Chilima I vatolu amo, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
fai le li matupu ia ngā tete nuu olo tie o ia le vāo ke rupi ia whaanga e tia le lalolangi. E siri le li o isiona e maua lunga foi o ia lunga onu uma. Ia utou whanene e atu le li ilo tātua tua. Ia utou wifu atu le me tu waiona a ao e pa ia lava o ia. Mātu wala usu le nei tai hao fau. Se yo mātu vivi ma whaane ne e ia te oere nei tai hao a wā o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaftai. Ta tau mo no mea lava lea e a matai le nei tai hao. Mātu lo whale ma le loto fia yo lo toa mātu alanga ina lo manu malo. A wā ua mātu maua fo le nei asu fau ona o lo walofa. Mātu whaftai lo mātu utua le nei tai hao. Le mawai o lo walofa. O oio le tua ifo iai o me umana e whaia. E le ai lava ma se e tusa ma oe. O le tupu o le whaavavau ma le li o le file mu. E le li liu o lo walofa e tu mau o lo wha maoni ma lo wanga le lei. E o lava le ngata anga o mea ma lava. O le tupu oe o tupu, o le li oe o li o le atua e soifua ma le vavau e o lava le whaavavau. O le tua oe la e le vi inga, o le tua oe pulpulu le mātango fie. Mātua whaftai lau mea lofa leo la fau mātua maua nei tahe hao. Whaftai wei whapopolo nea sa fau le whaita wino aso la se fuara tunu mara mātua wala o mātua o liere nea sa lua. Ua se fulu mare ono ia iaso September o le mātua whalaunga nei tu sanga. Mātua malanga o nea sa fau lo mātua tua o mātua tu inatio o aho whamoramone. Tau te mai le whalaunga o whai nei. Maru ia whai wala e whengai ma la tiro le nea sa fau e mai. Mātu te talo fōi mo le atinu pele i Samoa, o le neila vaso, o le atau tino ai, tau tonga, tai na e te tofi, matusi au i Samoa ilan whainga palota i nā vai aso o mawai. O le mātu te talo, tau tai, ma le poto, ma le atamai, ma le mingao i ante oe, le whainga malo fau, i lalo te inga sunga, e le pale mia o le malo Samoa, sunga la auli le mali toa, le watea polata i vao Fosi Schmidt, ma le whainga malo. Tai umo le tunu e tofina, ia whapenao na tau tai. Ia tusa o lo whina ngalo o wase manuia Samoa mo hata e ao. Manuia na i o mātu a inga, mana i o mātu te ngata uma i le ngata i Samoa. Ao le alala ma le pāpā awa i so se tafa o le nei ke lope. Manuia fōre nea tunu o ni sira lo mātu nofo mama wai. O le nā fōre te talo, mo hatunu umo le nei lalo langi. La whangia nei mātu whanaulo mātu o tua, atu na atu la tau i ao ongo stemara nei tai ao. Wha malu o ao leo ina ma malu tia i la tau o sa eiri poto e ala i ao aonga. Wha mania fwoi ta maa wha mani mole. Whai bolo whengai ma lim ta mai tai whai aonga lo ngafa ma leo o ina. Nei mātu whanau. Ele en whai o ngalo tu i malu muri panga ma le tapo inga nei mātu mātua tu asin sino le tunu. I malu maota ma laora ni aso. Tai tolu wa ina i la tau le mawhan whana lo alofa ma wai pera la tu si fua lauli le tino. Sili lava i le nganga. O mea omala whara mātou whaira ni asa fōua mailo mātou o tua ia mātou whaia lava. E nei a fōi atu rupi inga i atu oe tamā wha manuia mai le tau tua Radio Samoa ni aso ato o mātou. Wale mātou wala au nei mea malava. E ala swafa mana malo Yesu Kiriso. Lo mātou ni mara mātou wha aola. Amen. Love.
Whaftai le tua ole vi inga langina la whapesere ka sia me tisi Greyland. Tau tō mora rere Samoa Sfalima va tolu a mo tātono le tu lai ono. In this update, New Zealander Geordie Beamish has won the 3,000 metre steeplechase final at the World Athletics Championships in emphatic fashion. Beamish flew home after the last 150 metres after the water pit to make up over 10 metres of ground on race leader Sofiane El Bakali of Morocco. Beamish grabbed the lead with less than a metre remaining in the race. Auckland residents living near Eden Park could be lenient if the government seeks to change local event rules. RMA Minister Chris Bishop is leading an investigation looking at rules impacting the number of concerts that can be held at the stadium and their duration. Sporting events currently aren't allowed to take place on Sunday evenings. Eden Park Residents Association spokesperson Shona Tagg says members have been approached on a few of these issues already. In terms of sports games, 83% of our members support sports games finishing at 10 p.m. on a Sunday night without a resource consent. Reopening Chateau Tongariro is described as a low-risk, high-reward situation by the local mayor. A petition's being presented to MPs today with more than 15,000 signatures to restore the site to its former glory, with assistance from the government. District Mayor Weston Curtin says it's a major economic driver in the area. Before the closure, the chateau generated around $10 million a year, and that was a direct economic benefit to the Ruapehu district and the Central North Island. Hopes that the whitebaiters asked to leave their makeshift campsites on the Waimakariri River will remain peaceful for the remainder of the season. Mayor Dan Gordon says those asked to move voluntarily have done so peacefully, but they will involve police if they have to. A group of Christian leaders have stayed chained to Nicola Willis's Johnsonville electorate office overnight over the situation in Gaza. 6 priests are praying at the door and some are fasting. They've chained themselves there using bike locks, pushing for the government to give a time frame on when it will implement sanctions against Israel. That's news. To sport, and as you heard in the news, at the Tokyo Olympic Stadium. Here comes Geordie Beamish. El Bakali over that last barrier. Watch the Kiwi. He finishes so quickly. And he's coming. And he's closing. They're side by side. And this time it goes to Beamish. Geordie Beamish has become the first New Zealander to secure a gold medal on the track in 42 years and 20 editions of the Outdoor World Athletics Championships. The 28-year-old has won the 3,000 metres steeplechase. The country's 6 previous titles were in field events. Meanwhile, Mondo Duplantis has created a 14th consecutive pole vault world record, clearing 6.30 metres. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo tai ona o fa talofa mo fa filoa e mo fa tu lima foi le mo tele mar fa alo Samoa lo watino pele pa ia mar malo lo fa fo hanga malo le soifu amruia pa malo fo le tino fo lau tato avele bi inga le tato matai le langi o tele lo na lofa o tato mo wo le nei tai ao mar nei aso ole aso le fa ile tua tato ti ori matato fia iai pa tia fatasi la ngale lei tau tapa o sidi le langi tele mo lo tupu nei la langi ya nei la se me fa na fa seida e tato mo le lo tu no le tato tu ai ala ia Yesu Kristo lo na lo pele ya o tato o ia mai fo le nei fo i tai ao fo fa tai le tu le mo le tu si fu mo na to malosi ya o tato si fa fo manua le mala nei tai ao ya fo la ia le inga e lo tato matai sili le langi ala fo mai le tu ma tau tai tato fo lau ni yaso ia ma tato fo lau le lo na ala fa tato ia le nei fo ia so lua se ful mo le ono ia yaso se temo tato fo lau le lua fe lua se folo male le mo se mai la fa fo por kala me malo le tai ao already Samoa's Flavor e tolu amo e fa ngam mana ta so ba lua so mai sini on Facebook ma YouTube already Samoa se rata si patea ma fa pesta el gelo sio mo to ona nei mai many to ina o se ba ia le tula eva e le tai nei ma lo se formaria ngam mana nei tai fo Atamarie ma lo le langi mai lau sunga la o tavai tai le tua au lia la solona lua was fainga luenga ole nei fa vai aso Samoa la tunu pele fa atalo fa atu it's ratu Tuesday today. Ai sawa ole
ngana maori o taro fatau ina leva yaso lo kiki aki maruru Iyo ngai almangi finifi le wa yeta vai pe faua. ono challenge tulai ono smaila fa fonga mala mai mo ole helu tau mo laso Tau mo le aso. Ia vaai ia Yesu. Turn your eyes upon Jesus. Mataio, mata upo e sfulu mo le wha, a olona foi upo e toru sfulu. Ua vaai o ia i le matangi, ua te tele. Ona fefe ai lea o ia. Ona afua ai lea. Ona ngoto ifo. Ua alanga mai, lea li ie, faaola mai. Ia vaai ia Yesu. Turn your eyes upon the Lord. O se tala lau i loa le nei a mātaio. Ina ua awha ina le vaa, sa malanga ai le au so o Yesu i lunga o le vai. Ua sila fia Yesu le mea ua tupu. Ona savali ai lea o Yesu i lunga o le vai. E faaola ma faa mafanafana i lona au so. Ai fai mai Peteru ina ua vaai atu o savali mai Yesu i lunga o le vai. Yesu, o te fia savali atu ia te oe. Ua savali Peteru i lunga o le vai ia Yesu. A o si toe au tilo a Peteru i le matangi. Na a matangoto i foai. I le vai. Ua a apatu Yesu. Ma faatu i a Peteru. Samoai. Ua te to a tele o tātou tangata i nei aso. Ua ngō ngoto ifo i le tele o vai. Ngoto ifo i le tino, o le mafaufau, ma le anganga. Ngoto ifo i whaanoanoanga. Ngoto ifo i miti ua le taunuu. Ngoto ifo i le popole, ma le atu vale. Samoai, e mana o Yesu, a o ina luta le tai, o a tātou fōlaunga, e mana o Yesu, tātou te vaai atu i ona a awalofa. Ai a i le nei aso, pe a fai ua mafatia, pe a fai ua tīngaina, pe a fai ua e ngoto ifo, i le tino, mafaufau, maleanganga. Ai a, pe a sei e vaai tasi ia, i a awa lofa o Yesu. Ai so ia te toe au tilo i le matang, e te ngoto i foai, i le leanga, ma le whaanoa noa. Va ai a Yesu, o le mea lena, e tau o le whaatuatua, tātou te tālo. Lea tu ai, a oa o mai i mātou, a o ina te tele matangi, o a mātou fōlaunga, i a mātou au tilo atu, i ou a awalofa. Tātou ia malau o fio i fe au mga aluenga o lene iaso, e manu ia ai mea uma. Loulav swafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
nene.
Matai o matangi on pese mana vai pese the voice of Christ. Ina was a furu mo le ono wa te anele tu lai ono. Nai minute ona whanga solo fo leo musika de tai a whawhewhia o e whaamaras au le tino la lau siutu te mga haluenga o ne fo ia solo fo wa tātou o ria tu kuatara fitu e le tai o nei whaavaro mai so taimi mo le tātou pakalame a reto o le ola whaida nam tātou malu o le tai a whainganga mo ne so lua ta pena mai le sunga pasta la whae le kopa Today in History. Tātou pa vai puari mena tupu le so spulo no September. Telo tu sang bavai o le tai na fitu e le tai o nei mo le whapongo telefoni ngan pro tani e patana fitu po kalame a matala na o le maru o le tai a mo mua Tātou wawai po amai nunga na wara nei fo tai au fo. Whaatawale ne tai au. Tātou wanga ia tu lunga la le tele, tātou lua ili poti ia. Lunga le awala lo mai tau ato lea lava fo lo o. So a fia malia mai lava le awala. Le ai se whaalava lava tau ta avale. Makuaki lia leil tātou traffic. I le nei taimere tai au manu ia tele lava. A ta avale le amtaina foi ia ole nei tai au. Ina was full 5 minute. Te aile tu lai ono. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Mai ngā mata le talo tawara nei fo I tai au fo Tamaki Makaurau au ki lani o na whangale o whaasalonga a le Radio Samoa se furmal whaalo I le mahalulu I le nei taimi o le tai au winga whaama wino tau mo le so o le awhasolo ina awa o le tau elangi de lei I niso taimi I le niso maengo au ki lani e ono pa uai timu wanga mamare nei fo yaso se furmal baru o le maurunga na whano I le malu o le ea mo tātou le nei fo I aso lua tai au pe au bia le awhasolo fo ina awa o lang le lei le tau telo baengo au ki lani tusa le lei a le malu o le ea nei ma tai au se furmalu lona maurunga o le baengo yon tua le awhasolo na awa o pa o timu ni so baengo au ki lani le stofi pa solo ina awa o lang le lei le sporeile awa o lang le lei le stonai pa solo na awa o le sapa o timu aso fua o le vaiaso o luma na iatu o whamamonga o manau tūna mai la mai tauri nei taimi o le tai au o whangasoro fo I le porkalame malu o le tai au la mwhain tara baba ili tūlako I le tau tiro I si vaenga New Zealand o pena fo le tau Samoa mani sa vaenga o le kelo pese furma le iwo tēne tūlai ono Sabri a ele lo umita mitanga talaina whawhiwhianga Radio Samoa le fo tai au fōna tanua ngai tūta mga nuenga o le tai au o le usu whiawhia o le usu amako angai usu ma mia whaibol ne aso o le pese le mo
lua tolu pa lua se polo malali malo wata ni le tula e ono fa felo I pa o malamal tala bakala me no Facebook ma YouTube ro sa mo le o fa tala fa mai ma fa felo mai nei tai fo o te baba ya to so ya to so aku wino fa fa mai sia mani Guten Morgen ma lo se fo ma nei tai au ya mal to te lo tala pa anga o fa felo mai so se va ngo New Zealand ma Australia ya Melbourne la fa fonga mai Christina Tanvasa ma lo la se fo manuia e nei tai au ma to te lo tala pa anga o fa felo mai ma lo fa tai te lo ngaman mana alo pu masane tele aso ai la waso le aso nei on a lo tuai le malo samo fa tu join non sai ta ya manto foi la o le ua o mantu si a o le tunu I te tai o le malo ya a o pule ungom tai tai uma ya e to fia mai alo tatu tua so tatu viere lo fo le tu le tatu ri nei aso o la fo le ba nei le tai o la fo na le balu tatu nei in New Zealand o le termina na le wa to faina ya mon fa to ino te tai mal tatu finga malo fo e la lo le te tai ngal sunga pa mia fo malo sa mo sunga la o le male to le o te pola te va fo se schmet ya fa lo fo ia le fonga monta po le fonga fatalai ya mal sui fonga fatalai ya le ngata le open star capeneta ya ma te tai uma le ngata o sui fitfilia mo le tuangai le HRVP fa pena fo sui fitfilia sa mo poto ya o te tai na le malo tu si au isa mo na fainga malo to native sanga ya o ma saul fa mo mo ne aso ya fa pena fo ona tu le mai te tai ona tu no ya te tai male ava le tua ma ia manuia le tu le malo tatu fainga malo fo ya wal tu tu ya tu te ino sa mo mo le silima tu sanga mana ya so te lo tu matai uma tato ya le fo ia sa ninga fa to fa ya lai le tu le mato multi-purpose complex e tu le mato ya pe on tatu no foi mana fionga kan mana le sa na fi samo tu langa na le wa ya ya o le afoliva nei o le afoliva samo o le afanal valu tatu sila ya la tom fai fo tatu bokalame a ye ni abono o la fai tu sa wa toi ya te do fo la tom fai tatu bulenga mana fai ga e lungo ni so ala ta le radio samo ya wa fo ile tu ina mai yo tatu fa sa longa mal tu langa na e sa ninga fa toi samo ne fo ta ya le le fo Eden Park ole malai le tele ina fa ngai na e mene la kapi e al fa la vela la kapi ai season mo la kapi ya mo foi season e an ku ya le o peise o pai pa vole sua au te no el fofa nga mar ole ai ia fa ngai na Eden Park ia fa nga mo konseti te tele ia wa fu atu fast food ma ga lima sulu fa ngofi kasi al konseki si koe marka usanga ia le ngata foi la ina ia tasi ia tele foi le ono le taimi le nei pena o le ono lava o iai ile tu la fono lava le o iai mo le Eden Park lava ia so o le manatu foi la o le malo e pe ona iai foi ia le manatu o le minister o le tourism ia le sunga ia Louise Upston o te tau ona tilo ai mai se lava foi le tu foi le wa restrict ke le foi ia le tatou no fuanga le ona o iai nga foi mai le council so olo o mana o miala e te taula foi ona toi tilo e whaongaina la le reform minister le reform lea olo o iai nei le organisation na ina ia tilo ma toi va ava aile lei pe fa amata e mawhai ona toi fa fai ngofie ia pe te tala nisi o avanoa ia wai fo fola iai o le taimila nei penga o le se fululua ni kona seti o le whaatanga ina throughout the year ia o lea foi a whaita alonga a whaila lakapi ia e penga e le te tau foi ona ia se alonga ila sa se evanga na lava la ta along kirikiti e mafai ona faata no ina la fia la sa ya wasol vai aso e faata nga ina la na mo ta alonga la kapi ya ai penga o se limas fulu fo ipo o le tau sanga atoa e mafai ona faata nga ina mo ta alonga la kapi mai le fitu a fol fitu la fia nga ia pol se fulu pe fa pe e faien ta alonga la kapi a fa pe e faingi conference fo ile fa nga ina Eden Park e na ole lua fe fo ila to e mafai ya ona faata nga ina so a fo iai e mo o mia la le malo ia manatua va fo o le anam tau malo ia fa tu putele ina fo ia mai se so soani le economy la tu no fe so soani le income o ia generates la le tupele nei maua ina ia fa penanu so soani le ngata la le ta wa fo le fa kele ma fa fa ngofi wa tele ia no fa ngaluenga mo na ia tatu tangata le a maua ngaluenga ia ma tele tu la fa ngaluenga tatu paula le tu o tau tilo e tawanga palengi ia wa manatua e
palingi mo nai tangata o loo alalam papa au e lata I le foi vaenga o New Zealand lato. So e se mai lai vaenga o laka pile telen whaanga ina i Eden Park. O jelole wa mai mamao le malo a whapea pe to ono ni artist whaina lato show I pe sprulua shows I le tausanga. Ai, o kere nga kupe maua. E whaanga e le paka kele la kuku malaka piu ringi me whai. Sa olele. Ia, which e la wak tintilo. Ai, maa e kere le fuwhanga o e. Ia na pawan me whaftai e fwoi le o la e whaalo alo mo le aso sae le whai ona whai eni konseti. Ia, mato fwoi la langa e pui ma mo la tau kore o tau la tane I. Ia langa o kore se kia papa kere la ko musika ma bang pena so te lo bang na mana ia va vai mau el malo ia mo le foi tulang ia o le o foi ngisi le loku la sa ala o kakalo e maga foi ia so for fanga mana mano lo we nei e mo fanga ino Eden Park which was medley tele ala tap ti tiro po afena va vai venga lo ringala all season la pilanto ya on la kapi ya lo le season for le umba la kapi ya ko lo ye ma konseki yo maga kere la o le sabe ma kom sina lang o leo New Zealand le ma wa tu fa ma bai pe na fie la ti lo ti fa mo Io e vai le sunga ia Paul Basham pe ama le fast food tau sanga talu ona ia se e fo inform au na matau tua fo ia e ala le mtanga luenga leo na ama tala fo ia ona se e mai la ile no fo le o le assistant police commissioner lava ia February ile tau sanga na se ima vai atu nei ia pe tai o le la ua fa la lo fo ia la na fa ma vaenga ia o le se ese mai fo ia mai lo na tulanga tai o lo ia lo ia fa alia lava fo lona lango ai mai se o lona nau I le tā ua lava fo o le ngaluenga o lo fea ngai mal mtanga luenga o leo le va fo tau tua le fo ia malo le malo ia o tulanga na pe on fa le mai fa singa o kele la ngau ka va tasi le mai ngolo fa mana tu mai fo le mtanga luenga o leo e tara po klam fo pe ona ia so fo ba ste tasi ma vai aso va ile ele to o ele to fa po lokale le lau ta vale o da nga o ile ye ngel mo kwa ma ka kia ele mo se si o fo mo nga ka vale foi fe au wa nga o uma sa o le ta vai o ke ai fai le au te fai le au te po la so se fulu o I po la so ono se tema ile ka o le se fulu ile ma tango fie o le mana I o le la o le aso male maka uma to sangata ia ai sa ye la o va ngai na la fatino ino foi ia se nei a tu langa soli tu la fono I le va le Grandview Heights home ona se ka avale io se avale se fai fe au foi po se tas foi o lo nga lu e lava foi e fe so ni va nga foi ia mo I la to mo mi le so ni le tu tau fa le nganga ia support po lango ia la to o lo ia ni o la to mana ngai to tonu lava foi le community ia me ala le va ia ko ngai ka le sa va vale la wala a le wa ka lepe ele nga taina ka lepe le ka avale ia me tau ma fai foi le fa nga po a wala fa nga ki el ka avale manga o ia ko le ka avale si fai fe au ia fa ftai ele ma fai la so la le mal nga oi ia e kuli lo ai ngala la foi la usa ni e kali nai fa msinonga ia e kasir kai me nga o le ka avale ai ole afa o ma kwa ke la la tai me lo na o la nga le ama mau ia wai nei to ai nga so tu la fo ai sa le o fai tau le telefone le ia wa na nga o ta vale ele fa nga ki o ka vale o ke la ka ki mo ko ia ka mai ko ngi ki ngo wa ia fo le ia wa pe ko nga bena le na fai nga o ka vale e ka fai fo le ko ngi ki wa ia la fai na o la ka vale ma nga o ilo la mo ngo ka ngi po ngi sup so ngi la ko ai ki ia fa nga o ka vale pe fa ko fo e ka fia ma wa ka so ngi la ko e fa singo e fa ngo ia me le anga kele male le mingao yes
Le. Ia ai a whaapenge la, ia paula le me whaafatai ai. O tātala noa nei lai le au ngā oi. Ia ele leila le ngā oinga le, o atua whai le taa vale o. Ai o le ngā oinga la le na whaia i Hawke's Bay. Le la o mai tau atu i le au ngā oi lea. Ele ngā kai ngā aku kola i whafo le awa taa vale o lai tu siko ia inga la tau ia aku kola i whafo ia drag i leisi piko. Ko fulelo ko olua le male taa vale. Ia ngā ole o Ram Raid le whale olua a le mea lai maali ai. E umangi Ram Raid wako ulungi foi lua le seli le ai mba se mea ngalama wa inga wa fiu e tatala le vaenga le ntom fai o e ngā oi ia le cabinet foi le porka o le te waisikare longa winga o le fia ula ia a wale au ngai foi la wale au ngā wale aku ai ngi fo lau ngā tau luas fo lima minuto lo tau talo le tu la fitu Semana
Silly, silly, low, lots and when you shake her, I'll bring you some more. Lower, lower, mine, wash your mine. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, to see my Vitolo. Radio Samoa. O le atu ula o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whaela o whātau. O le atu ula o pepa palota I le whale whaatali no whaafi, pe a walo te whainga wenga. O le atu ula o palota I le whale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Wa whai ngō whia nei le whai ngō lau palonta I palota pitonua au kilani. Wa mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whale o loa, no whanga lau telen whemalanga inga, ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palota. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia I so whale motu le lumanai. A whai fo I so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lau whale. A wane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lau whale motu, e whaata waise isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Talofa lawa, ua mawhai ona au wina atu tātou whasanalaunga o le pālota o le lua a whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai I le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai I le 5 Grace South Road Manukau, o le veni I le Obartelau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Malo whafteina tunu lau mai mōma lau whafonga nei fwoi teimi o le tai ao, leo tama mauntu ina tunu o le tāpu kalame a reto leola, ia mo le nei fwoi tai ao. Fau, tasi mai ngā lau whamana tupele o leo mo tātou I New Zealand, se mai leina I alo whanau o le tunu, ia masela fwoi nei alo teine. O le mau o pia o lo I lamanisi o whaima leilo mai tono lātu wainga, tino tasi lo wainga. Whalo mai leo leo puana poa. Io e tawai. Tulang whananoa, o se tamaita I talavou, o lona ingoa o Christian, ato le lima. Lewa savali lava la ova ma le vai aso, talu ona le toe va aia I lona ainga I whangarei, pēna se fulu lima tau sanga, ia o sialo tamaita I le ma o le ala, ia o loo tau mawhai mai foi, ia mtanga luenga leo leo, ina ia whaamalosia le atunu uma I lato uma foi po ai lava se tasi, ia e ono si la fia, ia le suafol nei tamaita I peva, aia foi se vaenga, e ma whai lava na vili leo leo, ia o le numera la o le whaila foi lea mo si alo le nei, lua lima o iwa tasi, tasi valu, ia o vaenga lava ia, tātou te tau whai ngā lulue wha tasi ai, ia le ta ai le ngata I lea, o le wha manatu foi mo I tātou uma lava, ina I alo mana I whanau le nei vai taimi, le anga e le whai ngō fie foi, ia le mafuta ai pe le koe foi mai whale, alu le a onga pesa sa vali, ia e te iane ua fiu e tali, ia o tūlanga whanau noa na. So it's 45 minuto lo talo le tula fitu. Por club e malo ta roda samos for lima tola mo mai fa fianga mai le puni ala va siva sa mo so mo le tatu I ponti mai lunga ona wala ona tu ina tu lo tatu malo ta fa nga a reto le ola mai a pasta la fa de copa. Good morning. Sila ia itanga le teine o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so awalavane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o celu
Talofa lava o au la pimerana, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O Nera Road i le taimi le nei avata avalo le naolo o slow down bea ma le iwa minute ia le taimi whaatulanga ina foi o whainga malanga o iai. Whapena foi le maitau atu Lincoln Road ia o vaenga na o le ala tele o le ua tele vawe lava foi ia ona le mul taimi le nei ia ona o le na ua whiololo le pisi o le na ua iai. Nisi o vaenga uma o tato wal te tele o lo o tūmau. Tūmau lava i le whiololo le na o lo iai ia a o lo ki lea le lei, le ai fo i se whaala vela tau tāwale. Tāwale, tau tu analo, saunga le mulunga le ala nei taimil tai au, full solo minute ona tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia foi fa talo fa e oi ile ne foi aso ile no fo le tua mai le tatu pol kalame ole a reto le ola ba lo so I fu manuia te o mo fai ona fa fonga mai mo mai ole luka e luos fu lua fa upetos fu lua e ile fetala nga Yesu na fa ia Peteru fa pe a o fa tonga mo o Peteru ina ne ma vai lo fa tutua a o foi pe ali u mai oe ona e fa ma losi lea io uso ale upu mo o le aso le nei u fa autu ina fa pea fa malo si au I se tasi ai le o le fa masino e lua ia itu ai ngata o lo ia ile lalolangi le nei fa yo na fa tulanga ina fa pea o le fa masino ma le fa malo si au ina u fa masino e ngofo le fa masino au tangata fo io fa malo si au e ta ua o cheerleaders ai alu te mata I ta longa fo ia tangata Amerika la kapi e ia teine fo ia lainga mai au ka fo la tunga luenga fai o le tapuai fa malo si au fa loto tele ai le ma fai kusa PCC se ka alo si como le au e le ma fai fa masingo ka siala ko me fai o le fa malo si au tapuai ina ia maua le malosi e fa au wa il talonga so e lua la tu inga tangata fa pena o lo ia ile lalonangi o le tangata fa masino o lana ngaluenga o le fa masino o le va ili pe iai I mea ua soli inga le tangata o ngiai ni tu la fono va ili pe iai I mea se ua faia le tangata a maua o le unga fa sala ia a le tangata la le cheerleaders ele ai ma se la ngona fa pena o iai PCC le tangata ka sialanga me fai o le punga I lunga mo so ma vala au te tonu fa malosi o le fa malosi alanga me fai so le sili foi la le mo e awa e lua tu inga tangata o lo I la rangi o le fa masingo ma le tangata fa malosi au o le sili la mo o le ali tu inga tangata o iai o se fa masingo po o se tangata fa malosi au ina ua sila fia e Yesu e pa u Peteru le sa fa ka kum ka upu foi le siaso fa Yesu ia Peteru o te fa tonga mo oe ne I mavae lo fa tutua a fa mai tala Yesu fa mai a fa li ua mai oe a sila fia e Yesu e vai ngai Peteru ai koe foi mai e koe malosi Peteru wa lenga fa fiki Peteru ia Yesu ma fa no ai nga koe foi mai le taimi munmuri fa mai la tala Yesu Peteru a fai ke li ua mai oe mai koe foi mai mana tua ia e fa ma losi I o uso ele fai mai kala Yesu ia Peteru a e ma losi mai ka ngoe fa masingo ma fa sala uso vai ele ai mai Yesu a e ma losi mai Peteru ka ngoe fa ma losi I o uso so ole upula mo oe le aso le nei ba ai oe po le ali tu inga tangata na iai oe malowo langa
po o se tangata ua sawa lau whaamasino, po o se tangata o e angalelei, whawhisoasoani, whaamalosi au, i se tangata vai. O le upu mo oi le aso le nei, e loa le ngaruenga le angangapa ia le whai, o le whisoasoani, whaamalosi au. E le sau le angangapa ia sau ngar waangi masisei ka kou ke whai, a ola na ngaruenga whai mai, Yesu o ke alu le langi, a es o wina mai le angangapa ia, e sau e whisoasoani. Whisoasoani whawhi, a wawhila aka ku se ma vai, e le whaamasingo i ka kou, e le nganga o le tua, a ola nga me whai, e sau yo tatu au kafa, whaamalosi ia te tatou. So le upu mo oi le aso le nei, ma ai se ke whaamalosi ai awe ke whaamasingo inga e le nei aso. Le tua, whawhitai lava, whawhitai ea wa o i mātou e siri ro mātou ngā lala, whai mātou ma whaamalosi au, ai le o le whaamasino ina tangata vai. I ia o Yesu. Amen. Ole tala malama lona mala awina Pai le filinga wale ole tino a ole nganga wa ole o mai ma ai le loto le tangata Eli apo apina tapa lona toru mai ai o sama natani elu le lona fa Batai ma o sema Samuelu mesili ai ese woma mai e a tauna lea Tali ese toyo le wini e tabita Now be I let you up, control and I when I find my honey, find my lossy. And now be I let you up, control and I when I found winner, fight to winner, Lord of my life. And now be I let you up, control and I when I find my honey, find my lossy. And now be I let you up. Control and I when I found we not fat to win I know the mana. Sa leo ma moyo lona tama ma le loa o mala awina ami ia te ia le la o ai o sauia sau malona le loa Eu vai a Samuel ina tulaia Oia lena o Filipinia Tata o pauina i luma o no souma O no Sofia i lea oia i lea manga E mana mia e lea tua O ni sole na nuenga i whama oni Whama losi E mana mia e lea tua Oni tole na nuenga i whau ina i whatu ina i lona mana E mana mia e lea tua Oni tole na nuenga i whama oni Whama losi E mana mia e lea tua Oni tole na nuenga i whau ina i whatu ina i lona mana Whakaleina i le oli Atoa ma le whaamalosi E le vale so le tawi Le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga Seu au na whamaoni e whakaleina I le oli Atoa ma le whaamalosi E le vale so le tawi Le luki lena I le whanau a le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga E mana fia e le tua Oni tole ngaluenga I whamaoni Whamalolosi E mana fia e le tua Oni tole ngaluenga I whauina I whatumuina I lona mana E mana fia e le tua Oni tole ngaluenga I whamaoni Whamalolosi E mana mia e le tua Oni tole na nuenga Whauina 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 Whauina
whātumuina I lona mana. Pauina e whātumuina I lona mana. Sana tabi tamana bia le 22 mo lana ngaruenga no o to tolu mala fa miro tolo jora tano le tu live feed to le aso se full male ono se tema wari miro tupure nei aso I tau sanga ua mapai. Le sole tau sanga ta siva no ono na ulua I te tala aloa I ai nai Metropolitan Opera House I Totonu o New York City. Tau sanga ta si iwa fituli mai le so ia o le so na whapenai o na mawhai ai o na tuto o tasi mai le atunu o Papua Kini ia mai le pulenga au Sitalia whaingoai nai le aso le nei o le National Day. I le tau sanga lua afe lua sumartolu na toe ave esaina mai ai le suafo se tasi sai lunga o le Hall of Fame I le Rolling Stone Magazine o ia fo i le co-founder Jan Wenner ona oni tulanga I ni whaamtalanga na ia whaia e lau e loa ai le whailonga lano ia I lato o tangata uli ia e mai se foi o le tupa o tamaitai. Sinau wa ingai mena tuplene ia so I tausanga wa mawai. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. E fia le mana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa mawalano e le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa le whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whale ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila, be la for sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile over selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, po le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hey! In this update, Auckland's Eden Park Stadium may soon be allowed to operate freely without being bogged down by local event rules. Yesterday, the government announced an investigation will be launched into rules that may be holding the stadium back, like concert numbers and duration. It'll also look at rules around conferences, which are currently capped at 2,000 people. Eden Park CEO Nick Sortner says they want more of an ability to negotiate for large-scale events without a limit. Whether it be with conference organisers or concert promoters, to have the flexibility that other stadiums around the globe also share.
Fruit suppliers are bracing for significant changes in the industry as Watties ends its contract with Hawke's Bay growers. The company, headquartered in Hastings, has told some local peach growers their fruit is no longer needed. Our newsroom has spoken with one supplier who's planning to pull out his peach trees and replant them with apples after the next crop. Summer Fruit NZ Chief Executive Dean Smith says the scale of the change is unclear, but Watties is certainly reducing its output of Hawke's Bay canned peaches. More disruptions to schools across the country. Teachers continue strike action. PPTA members voted to reject the government's latest pay offer and are engaging in staggered action this week. It will affect different year groups on different days, with Year 11 students affected today. Finance Minister Nicola Willis says her son is one of the students impacted today, and she's surprised teachers never seem to strike in the school holidays. We want to bargain in good faith. You do that at the bargaining table. You can't do that while you're striking. The Justice Minister is confident in plans to change the enrolment deadline for elections. Proposals would see people required to be enrolled 13 days before election day, ending same-day enrolment. Officials noted a deadline of a month, which was not selected, would require significant changes in behaviour and could harm confidence in the integrity of elections. That's news. In sport, New Zealand has a new running champion. Geordie Beamish has won the 3,000 metres steeplechase at the World Championships in Tokyo. He's the first New Zealander to secure a victory on the track in 42 years and 20 editions of the meet. The country's 6 previous titles were in field events. Another blow to the All Blacks halfback stocks. Noah Hotham will miss the rest of the Rugby Championship after a lower leg fracture suffered in the defeat to the Springboks in Wellington. He was featuring in his first game back since recovering from an ankle problem. Cam Roigard and Cortez Aratama are expected to return from their respective injuries for the first Bledisloe Cup test against the Wallabies next Saturday. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Na inisio vaenga o tatou au wala o mai tau watu wa slow lava fo ile time le nei on the southbound State Highway 1 na tatou Northern Motorway anga yatu o Nera Road on ramp o le na o lo faisi delay ile time le nei on the eastbound traffic o lo mai tau watu ya ilato anga yatu Sunnybrook ye fapena fo I Rosedale area ya le na mata lava fo ina build up the traffic mo tatou on the westbound I vaenga le Lincoln Road anga yatu fo ile taulanga ya o lo o mai tau taimile nei faisi pisi o tatou whapena fo I Twin Coast Discovery Highway o le baenga le na fo I o amata o na kiu le taimile nei o le tae au nisio vaenga o tatou wala tetele tu mau I le feo lolo ma naia leis whalawa lawa tau taavale tau sia le na saunga le mu ap taavale manu i al tae au ino o tau e whami ino o whami nu te te aile tu la e fitu Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Malo se whamaria le tano le nei teini o le tai au fau o le mainga lata mai le nei e le tala o le tau o le atahatu amata mai Samoa. E le foi tai au fau wawai atu ma le mai le langi le leo le tau I Samoa le nei tai o te arabalu I Samoa toi minuta ma le afa na amata lolo le sauninga whapitoa o le whatautuaina whainga malo fau ma whaipule o le paramene Samoa e lona se fulma le baloi neo pai inga paramene malo Samoa maruia ma una sao le whamoimoe le tino pele Samoa i le nefo yaso ia o leo te papai atu lua se fulu o le ilma whanawhana e le nevanga o le tai au tu mau winga langi le nei o le tau le atano se manganani se vaenga o Samoa pa ua timu o te papai atu lua se fulu ma le balu o le maulunga na o ele bevela le Samoa le so lua se fulma tolu I lona mawalalo taru tala mai Samoa pe tala valu I le tai au nei fatala fatoi mal taru klame I le nei vaenga o le tai au o ia mal malo le tino fa fo mai Samoa malo lava ia le soifua maruia foi mai le talo le tau tono New Zealand nei te la vaenga o le motu saute good morning
Wanga o mal tara kalame so savanga mo tu sauti lo ma wa tara fasalo ngal nei tai au ma tren awa po timuni so vanga Westport. Sfuluoro mo lunga malulu fa solo na langi le leile tau fa simalo so savili. Mai matu si for Wanaka sfulfitu mo lunga malulu. Fa solo na langi le leile tau Timaru sfulu even mo lunga malulu le Queenstown. Langi le leile tau mo to fa simalo so savili mai sifo. Sful fa mo lunga malulu. Jelo bang on Nelson lang le leile tau le so kai Cora lang le leile tau de ne for yaso. Jelo bang on Invercar go la fasoro na awa po timu e nisho taimi. Dunedin fasoro na lang le leile tau. Malo sidi lang i mo sa vidi mai so te sifo. Sful mo no mo no malo lu. Fa mo ina mo Dunedin le so kara stete malo sifo mo ria o mai tato nei tai au. Lang le leile tau mo to fasoro na awa e nisho taimi. Sful mo limo mo no malo lu fa mo ina mo kara stete. Le nei so forward tato o lia. Se mani talo tau le moti matu. Pi tola mo no moti matu kai taia. Sful mo no malo le e la fasoro na awa. Pa utimu ni so time yang mari mal savidi mai sauti sifo le la mo Wellington e malo sifo mo dia nei tai hau pa soron awa lang de leili tau mo to yang mari mal savidi mai matu sifo sful valu baru ngal malo le so ma ga mai di ma malo le ari boning kong eri fa soron awa lang de leili tau ranga mara ma fana lo sful lo na mo lunga awa tau po sful lo na malo lo rotorua fa solo foi na awa lang le leili tau sful balu mo ngol manu le mo tau tela mai ngai Palmerston North awa le tau fa solo na awa fo le tau pa uti mo ni so time in Plymouth mana lang le leili tau Napier mana lang le leili tau Masterton il tela mai ngo Hastings la fa so foi na lang le leili tau lang le leili foi Gisborne kiri ro Hamilton awa tau pa uti mo ni so time sful balu mo ngol ole manu le awa pa do tela mai ngo New Zealand ya wa matana tau mafana mai tau mo tau ne vai tau spring wa tanto yai no fonga fa sala radio samo tau maki makaura wa kilani fu fa ai le malulu ne va ngona tai wa tu lo malama mai awa mai tau tai awa mana ile si timu o winga na tau mo ne yaso o la fa sona awa lang le tau tela vai ngo o kilani fu balu mo lu malu e mo tanto le so tai apa audia tu sal le al tau ne ma tai hau fa sona awa lang le pena for malu le es full valu lona mawulunga vai go to atu awa po timula stoffi awa lang le lei ia le tau le sporele fa so foi awa lang le lei le sto nai awa le sa po timula so for vai solo mana yato Baba yo tu na mai la ba tau le nei time le tai ao le tunu ola la papa ao ni se vai ngal la langi sia mani isala elu America Hawaii Iraq India ia ma so se tafo nei kilope fa moi Manuia mali tau mo tau ele nei so fo wa tanto wa wi talo tau radio samo na to follow local taro company there a faya mo mia ne utai ni fa pi o le tali o le old dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fa pi e a fia ile plastic ma le metal dentures Talia wins quotes ma le afterpay e le ai se tutongi o fa tal noanga bala au mai loa le old dentures I o tahu o iva lua li maiva fa tasi Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, lima. Iva hambale a follow butcher and little life fitu malo fa tele to no long by mom fa fonga fa te fo mo tele mai to tuo alle mal wona tai o tono lo mo tono ta vale tono fa finga wenga lu on tan to Facebook ma YouTube ro sa mo malo la ba ma to ma mai ol nei tai au se ska ko ki ma yo ngi kai fa mo le sa ole le tavai ia ole avoka lava io ia masaka ko fa lawa mai ai se sila fita vai e ila fa lawa fo ile le palu le fa mo ia o nga fa ulo le ye te tono le falawa koe au mai koe whaka vale lunga le falai oka ka ole French toast la fasa mole toast falangi ya ngala ya ole mana ya ngale koe popole a foile koe ka fai fa mo wa ole wa tsasi le fa mo ma le falawa yes asale le me langa ka o liu manga ya ole pole le lunga falai ka manga ole French toast ya wala liu manga ya langa ya nga asolua ma liu mana ya le lei o se me le telele a matal tai au fo e se malu o tai au manaia o foi ale le yang se kin kai au e flow le foi le asolua la to mantuane il talo le tino o lo o saunia tu le tatu tino ya wal fa tu ino te ta
o le balon tusi au i Samoa lana whainga palo tēne vēso mabai. Ia, o le pale mai fōi o le tātou pale mea fōu ma le whainga malo le fast, le sunga la au le male toa, le watea po late vau Forces Schmidt. Ia, o nei fōi o la whaiona sirifia le tunuu, ia le whonga whitalai o le maonta, ma le sui whonga whitalai, ia le ngata lea o ka Minister o le kabineta. Ia, o vaenga o manau te loa le whailo fōi, e le nei fōi yaso, ia lofa le tua i o le masao le wha moi moi. Ia, mo le nei fōi yaso, le aso tāua tele lea, il tātou malo. Ia, o le pai inga lo tfuma le vanu fōi, o le palemene le malo Samoa, a mata le ni yaso se fulma le ono se tema. So le a whaleiva nei le tai au, i le tuanai mato multi-purpose complex. Nā leo le whatanu i nei lea fōi whamoi moi, mo le nei fōi yaso. Ia, ona se e lole o le sao le whinga malo, al fast, ia wal tau tainga, whatau tainga le sao Samoa, mo le sili matau sao alo mana. Ia, manuia le, tātou whainga malo fōu, ia mai manuia le tino, ia wā tai hau, whamoi moi, e le tua mana fōi e leo le malo sia leo le whita, le ngango le tua whai e mea maa. Amene. O ngal tuspa ia leo ni upua mākou, whamoi moi. O ngal tuspa ia. O titilo atu e tau wese lai titi le tūlanga le o iei net polo ni psila ma tō fōi leo lo o whatatet pēr le tūlanga o lo iei le whaia o ngasai ai. I stood down for Dame Nolan Taurua. Au titilo atu lai le plan le net polo ni psila ma le whaia o ngafo le wei nei. E fōninga mai e ope te o te tō whata longa ma le kapiteni. E kapiteni na le au. Mino nisi oli poti na maua le tāpo kalame ana po. Ia tonu lava mo o ni whainga fōi i le taimile nei na ia whesuisua ia wae tā ua fōi. Tilo lava fōi au ia le toinga strategy po le metotia lea o le awha o ngaina e ese fo le tāua. Ia ua e tofu lava le tangata ma ona malo si anga e mawhai ai. Ia ona taita ia au ta alo i taimi whaapenei. O lea o ngā fo i lala nā male mana. Ia atonu fo i seisi fo i swinga fo e ui lava fo i ona o lea o lo o whea ngai le silver ferns le nei taimi. Ia male whesoa ina ona o lo o tau mate fo i nisi pe se a ua whaape ai. Ona ua stood down ai fo i ia le fo i sātula i mai le fo i. Ia ai o lea o ngala le o le au mai. Wa ye isi o lai fu e ma fa fonga fo ye ai kia fo ye fo yo na malo si anga fo e ma fa ye na fa tau taia ya ai mai se le sa inga au ya ta wa ye ya I fully support fo ile nei fo I tūlanga fo o le a nga ia tu ia fo ia tato au ni. So falling on my olato nei Karen Burker, Kelly Jackson, Kate Hefferman and Grace Wicke. O nisina oltofa au te loa a whailwhilwhilinga fo I le po I kapteni le talonga ma le talonga. Ia a o le tātu au net polo. Māgai, laile leile au net polo New Zealand, lo I fo ina ialo Samoa. I tātu au, ia pe o latu shooters, Grace Wicke, Martina Salmon, Georgia Heatherman, and Thilda Wui. Ia wena fo ina ialo Samoa nā, so o latu mid-quarters, Elsapeta Toi Ava, Kimi Ora Poi, Mila Rewelu, Buchanan, Maddie Corden, and Kate Hefferman. Yeah, Malato defenders. Karen Berger? Yeah. And Catherine Hall, Kelly Jackson. Angi le foi o mai le si ia kai le ke au so pe ya. Ya tolanga na so all just more e fai nei pia mai in Makako. La so su fama lo su palo setema. Ngar fai un masina nei. Ya na vai atu pe ya le Manuel tau fenga tato man Samoa na nafi. Ile talonga le na fai ma a eco America. Ya malolo le tato man Samoa lo ringa foringa mai. O le was through America le pola langi. Tato man Samoa la. Ole ato ia I mo me o qualifying rounds. It goes through ai. So I start over normally pola langi le host Australia luafi lo fitua. Right. Qualify. Ya o tulanga il tato man Samoa so ole mo tino terminate po ai au ole la ta alum Samoa. Ya ko so isi sia no tato au mole pola langi. Ole Pacific Nations Cup. Yeah. Ia lela meta watu wa Lily Flying Fijian. E toe ole a final male au Japan. Solo ke fai ko Japan. Fu fa kupa mai la Japan si awatonga. Ole a final la Japan ni mafiti ile na fo ip.
E le o koe ula se si awa ia pangir ka mini ngai. E le o koe ula se si sai mingir ka mini. Nga sushi. Sushi. E la ngala so ona vai ngana nai talonga nei for time os full ono le tele tu lai fitu. To mo really samos for lima. E batolu a mo a mai fa fianga mai fa nana Jerome Gray. Sili Samoa. Ora so ale ba po le tai au le tana po club ngal pro tania think about tolo fa fo le po club Manuel tai au. Ada radio Samoa for lima tola mo nei fo ia so luos full ono ia so September. Lua pe luos full lima. To see LL Poto Europa Steven Sone Telemea Taua Olo Samoa vai lima sana fato ina Olo to tu il tu sivi malata elenga il loto Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa Musili Samoa oi Musili Samoa Wala wilo mai le lalolangi o le Samoa fitau sami fato atulo ilunga feo safari o soloa i tua fale tamai o le au fai manai popo e fali fuai te vai salo usau ni mai vale samilolo e tali aloai ai amai au siana tau singa pata ile alila fole falanga i oi usili Samoa oi usili Samoa Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e lo tolofa usili Samoa oi usili Samoa When you shake up and bring you Samoa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One of my favorite birds to watch is the beautiful white seagull. They look so graceful and peaceful floating on the gentle sea breezes. But looks can be deceiving. I was surprised to learn that these peaceful-looking creatures are not at all peaceful when it comes to getting along with each other. When they're in a flock with other seagulls, they become selfish, vicious competitors that definitely do not like to share with each other. A seagull will attack another gull if it has even just a little piece of food. In fact, it will actually kill one of its fellow birds if it really wants what the other one has. If you tie a bright red ribbon around the leg of one seagull, making him stand out from the others, the other gulls will be so jealous and angry that they will attack him with their sharp claws and beaks until he's dead. Now let's compare a seagull to a different kind of bird, the goose. Geese are also beautiful to watch.
It's amazing how they fly together in a formation that looks like the letter V. Scientists have learned that a flock of geese actually travels up to 71% faster and easier by flying together in this V formation. The bird leading in the front has the hardest job, so the other geese take turns leading every few minutes, which enables the flock to fly long distances without stopping to rest. Scientists also believe that the constant honking of the geese is how the stronger birds encourage the weaker ones to keep going. What's more is if a goose becomes too tired or sick to keep flying, it is never left behind. A healthy goose will follow the sick one down to the ground and wait with it until it can continue flying again. Have you ever wondered which kind of bird you're like? A gull or a goose? You see, strong, happy people are not jealous or envious of others because they've learned to accept and make the most of their own special abilities and personality. Remember, there are no two people in this world exactly alike. So if you try to be someone else, who's going to be you? If you're still not sure about your place and purpose in life, why not simply ask the one who made you? He'll not only help you know your special strengths, but he'll also free you to start being yourself, as well as to love and accept others just the way they are. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Tele
Anointed praise wa malie loto e na walua se fulu male ono mino tala wa chane July fitu. Ama fa fianga mai asai ma Georgina ai nu so ma tata family ngas pana ora nei foi tai o fo ma lo se fo manuia. Ua ese ange yaso ianga akanga e akama iluma ai ese lokole anga ia ale ke ai sis vai oyo ngai manga ya sa o ele sai ngai manga ya le manga ya uma o foku anga uma makima inga sa sikoya inga ua fe ukaliza ai afa ya kupe aka ve yongo le sifio le aka makua ile make sense a sole sunga lo wolanga Uale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Exposto oe kama iluma salvala silo masia stella wala la fiesta la le wal follow low toi pa ya yelan kom wala firfia kaka ai lele wokile anga sola le ami ole anga ai kulilo inga kaka kulkuli kalo fala le wo pala si Uale make sense alenge yoranga Kelele au fai ishumale au fai kakala Kalu kalu ai sole lo fa akamala Wa e anguile sabili e pupula o maka Wa umale au fai akuya keo e kulo fai kakala Maku e se bai no wisu bai de pisikisi ai skangaka ya e fai akwa e fai lava loko kalai kiki no loko maa ya bai o ke poka o e ngalo no manga kua ya e koe ko kuri mai o makua ma awange i whakai ka i fua le skama i de o langa le skama ia ka mawhai lava o e ia make sense la o langa Wat your makas ma ia kukusa no fai kakala maro ka ele mama ia so upa Ai soia ia wa paula wanga ole olanga Kako feo la fa akasima ngaleanga Paule mea ia suki mailo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua Sana ro fa foi man au fai ta tana para se tu longa lua au loto le ma tu lon top o le ke ta sin ta to lua tu longa fa au tui pa tua o we ka fe e se ma ta ino ta to tu nga de ta au para se tu longa di ma au fa pa pa tu longa no o le au ma ko no tu longa fitu o le au ma kwa ile make sense ari kama ya ma ta tu longa pa no de ta au Gafia bonga oi Ai soia ia wa paula wanga ole Kako feo la fa akasima ngaleanga Paule mea ia suki mailo fia fia Suki mai suki aku ai suki fua fua Ti vamos mole lo ku vai ngai la vela o suki Hey hey oh
Fomlega swana ole aso luora nei ua se fulu male ono ia aso se tema ua matala o le telefoni mo oe tolu fitu. Tasiri mai matolo lo mo fale mana runga le tātou. Emily. On air at radiosamoa.co.nz. Alo pai fone whanga tātou Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, pule la boy. Po whio vanga nei wapena me lau whamrianga swana o nei tai hao. E ta whamrianga le runga le Facebook. Ya, o le whaamanuianga le nai mai a Nicoli Wea. E whaamani atu le asa soifua o le tinao tamaiti po o si au whalapula. A fionga tuala Marietta. Whaaftai mo mea uma te whaia, musi o tātou ainga. Whaaftai i le alii le ola male malosi. Happy birthday! Se i maa ngava palus kako ko pai koko. E pōpō ai fōi le nei aso whanau. Alo whaanga mai lau whanau, Clement, Mautua, Tulua, Angelina and Anastasia. Ai sile ai lau whaakinga ulu, Niko le wea. Mai pun whalapula o le kai au. Aia. E peia e furinga mai na pauna al whamrianga le lunga le tā Facebook rei tai mara tai au. Lunga le emaili se o wawai atu o i kalo whae. E peia e le whamongianga le lunga le ka emaili. Whakalaso ki kilo aku. Whakat kalo whae. Ia le lei e fo i se i ona sa mai ya ole wa se i vai for ka fam lianga fam mole o fa de tali fam lianga meli tatu telefoni malor se fua manuia tawai malola ba ya avnole mo oi ya yora ya ole as fanau ne ole sia grandson le ngapanga nga pore sia fanga nga English o Kirsten junior ya aku le solo was panau le tota usanga ya lo fale atua mapui mana vea i pelo wola maroloina i tele pa mai ya uni o vai ya o ro maro kinga o fa mai miro bo e ko fa sai fu tai to vai ata fam dengan Emily ya o fa manuanga mai ya pele fa lili fa manuanga la so fa na o se o nephew o Gregory Silao taupa u Leo fa lili o Mount Wellington. O le vi inga mal whaaftai wa te tau mo ono mea o na whaafo i le lii, o na ono la nofa whai pia mo o le ata lii, wawa i atoe whao pōpoi na aso ma tau sanga e tolu se fulu tolu o lo wola ai mai se le malosi ma le ola malo lo ina o le tino. Te talo pia mo nisi tau sanga se tele, fua ina mo o le ata lii, a wanga luenga matiu te whai i te tonu o le ainga. Lot of alofa from me and Nana. Be happy and have a great day, dear nephew. God bless. Family yang na may Lisiseve. Yes. Ole fafato alan mai. Family yang may Lisiseve. Just want to wish my big brother a massive happy birthday. Thank you, God, for blessing my brother Maui Alofi Seve with another year added to his life. Yamanuia telelo wasa soifua, yalo fale atua to e whao popo ni si tau sanga se tele mo oe, a wale whianga iai, male tau singo sio ainga, ai whaapea tiu te whai. Happy birthday, brother. Hope the kids will have something special planned for you today. Love you always from Dad Mangele Tuilimu, Mum Fortino, one and only sister Lisi Seve, tau ese, nieces Ruth, Ruby and nephew Ruben. Le lei o tātou whamrianga manara nei tai au se ko siaka whamura mole ele ai o I alenga ka konga ele jes whamrianga runga Facebook le lei pese male tamauli mamia tol pure ka mala whenga runga runga Samoa mal pakala me malu al tai au mani tele o wasa whanau pese paki Happy birthday tau nuas fulima le bal
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Na tu mau lava le kilia wa tātou awala le taimile nei. Iti lava fo inai vaenga lo mai tau watolo o na ua pisi lava fo I lunga le tātou State Highway suma le ono. Mea ma le ono minute le travel time. Mo tātou lo anga iatu city bound mai na Lincoln Road on-ramp. O lo faisi pisi le taimile nei. Whapena fo le mai tau watu Royal Road on-ramp o le na fo I o lo o kele na poloka tātou taimile nei. Hobsonville Road on-ramp e whapena fo I le mai tau watu. Ma le mai tau fo I te aratu. Ia o le nā fo'i on-ramp, o le nā fo'i o lo o pisi mai lava le taimile nei, o le alala le nā o le se fulu mai tau atu pēama le 8 minute, le travel time o lo whaatulanga mo tātou I lunga o I lato whangana le State Highway suma le ono. O nisi o vaenga o tātou awala o le alava fo'i o lo mai tau atu Pakuranga Highway o lo o whaisi pisi mai I le taimile nei, tātou State Highway 1 I vaenga lea Mount Wellington, ia o lo ua whai fo'i pisi anga I atu I nai Ellerslie Panmure le foilo o faisi pisi mai o tātou I le nei fo taimi au nisi o vaenga ngai kilia lava tātou e mo I lava le nai feo lolo ia o lo o flow lava pea fo I le tātou traffic leis wha lava lau tau tāwale tau tua nā tau sisia pea saunga le moilunga le tele Joyce full 5 minute tā leo le tu lai valu Radio Samoa Taslima e watolu Amo Mana tua pa lota malpoto. Olo suita vale manochku ma. Baila fa tua mangele mo tahuhu. Ole sunga e manochku ma. Na yese fea mai tangate to se fulu bale oro. Mai le pasina mbule masino me or to sanga dei. Os tangate to le loto ma lo fa tangata. Pa lota malpoto pa lota mo manochku ma. Baila fa tua mangele mo tahuhu ile pa lota le local board si au kilani. Ole nei fasala launga o fatanga ina mai le sunga e manochku ma. To atu si se fulu valu Masters Place Favona. Experience the Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crewcare.co.nz. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu whitulua tolu o. E whātula watu lau whawhonga anga Samoa. Ai mātou te fia e whailo atu le tau whonga po le tender a le Moana Rentals. Ori tā wale o lo fia whātau e se nātu. Sila ane I le tātou api o whoringa po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o tā wale whou e fia whātau I nātu. I le tau whonga. E whangata le nei tau whonga le aso skuma Mo se temba lua whenua lima ma e iai inga whabitoa. Mo losi la fia, o nei tā wale o lo ma aia ma tausi wha le lei e tātou insinia. Ai ua o fo le vai teimi o le tausanga e whatau e sei nā tuai. Ai au mai isi tā wale fau. Au a le wha wawina o le tautua a le Moana Rentals I le whai unga le nei tausanga ma le tausanga fau. Mo nisi whabitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau I le telefoni fitu ono lima o iwa lua. Fitu ono lima o iwa lua mo le Moana Rentals. Pesselene u patumoe ai u e vai no e via moe da fai la e la mai pea I say o pa a pia a tuilea u o tari toni la pa ma homi wa me no e ma wo moni o te o te ame de foi leoti a pai u e pia but the smile Tamau left to Lima, all night to my Samoa, my New Zealand. Naya Fatuna es serava, de Leoina,
Ngā ngā mo tangata Apai na ua e pia malama lama E sili ai pea Tu mai o lea ngā Ua au tali toni la pa maho Ua mea oe ma wo moni O te oe o te amene foi le oti Apai ua e pia pia Atpata smaila ia Tamau le petu lima E mana Samoa mai New Zealand Samoa mai New Zealand Tasilingoi votu amo Tomorrow with Samoa Lima, Eva Tolwa Mo, Gamalmana, name Minutel, Antanatu, Stasio, Sweetova, Mole, Tofi Pulenu, or Aukilani, Yapiona, Silvia Legend, or Lofanga Solota, to Fanga Palota, Fight to Malo. Ja, og der var jeg lige for det frem til den næste her, malfa for mig, gammel mand. Ja, så le la for la sunga la wa, mana ya for le, ja fa fonga la for la tunu, ya mata pena tili ai for, ya le sounding for tatu fainga palo tai pe ona luma na ye nei. Ja, so mantua o fainga palo tane fa local elections, palo tai le tatu pole nu, tasil pole nu o Aukilani, ja fa pena for isu umalava local boards, all of Fapenao na yai vainga se umai Aukilani Fapena for Marisila et I would tell la if I palota name more si fiola to know ya malfa for mal ne for tai of fo so you va tu po fatis malisunga ya Ted Johnston e le ne for tai of fo molita to Port Kalambe e le ne tai where is he okay here we are haha. Okay, so if you feel need to tie out, Fatis Malisunga Ted Johnston, the only Pacifica candidate in this year's race. He is, of course, a criminal barrister for more than 30 years. Fatis Malitana Kalame, Elene for Itaya Fo. Mr. Johnston, welcome to the show. Talofalava, good morning. Talofalava, Faftai Moli Avanoa. Ted Fuimono Johnston. Yeah, appearing as a candidate for the Auckland Mayoralty. How are you this morning, Mr. Johnston? Good, thank you. Yeah? Okay. Do you think it's about time to change the mayor of Auckland? And if yes, why? Well, you only need to go sit on the motorway for a while and look around you. You only need to go out and look at the few resources our Pacific Island kids have out here in South Auckland. You only need to see all the problems we have with infrastructure and the cost of housing and the lack of building, and that tells you straight away we need changes. You only need to try to catch a train around the city and see that there's no proper rail system. You only need to see the fact that they want to cut the rubbish collections down to fortnightly instead of weekly, and how all these things will affect us. You only need to see the constant charges, parking tickets, lane money gouging by the council to understand that
it's being badly run. And we need to throw out the incompetent people running this city. The mayor's claimed he's done a lot. He's barely done anything. Take a look at the ports. He claimed all he's done is have basically a meeting with the various people to have an agreement to agree. Take a look where he says he's done a lot. He's got Auckland Transport moved, but that only reaches the starting line because he's done nothing for congestion. In fact, what he wants to do is it's increased. And what he's actually done there is now he wants to charge us, if we want to go to the city, congestion charges. All these things. And if you live in the city, there's still a few island people living out in Ponsonby and Grey Lynn, where most of us started. My grandparents were there, and I was originally living there before I came out to Otara when I was about 1. And even there, they can't even park outside their houses. All these things are due to incompetence and wasting money. And people that own houses, even though there are less and less of us because we can't afford to buy houses, the single thing when I was young, for example, was that we could always look at getting a house. Back in the 60s, 70s, you'd always know you could get a house because they were cheap. Now, their prices are up at nearly $1 million in Otara. And some places are over there, and people can't buy houses now. And instead of living like my aunties, uncles, families, you buy one house, you stay there forever. And when you go to visit your aunties, uncles, you don't say the number, you say something or other street, that's where they live. People aren't like that now. Most of our people, they rent, move somewhere else, like gypsies, another place, rent. The cost of living and rates, these things are terrible things that are inflicted on our people and even our children. We have to make sure that we've got opportunities for them. How many times they repaired Eden Park, and why don't they put a proper centre out here for our children? How about somewhere like at the Velodrome, a proper giant park, so that when it's not being used for items, we can help promote talent in South Auckland. And for social spending, spend money on promoting talent out here. Why is there so much talent in Australia? Well, they've improved it because they spend money on talent, on developing talent, whether it's music or other things, and also after-school programs for children. Get them off the street, get them out from gangs, get them out from poverty, etc. Help them, make sure there's food. We can't even afford these days. Look at the price of butter, $8 a butter. Milk, kids can't even drink it. How about speaking to them and trying to organise milk and lunches? That would be a great idea, but carry on. Okay, Mr. Johnston, how does your background prepare you for living in Auckland? Okay, firstly, I grew up out here in Otara. So I spent most of my life out here. In fact, even the last 30 plus years, I've been a criminal barrister out here at Manukau, out in the community I grew up in. Plus, I've got degrees in arts, law, sciences, wide area, psychology, anthropology. I received the Sir Peter Buck Memorial Bursary for the top undergraduate, well, basically the top person in anthropology in the whole of all universities in New Zealand. Plus, I've lived in London, I've lived in Samoa, I've lived in Australia, and that's given me a lot of exposure as well to other cities, other large cities, other transport systems, etc. So, and also involvement in the community. I've been on the Law Society, Council for Auckland District Law Society, the New Zealand Law Society, the Samoa Law Society in Samoa. Plus, I was on the Otara Community Board, on the Board of Trustees for Hillary College, Tangaroa College, and also worked a lot here in the community. Back in the 90s, we didn't have a rec centre in Otara. The only reason we got it was because when I was chairing the Pacific Island Advisory Committee to Manukau, they weren't going to give us a rec centre. We had the most children and the poorest area in the whole country, and Manukau Council would not give us a rec centre for our children. They were going to give another library for Howard. So I and the rest of the board, we were really upset. I got a petition together. I got the schools working, the whole community. We went out there and we got thousands of signatures, and we forced council. I wrote to the Courier, the Herald, and we forced them to give us the rec centre. The only reason we've got that rec centre, as we did in 95, was because of me and others working in that community to force them to look after our children. Excellent, excellent. And speaking of community representation,
How will you ensure Pacific and as well as Māori voices are well represented with meaning in Auckland Council? Well, firstly, they've got to get elected. Right. That's the main thing, because it's really nice. Look, I've been on the advisory committee, chaired advisory committees at Manukau, and no doubt they're not much different than Auckland. Yeah. But the thing is, you have to have people in positions of power. It's like if you want good decision to help our people, look at Joseph. He was placed in a position where he could help people at the time they needed it. It could be done. Yeah. And that's what we do. There is no point begging other people constantly, please, Mr. Mayor, go do this. Other person, come and help us. Yeah, he may want to help, they may want to help, but you'll be at the back of the queue. The squeaky wheel gets all the oil. So if you want that done, you put people in. So we need to get out and vote. Do you know why we don't do well? Is this. A lot of our people think it doesn't make any difference. It can't change. Right. Nothing can be achieved. Well, we can achieve it. And we're in a position now with the way the polls are going, things are shifting. There's a reasonable chance of actually getting elected here, because Brown has not done a good job. He's done a terrible showing in the debates. Every time I've met him, I've crushed him because he's not a good debater. Right. Just watch the things on the internet and you'll see that he can't even debate. There are no debates. Yeah. And they're scared, and that's why he's been hiding, because he knows he can't debate. If he goes up against me, he loses, so he's hiding, makes his little talk. But we need changes here. And what I find out is this. We've got so many of our Pacific Island people. We need to flex it and show Pacific power of voting. Yeah. This is the only time we have the force and the power to do it. Now, I say you get out there. If you want a Pacific voice, you want people to care about our people and have them close to the heart, put our Pacific people in positions of power, but make sure they're competent, not just good enough to have anybody. Take a look at a lot of these MPs. The Pacific people, what have they done for us? A lot of them. Nothing. Find good people who show they've worked in the community. You put them in there, and then when I'm mayor, I'll have some people to help depend on who will have a heart, a love for our people out there. Yeah. But even then, we don't need to necessarily focus on Pacific. Just say, where is the need? Where is the need? Yeah. And then you don't need to name anybody, because we know who has the need, and that can be given. So I say, remember, go to all your family, tell them we can make change, we can help. Flex our muscles, show our power, because now what I'm showing them is they've never seen proper Pacific Island oratory. Right. And that's why I'm getting out there showing they want to see real speakers, whether they're Tongan, Samoa, or whoever. You see the real orators now coming like me. I go out and Suamalo, go out and see Victory and meet these other people head on and debate them and show them what we are. Great orators. We are great leaders. It's time we stop being the servants doing our tautua. It's time we stepped up and got positions of power. So I say to all of you, get out to your family, get out there. You get that voting form because it's postal. You fill it out. You go to your cousin, you go to your uncle, your auntie. You say, help our Pacific Island people, help make democracy. Fill in the form, send it in there and vote, and let's put our people in a position of power. So when we come out, who will have a heart for us? Excellent, excellent. Follow to Johnston, Malof of Tele. Thank you so much. Mole table and for entire foe. All the best. Mole Balotaina, Male Finawina, Mole Pulinu, Aukilani, and good luck from all of us here at Radio Samoa. Yeah, Fafta Lava. Fafta Lava. Le sunga follow to Stanley Eustacio candidates more tato. Yeah, Mole Fanga Palota, all Pulinu, Aukilani, Palotani. Ye base suyo kako samo for pulingo kilang ya man tele na wa ta tonu le tula valu sima fa fonga ta tala mai sa mo ne fo itae o mafai na wina tu tala fo mai Samoa ona o le lango mai le ofisa malanga o le Ades Travel telefoni o iva tolu iva lua o faselau tolu iva lua o faselau o te fatalo fo lo tatu o tunu ile amatanga le vai o so fo mafuta fo I mafelo ai ia wale tautua masani tautua whai pea tala taulongo mai lo tātou o tino. O le li fo mai le tō whale ausa Dr. Take Naseri o se tasi lea na tūla ia mōni mau mō le tua le te maitai ia papali I sia whikeao. Leo lo mōli e le maliu o le te maitai pulo fesa ia Dr. Caroline Sinavaiana Garbert. Na whaelo ai le fo mai o ia o se tasi o fo mai o lo whaangai o ia se au nanga tū maoti na siaki ina ma vaai papali isia I le whare pui tānu malala o loo nofo tau fiai le teime nei. O lana mōni mau na whaedo ai o lea ua mōlia e iai o na ngase tu mau o le suka ma le toto mau o lunga.
O te whatalofo ilo tātou utunu i le nei fwoi a sa fau, o tātou mafuta, whelo ai fwoi, a wale whaawa wina le nei ngā luenga, usi mai alau whaafonga. O le fionga le Governor City o Amerika Samoa malo na whaletua, whaapele na o malanga o sui o le whainga malo i sae, o malo whaalo lungia lea i le sauninga o le whaatautoina, o sui usufono whiriwhiria umo i tu malo palo te limas futasi o le atunuu, a wale paia inga se fulu valu o le pale mene a Samoa tuto tasi. O le salua le nei tātou tunu o whaatino ai lea sauninga, e peona a wai le Governor City, le fionga pula ali i niko lao pula, ma lona fale tua manisi o ofisa sini o le whainga malo a tutuila ma manua. O le fionga i le ao le malo, le fionga tui malele i whano wa le toa sua lau vide lua, o le a malele te tala aloa ia, le urua i taua o fianga le paya inga se furu valua le pale mene, lea o le a le ngata ina whaatauto umaisu i sufono whiriwhiria, ma i tu malo na manu malo, i le whainga palo te tele ua maia, ai o le a whaatauto ai fo i matofinga o le fonga fitalai, ma le sui fo fonga fitalai. O ia tofinga uma ua whiriwhiria mai sui whaipule ua langolango ina, le vaenga wha upu whai o le whaatuatua i le tua Samoa utasi, na manu malo mai le palo te tele, i le au whainga e tolu futasi no whaa. O le tasi o sauninga o le a whaatino i le so, o le whaatautoina o le pale mia whiriwhiria, le sunga la auli le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Smet, ma min stala na kapeneta ua whiriwhiria. O le lua i leo paia inga wha pale mene a Samoa, ua wha o ngai ma teu teunga o le wha vaina pasia le pale mene se paia inga utua nai, leo ua se furulima i nei min stala kapeneta, e au fiai ma le pale mia. O le paia inga se furufitu o le pale mene le lua i whainga malo, a le wha tua i le tua Samoa utasi, na wha o ngai lea teu teunga ua si ti aile nu mela o min stala kapeneta, mai se fulu toru i le se fulu ma lima. O le tala utua le tupe mo ngā luenga le malo, tasi leo ngā luenga mua le whainga malo fau. A wai peo na si le fia, o le te ena ai o le tala utua le tupe le whainga malo tausi ua mai e neiro lātou taimi, sa wha o ngā ina o le luas fulu 5%, o te whatalofo ilu tātou utunu i le nei fwoi a sa fau, o le pale mia whiriwhiria, le sunga la auli le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Smet, ma min stala na kapeneta ua whiriwhiria. O le lua i leo paia inga wha pale mene a Samoa, ua wha o ngai ma teu teunga o le wha vaina pasia le pale mene se paia inga utua nai, le ua se furulima i nei min stala kapeneta, e au fiai ma le pale mia. O le painga sfurfitu o le pale mene le lua i whainga malo, a le wha tua i le tua Samoa utasi, na wha o ngā ai lea teu teunga ua si ti aile nu mela o min stala kapeneta, mai le se fulu toru i le se fulu ma lima. O le tala utua le tupe mo ngā luenga le malo, tasi leo ngā luenga mua le whainga malo fau. A wai peo na si le fia, o le te ena ai o le tala utua le tupe le whainga malo tausi ua mai e neiro lātou taimi, sa wha o ngā ina o le luas furu 5%, mai le tala autua le tupe o le tau sanga lua o lua wha, i le lua o lua 5. O le asonga fua le vaso nei le aso muri lea na wha ma vai atu ai mita ngā luenga, manisi o wha la pitonga tu maotia le malo, i min stau le malo tau sina lātou ngā lulue, i le paia inga se furu fitu o le pāle mene ua wha ta ape. O anga masani ia pe alata i le teimi, e uru fale atuai le isi whainga malo fau ma min stau ua whiriwhiria, e wha aua wina le ngā luenga le pulenga wha tonu. O le mta ngā luenga le wha masinonga, wha pere wha fwoi mta ubutau wha masinonga o se tasi leo au nanga le malo, na wha mawai atu i le lato min stau, i le asonga fua e pe na sa mori mawina, i wha salalaunga le mta ngā luenga i lana upenga te wha ilangi. Sa vea i le fionga i le wha masinosili, masui le mta ngā luenga wao, e mori le whaaftaili te mai te imin star, le tō whamata mua se umanu wa sati siri pulwhana,
ono ngā luenga sa lango atu ai. Ai mai se lava i le toe whaafo i leo le whaamsinonga i le pūlenga e tasi. E le tau sula le tonga le lei. E le tau ilo foi ngā luenga le lei uma sa e whaia mo le whaamsinonga ma le mata ngā luenga. Pai tau tala o ngā luenga le lei uma sa whaatini. O le upu moni. E alu le lei aso. O mātou tōlau lau wina le tele o ngā luenga sa e whaia mo le whaamsinonga ma le mata ngā luenga. Ai meisi o Samoa. O le fua tau o lunga o nei ngā luenga sa e whaatino i lautai a o tūlai mai e vea ma minista o le whaamsinonga. O le fina wina le o tiu te unga o le whawhae ma le tūla fono o whanua ma swafa. Ina ia ta oto i lango tonu le whaamsinonga a Samoa. I manu pui pui le tuto tasi o le whaamsinonga. Ai maise o le sa i linga maa lo le atunu. E au tō waa mai le whaamsinonga i sa i linga o le ami o tonu. O leo o tino mai nei tūla fono. Ma o toi solonga le lei ai le whata o tonga. O le wha le tūla fono mo le whaamsinonga a Samoa. Ina ia tu mau pēr la nawa tausi. O le whaatino o le ami o tonu. Ma le whaamsinonga tonu mo Samoa o le tangata. E mamoni atu foi le lau whaaftai tele. Mo lau lango mo ngā ruenga whaamsino. A mai sero lango e le fono whaamsino sili e Pasifika. I le rausanga lua whilus futolu. O se nā maafutanga nā whio mai ei whaamsino sili e tos fukima mai le atu motu. E mai se nā whio mai o whaamsino sili a Australia na New Zealand. E le ngata i nā, o lau lango malosi foi le Judicial Exchange le whaamsino a New Zealand. Na taitai e le fionga ia hemi tau manu. Ma whaamsino a le tātou whaamsinonga e le whaituma no i le tausanga o lua awhikus futolu, ma le lua awhikus futulima. Le fionga i le whaamsino sili, le fionga a Satiu Simativa Perese. I se vaenga o lana saunanga whaafutai le minsta ua mai alona teiminga lue. Na maua fo i le amanoa e saunoa whaafutai ai, le tō whamatamua i le mafutanga ma le matanga luenga. Mai whaafutai tele tō whanai. Tātou toi poto lea fiafi. Tātou te taumawai ai. O te whaafutai atu tele lau taita inga o whaamsinonga. Ai maisi, o lau rango sua mai. Le taimisa o tau a le nai tofi minsta o whaamsinonga. Lau whiunga o whaamsinsi. E mama whatūru lau a venga. Ma le whai mō whie tō manuenga. Ai whaamoe le tua, o au te tautonu, le lava ma te toe lona lofa tū noa. I maua i pēr lo tele ma whapalpali, whatino ina o manuenga. Ia i pēr whamarianga le tua, i lo walawina. E mo mori fo i le whaafitai tele i whamsino uma o le whamsinonga. Mana au tau maruenga whita, whaftai lau whiunga le pestele whamsinonga, whanua maswafa. Whamaro on sai, ma le le whaalongolongo ki ngā. Le tō tau whautalaina le te leo long tau sau, i le sairingo le ame o tonu, e maise o toa while ungo le tunu. Ia, whaftai fo i o sai. I se tamu whaingan malo, tau ala mai le tau minista, male ai maise o tanga ruenga. I so se mea sa o tau mo mia ai se soani ni napa ia inga o mawai. Whaftai tere le langolang sua, ma tuko lalo mai, i lau nenga ruenga sa whianga iai. Lau sunga le pule man mamalo lau whainga ruenga, alme tanga ruenga. Mai le ta ele o loto, whaftai tele mo la o tau tua. Awai lava i whamsi, e pi lava o tātou sa tātou whengai. Ol mea moni, e le eisi mea ma whaia minista.
e ana le ai la autolong long sua ia ui lava sa pantalong amata mo ia le o uma evo fia manuia so se menga lu fia manuia fo ele o di lo la o ai ai ale si la fanga le tua la automa le mafai fa amalo fa tai tua malo le fionga le minsta o mai o na teimi sanga lu e mtanga lu ngo fam sinonga ma le fa fo ino mta ubu to fam sinonga le to fam te mua se umanu vasati sidi pulfana o fam tu mai le fale mata o Peretania po le British Museum se so soni to tupe o fa ilo ai le langolongo ina o se tau mo fainga e au mo fa mo mau fa mtelanga uma fa tau le fosio se mo ta Samoa po se fale tele ele ngata e tali ai malo ai usu ai fo i mafon tanga o le o fa ilo i se pepo fa sa longa mai le fionga ngalu le mana Steve Percival o le Tia Pata Art Center o le awa ino fa mtelanga mo fa mo monga o le a vea se tasio ngalu nga tau le ta penanga o ni fusanga o fale e tala fia ngai ma fitau le lei swinga o le tau o mai ai una fa tino se o onga mo sui o tunu o le a maua le so soani te tupe e peo na o fia ima Samoa a uisi e tunu o fa manuieina o Argentina, Angola, Madagascar, ma Kyrgyzstan fa di ele fa sa longo se tasio tau o le nei so soani mo Samoa le vaia o le sa idi ai leo fa mtalanga ilo ai to mai o tufunga faufale le tunu o na mua o le malanga ai o le fionga ngalu le mana Steve Percival mo lea o onga na ia foa i ai nisi o loa tau a Samoa e pei o se to i fafau o se fangufangu na ngau sia i la aua le tunu ma se tano a paru ava ua fa pena na fa mea lo fa tuai le fale mata anga o Peretania o lo iei le fa moe moe o se tasi o pine fa mau o lea so sani o le fausia i leo se fale tele i le lotoa o lea onga o lea musa o sa vavau e lua tālonga le tātou manu Samoa le a tā alo ai ma le ulu kapia le tunu o Chile, e peo na wha ilo ai se li poti le leitio wha vau malo a New Zealand. I le wha moe moe sa ili ai se isi o nā vanoa, e ulu whale atua i le tāpilu sanga o le ipo le rangi e Australia, i le tau sanga i lua afe lua fitu. O ia tālonga i le se lua sfuru ma le lua sfuru fitu o le masina le leo se tema, e sa ili ai fo i pesao le au a Chile la tau le ipo le rangi, ai mo le manu Samoa le vaia, o le tālonga ma Amerika i le asunga fua le nei vai aso e le imanuia. Na manu malo Amerika i ai lua sfuru iwa le sfuru tolu a le manu Samoa. O le usau atu Amerika i le lipo le rangi, fa apopo i ai fiti matonga, ai o le manu Samoa e lua sfuru tolu i ai awe uru fale i lea tāmilu sanga, i le ipu lava leo le rangi pe a fai e manu malo, i tālonga sa idi avanoa o lo so o i nei. Tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the casinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le poti lata mai lunga la wala nei taimala tai alo faisi poloka o le malanga atu nei le taulanga euki nei saute mo anga le taulanga euki lani. La faisi pisi o le malanga atu nei mai le Manurewa on-ramp. Flow Lily after Anto Poloka lava o Highbrook before Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp. Alice Lee Penrose, Flow Lily, passi out to Green Lane, Newmarket, Gillies Ave. Say pa il taulanga o kilani ne foi time o le tai hao. Fai first Poloka malanga by C4 Highway se full Mariano around Lincoln Road, Chata 2, Flow Lily Bar Rose Bank and like Ponce Velia, Western Springs, Poloka Fasol Anto in an 8 time o le tai hao. First Poloka southbound State Highway was a full Passing my Puinu Road, Malembe Drive on ramp around Rainbow's End.
ma le link o le luasi fulua ngā le Southbound State Highway 1 o vai ngā polokara nā nei taimi o le tai au le se wha lave tūna mai leo nei taimi o le tai au fau ma lolo foi am ta vale taka iane leo fo wa mo molina i tamaiti le au ngā tai au vai ngā loko lo siel whanau a vele wha mua mo sa le mo tamaiti malanga tula au ngā nei foi aso fau a whai o fuafua sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Travel i le tasi walu lima Great South Road i Manirua po o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Travel i le o lua lua whāwalu o po o le o iwa tolu iwa lua o wha o le R-Travel Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Vai lata mai le talo le tau, tātua mata mai Samoa, toe wale o toe mamaona, matale o sauninga whapitoa, whatau toa ina o le Parliament le fōu Samoa, lona sifuma le valu, pe ona fuafuaina mo le aso luara nei le aso sifulona o September, nai minoti o le a asiasi atu le tara bukalame I le nei fōi tai au, aiwa vatu Samoa, ua lua sifulu ma le whawa I le vevela le e Samoa le so, tu mawinga langi le nei o le tau, e Samoa nei aso e iei vaenga Samoa pa ua I timu, o lo te wapai atu I le lua sifulu valu, lua sifulu degrees Celsius, mo lunga le vela le e Samoa nei aso lua se fulma lima I lona mawalalo o le masao le wha moe ia pe ona fuaina mo le palemene lona se fulma le valo le malo Samoa whateutoina o le whainga malo fau ia masui uma le palemene ia mo lona paia inga lona se fulma le valo I le so I le tuana mato multi-purpose complex ia pe ona fuaina mo le afoleiva I le tāneo le afanal valo tātou Samoa sile lunga o le YouTube o le Radio Samoa Alo fai ona live ai ia vaenga mana ala fai fo ona fai makolosi el tara bukala mistaimi elo te mamau baba ya tu vaenga Australia nei taimo le tai au sfuli mo le malu lui Canberra lo so tasi mo lunga ma fan fan le ai valona mo lalo awa po timu sfu fitu mo lunga le malu lu fa wina mo Adelaide awa po timu le source fu fitu fo mo lunga le malu lu Hobart sabili ni so taimi po timu ni so taimi sfu mo le mo lunga le malu le Melbourne awa pa utimu ni so taimi sfuluiva fo mo lunga malu e Perth Australia awa pa utimu ni so taimi awa le tau Sydney Australia kwa vela mo ia la mo ko los mariva le mo lunga vela all la so ka fe Sydney na Australia Brisbane los mo le mo lunga vela fa mo ina mo tau le so matelen awa le tau tolu so mo lunga vela le fa mo ina mo da wona la matelen la fo na awa le tau mo le na vanga Australia e ni so taimi o le so e au kilani no fanga fasalanga Radio Samoa sport fawa el malu lu ne vaenga le tai au e tu mawinga le tau le so a wa lang le lei e ni so taimi sport valu malu le malu le fa mawina mo kilani le so tai au pe audia a wa lang le lei sport valu po il malu le malu le mo kilani ile so tai au vaenga yon tuatu le stoffi a wa po timu ni so taimi a wa lang le lei le for raile lang le lei le sto nai a wa le sa po timu le so fuo ora vai so mana yatu Vai gala tamani lai talo le tau nei foi taimi o le tai au. A whaia mo mia neu tai ni fufa pii o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pii. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Where is almost lima iwa tolu a mo taro tala mai sa mo pera fa fonga ile tunu o nei taimo de tai auto fa sala wina mo e peta ia le tu la se fulma lua la o le so mal fitu poana nei o le fa pongo taro tala mai sa mo le ta o le balu ile tai au to to mo re sa mo lima iwa tolu a mo a foreiva ile tai nei o le taimine la a matai I le sauringa fa to ina fo o le fainga malo fo mo tai o le tunu se vainga lea I le tunu mato multi-purpose complex
O se va inga na tulanga lo yai ia le tona mato multi-purpose complex on the fanga o lo fa tonu ina fa tau toina o tanto fanga malo fofa pena sui umo le parlamento Samoa mo lona pa inga se fulu malo balu pero fo faina mo le nei fo i tai o fo o le am fai on fai ia ma tu atu taro fa salonga stai mi o le nei fo i tai wala mai mo mai le tonu ai mo le nei taimi o si maui lau mai mo lau fa fonga tanto ma fa sa mo le nei fo i tai on E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o le talitalinga o le umusoi. O le tala e whai mai, sai le nu o whangawhau i sa vai, se tina tā waso, masana tamatene, sa iai se o nge tele i lea nu, maua whainga tā o na maua ni tā mafa. Na o ina li liu tanganta o le nu e eli mai le soi, ua tunu matau ma mawhai. Se tasi aso ua langona e le neiti nā tā waso o le fia tā mawha. O na whapeane le isi ana tamateine sa lana nofo. Vai, o lele pa o mai le umusoi le a inga le nale. Alu si au tama e tūtū e whaasisi lai. Na alu si tene titi tūtū ai le whainga o le umusoi le a inga. Ina ua tau le umu. O na saule o le tentiti tau ilon tina o la ua tau le umu. Fa pea le tina, wa ai atu a fueloa o na e toi tamo elea, alu e tūtū le leia i lava i tawhatafa le o ngā umu. Ma mata i ai a tonu e alolo whane eile ainga, au mai se soi vela mata ua. Na toi fo i atu le teine titi, ua uma o na fuele umu, ma ua uma fo i o na a aile ainga. Fai mai na matua tangi a wewe le tina, ma ua whaali lo na le fia. Ka ingoi ma kua le alo lo whangi kangaka. A o singa soi lava se kasi, se ia vange masia ukama. Pe a fai fo ua le mga kumai i lo ufoi, lo makua ka waso. Sunga o le wala au le lo matua. Tai atu au i le mako. O le ai o le olo matua i le umusoia le nei ainga, na o antua i loa i le ngutu o le mako, ma feo soia i loa malanatama. O upu e faa winga i se faa moe na faa wao po. Ai peitai, e le i o i se taunu unga le lei, panga lea. Ua leva o na tari le tantu e ka le sia i lo dofi. Ai wa ai atu nā le ona o nā lau mea le nai whai. Wa tau nuu ai le upu. O le tāli talinga o le umusoi le mea ne. Ia ia manuia lau whasonga o le nei aso. Samoa le fafanua, au atu ne
Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala atu tongi pe ai whaunga le Pacific Easy app. E whatino au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari eina whesiri lunga o telefoni. Ma whatino la whaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, mo le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tāhuhu Mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo teimi, ai sidi o na whasawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga mala au le o waru se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomoli Samoa. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani lo soifua maloloina. A whioane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O mana o mie oe po se isi o lo a inga se whasoasoani tau whemalanga inga moni usila. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o whasoasoani iai Ken, i mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toto morwa de Samoa Sfalima, iwa tola moto lua se furu iwa minute o lo toa talo le tula iwa, o le a tātua siasi, i le tona mato multi-purpose complex. Pe ona sir fiera te nore so o le whatau toina o le whainga malo fau mo whai pule uma o le paramene Samoa lona se fulma le valo pa inga o le paramene le tino.
Vai ane le pauo le maota. Lo fio i le atua i le menei. O te ofo alofa mwhata alofa atu. I le swafa mamanu no tātou li o Yesu Keriso. O maia si o tātou tāpa i atu no tātou atua. O maia tātou alalanga fie i le lii. Ia tātou alalanga i le papa lo tātou o le tanga. Ia tātou atu o na luma malevi inga. Ia tātou alalanga ia te i pese. Ia tātou wifo ma ia tātou puno nou. Ia tātou tō tutuli i lumo leli o le na whaia i tātou. Talo mo le nganga pa ia. Nganga pa ia lo mato sosoan sili. O le tonu ma le ia le tapo inga wa whaia nei. O mato mai wala awa fio mai. E te amai o le file mui o mato loto. Mato te mawhaio na whaia le nei tapo inga. Ile nganga ma le whamaoni lava. Ia i watu lo lava vi inga. Ai tu mau le whatau wa o le tangata ang sala. Yesu Keriso faolo matu mo te talo atu nei lava. Tātou ia le atu le pese o saunia le ofai pese le ofis o forno. Sumaleiva le vi inga le pese le kalesia metis. Yeah.
tātou whasangātia, tātou tārsanga, o le talo le whaaftai, o le whātou senga, matui nātu nisi o tātou manaonga, o le au tōlolo wina nisi o mtau, ai te talo ma le tofi le mū le tāpo inga, tātou uifo ma te talo lo tātou tua. Ia tātou whaaftai le atua le tamao, le ona le malosi malava, i lona anga le lei ma lona lofa pale pale, wa fuai le tai au fou, o le tai au manino, ma le tai au tutoa. Ina o tau nuu manuia le whamoe moe o lo tātou atunu. E ala i lana sailinga ma le filifilinga, o i lātou wa fuai le ni sauninga le ni tai au. Tātou whaaftai i le atua, ono le tuu lalo pea o le nganga pa ia, o lo whaipele ma whasoa swani o tātou tangata. Ina ia awane i manu malo le li o le lalolangi, mana whaoso songa. Ai a whātou mau pea o na tū māti e Samoa. E ala e lana whetau siai, mana na anga whealoloa. Ia tātou whaaftai i le atua no Samoa lo tātou tofi, o lena fo ina mai mo i tātou. Tātou te tali alofa tuai lo nang le lei, ma lona wha maoni i lea taimi ma lei tuasu, a o tātou iai le nei lalolangi. Ia tātou whaaftai whaatasi i le atua, ono o tātou uso mai whafu. E o loang le lei ma lo lofa mai. Ma fisoa soani li tau watina ina o si o tātou malo. Ia tātou whaafutai le tuolo na tuspa i o le taiala. Pai lea masuli o tātou vae ma malama i o tātou wala. E taita ina i tātou i le ala o le whaoletanga. Ai au lava le alo le malaia ma le whawhanonga. Ia tātou whawhatai le tua ono o tāleni mga waa. O lo ma manui nai ana tama whanau. A wale tauto ino lo tātou atuno. I le mata fele o tō whinga. Mo tātou wala wina. Whaaftai le kalesia o lana i tūpā. Ai maise le nofu te tālo mpuna nou. A wale manui o Samoa. Ia ta talo le tangatalawa ia. I ofo ina atu lana whaaftai i leli. O lona alofa ma lona whamaoni wa telena ua. Ia tātou whātou ese i le atua. Ono i tātou o se atunu e whāwai i le atua. A wa tele na tātou ese mai ana o leli. Tātou whātou ese i le atua. Ono o manino o tātou wa aila na tula fono. A wa tele na tātou soli pala. Ono le whātino ino o tātou lava mana onga. Whātou ese no matua le tala le lei lau whanua Samoa. Ao le lava e tau tai ma tau whanga i tātou. Ono le tele o mea wato sina i o tātou loto. Wā fuano tātou le manino le whalongo. I le atua malan tala le lei. Tātou whātou ese i le atua. Ina ia whamangalo lo tātou atunu. Whamangalo tātou taitai, taitai whanmalo, taitai whare kalesia, taitai o no, ai mai se lava o tātou ainga. Ia whātou ese le tangata lava ia i le tua, i ni mea wa lapele na au nanga, wa le tonu ai o nala.
Ia tātou tālo whātasi le tua o manuia. Ina ia na whāmanuianga I lunga ia Samoa. Ai mai sei lātou nei wa tō fia mai whilwhilinga a I tūmalo. Ina ia māta tāu la wa fio. Mālo lofa ia ta oe. E manuia ele taita ina o Samoa. Ia whamanuia ele ama manu lo tātou o tunuu ma le masiof. O le whono sui tō fia ma whalitua. Whamasino sili ma le whalitua. Ai maiso tūlanga tofi lo tātou malo. Tai nane le tāpo inga te tālo, tai tai o kālesia. O lo no manu mo le manui o lo tātou atunu. Ia tātou le tālo ina ia vele nei pai a inga fōu, wa tātou o wai le nei as. O se suinga le leilea mo le amatanga, ma le ngā solonga mo le lumanai. Ina ia tapule la wo fio manuia, e tai ala inai o lātou wala. Ina ia lātou maua no whalo whani. Tau soa ila venga. Ma soa le pule. A wale manui o Samoa mo a tai au. Ia tatalo le tangatalawa I e se mea mamafa ilo na finangalo I le nei tu wasu. O mātou tatalo I wa folo sia le atua mamana. Whātasi ma le whanau na unga o mātou loto. A iai lava ni mea te sila fia e manui ai Samoa. Ta tala mai puna o whamanianga. Se teimi wheo mātou whalongolongo lo whetalai mai. Tā pena whale a ngā ngai lo watunu. Ai mai se lātou wa aunga iai le whamoe mo le nei asu. Ina ia ta pena le tino le mawhau whau ma le nganga. E whai ei lātou ma o mea whinga aluenga. E tau tua si o mātou watunu. O nisi o te tālo mo whao na whale o ina. Whātasi ma le telo te tālo I le loto le tangata. Talia mai. E ala ia Yesu ke riso le li whaola. O lena o ia te mātou te tālo, lo mātou ta mai le langi. Ia pa ia lo suafa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Mai al tātou li poti whai ulea mai lunga la walaon toi te liulea o tātou whasana launga I Samoa. I le tuane mātou complex, multi-purpose complex in Bonfa o Wino Sauninga. Pana nei tai apa vai tununga la wala nei tamal tai au ma nei la mal flow o tele vai ngola wala pau le vai ngola te va le poloka le pasiatu Mount Wellington on ramp anga I Alice Lee Penrose. Pana vai ngola poloka ma nei vai ngola tai au I vai ngola wala so longa le lim sango le mo me uma e nei vai ngola tai au. Maria femalanga inga la tunu fa foi mo le. Te toa, se sila, manino lunga la wala mo sango le mo fe malanga ingla nei aso ave tabale uma. A whaio fuafua saumalanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malulima Great South Road I Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Pa wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Toi tariwa tātou whasalonga, e le sauninga lo whangasolo, e le tuane mato multi-purpose complex. Oh,
Our Bible reading for this morning is taken from the Old Testament reading, 1 Samuel chapter 19. I shall read verse 1 until verse 7. I use a sermon version for our reading for this morning. Mai le tus faitau o le nei aso pe ona e le whaasolonga, Samuel mo muelum tapus fuluiva, whai mo mua e whangata le whai upo e fitu o te faitawina. Ai ei foisesi o e santus pa ia, tā ua fo le tātou o waifatasi. O a fionga faitawina lo tātou tua. Ona whai ane leo saulo ia o nā tana lo nā talii, a tō foi maana au na uma, ia lātou whasioti a tā vita, a o nā tana le a talii o saulo, sa tele lava lo nā lofa ia tā vita. Wa tau mai o nā tana ia tā vita o whapea, o lo lama saulo lo tamā e whasioti a te oe o le nei. Ia oe a te oe se i tai ao. Mai e nofo i se me lilo e te lafi ai. Awa. O te aluatu o te tū ta whatafa o lo tamā. I le whanua e te iai. O te tautala fo i lo tamā i a te oe. O na i loa lea pe whapewhea. I lo tau atu i a te oe. Mo tautala le leo nā tana ia saulo lon tamā ia tā vita, o whai atu fo ia te ia. Aua ne ia ngaleanga le tupu ilan au no tā vita, a waile ia ngaleanga uia ia te oe, a wangale le lava uia ia te oe. Na e tuu fo ilo na ola ilo na lima. Mana fasia le Filistia, na whai e fo ia le li ili whaola tangatele mo Israel uma. Na e iloa fo, mafia fia iai. Seale me e te anga leanga ai i le tangata i le sala. Ino e whasio ti fua i a tāwita. O whaalongo saulo i le upo i o nā tana, maua tautoa ai i a saulo. O loso i fua le li, e le whasia lava o ia. Tau iana i a whaamanuia mai le tue ana le whaitau, ma whaalongo longo i lana tuspa ia. Ia i le tua pa ia pēle vi inga, nei se yo i le whaavavau lava. Amene. Ia maalie fo ia te oi upo lo ngutu ma mafau whaungo lo loto le li ie. O lo papa ma lena tungelina lo whatauwa. Amene. Wa maua ni se matua mai le whaiupo e tolu ntātou whaitawina mai le mua Samuelu ilona mtaupa suluiva. Al whaiupo e tolu lo i uwhapea. A o te aluatu o te tū tawhatafa o lo tamā. I le whanua e te iai. O te tautala fo i lo tamā i a te oe. I le whasolonga whaitau ngā tuspa ia, e ka le sia kerisiano i le nei asu. O lo whape mai, tā vita mai o nā tana. Le asu sā, fo wale saulo i le tua. Manatu o nofu whale lea, manatu o tū, i o tō whingalo ma wha moe moe. O ana nafi, tā vita ma koriata. Le whaingo o fie, o na whāto i lalo le tangata o le tua. Le sawa ma le wha mawalunga o le tangata. Ai whātou i lalo le suafa o le li. Whai mai tā vita, e te sawi a te au ma le tau, ma le talita, mai tū umo wata pena ai le tū taua. A o te latu i a te oe, i le suafa o le li o le atua Israelu, le atua o Samoa. Nā te whātou i laloina le whili, a le tai au nei, o tā vita ma i o nā tana. A tala nolo i a tā vita ma i o nā tana, wa tala noa le whainga wō. E iei moanga ngana wha Samoa, whapea, e wō whoa. E ana whoa le wō, e nai ese le mea te alofa i listangata. E ese le alofa, e te leo lofa e se whai maoni.
Ai te alofa i le taui. Peitai. E ana mau popo le mafutanga lea. A ta vita mai o nā tana. Na e le se alofa whale tangata. E le se alofa whale wō. A le alofa whale atua. O lo whamatala ina le upu e leni. O le akape. Means God's love. Le alofa na o le atua. Le na puna ifo. I le vao le auso nei. Le alofa le ngata na whaatino i le osi ngā whenga inga. A le alawa na whaatino. Ina o tatala e iona atana lona ofu tala loa. Ai fō i a tāwita. Whai maile tu stala. Wa le ngata na tatala a wato ese ma fō i atu i a tāwita. Fō le pelu, fō le aufana, fō le ofutino, fō le fusi. Le alofa, e lena upu, a le alofa e whamaon. Le alofa na o le atua, le paiae o le paia inga, sifuru malevana. Le alofa na o le atua mana o mia, tau te whialo lofa iai, a wale ngā solonga o le nei paia inga. Le alofa lea na le, da savalia e iona atana lon tama. Ina wai lolon tama pe na tātou whaitawina nei. O lea wa lama saulo. Sa ili se ala e fasioti ai. Wa ili alofo iona atana ila na wo. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Tai Maria, whawhomaya, o tala ne mai New Zealand. I le te tau i le whānau o Tom Phillips o no, i ese whalongo nei tali le whailoino i lātou sa so-soni lo lātou tama, a solo sta, i solo ma leo leo i puna rapata i es tangata tu mai whaptoa. Wala sona nafi sa whailo ai le pāri mea Christopher Luxon, wa i arona wha moe moi siusu e ngai whai elenga whai o matanga alo ngale malo male ni mtaha opum. Phillips sa lafi solo malana whanau lai te tō tolu le late e whātau sanga li tunga wā matua o li tūlangi o King Country. Sa tōla wapi solo i no whanga e se wā matua ma mawhai e Phillips malana whanau ona alo fia le mawaina e leo leo. Ma ua mautino ai e leo leo e iai nisi sa so soni iai. O Phillips sa whanau le ola ina ua whana e leo leo le vā vea o le songo fua o le vā so tolu ai. Ina ua lipo ti atse ngā ingo te whalo loa sa tua iai le whai e Phillips ma se tasi o na whanau. O le fiafi o le vaso sa maua i leo leo, i reisi whanau to lua, a Phillips i stasio tola wa pinga ono lo fuai. O leo leo sa mua mota unu i le vaenga sa li puti ai le ngoinga ma whanai Phillips, ma whanai e Phillips, ma le vea i lulu ma o lo a tau fia pere whalema i le timidei, ina ua mai ana whai inta o tonga. Sa longo i laksan i le Port Kalame Morning Report, le le Johnny Sila, o lo iai ni fasiri whale tula whanoi ana fasiri ai. E le whapefe i leo leo mana matanga longo tamaiti, o na ngafa mana ni mta opo. O Mark Hannigan, le ali professor at University of Kilani, stasi tanga tomai whapitoa, i tula whono mo ainga. Sa i longo ai le Port Kalame Herald Now, e winga no na matau i leo manui o le whanau o Phillips a tomu whai, i a pulenga e whaamaonia i tangata sa so soni lo latu tamaa. Ma o iaron te tulunga i re te tau i tamaiti o na te riatu le so soni le so suenga lea, ma i a tā uai le whaamani nongo re tula whono i lo latu wola manuia. O le tau stuse i lo ina i te ngā tupe sa i longo le whaamas nonga maunga o Kilani. O tupe sa whaalo le tinalo tua ia lona whasio tia lona whanau te o lua, mana nao la tino i te tono atu pau, sa matua i oso maulunga, ina ua mai ana maliu o lona te o lua. O Hank Young Lee, o lofte ia ima morianga lua de whasio tangata i le whanoola lona whanau te o lua i a iuna ma minu Joe i le lua afe sefun marvalu. O tino o minu Joe ma iuna Joe, e ono marvalu te sanga le temi sa whanoi o la oa. Sa maua i tono ato pau le lata i le whātau sanga munumuriane. Ino o mai ana whasiotia. Ino o whātau se a inga i mea tō tino mai se potu sa te wai. Ua leo toi amari eina i se whātau tui sa whai e lunga o wala so te inga lau tele.
O le loia o wha leo mo li sa ia fina wina. O le fine sa le anga le ulu le teimi le mai ai o le maliu o le tolua, mai le ka nesa le lua afiso feitu. Ai o lo finau ia loia leo. O le ngai o inga li i le mai ai o le whano olo o lan whanau, e au fiai ma le tongino le potu e te wai mea tō tino awe iai tino maali lu tamaiti. Sui o lona i ngoma sola i kōrea, sa whailo ailo na iloa ina lava, o le mesa i whaia, ma ia iloa lava e se se. Ai o le asona nafi sa longo ai le tau stusi Andrew Yoon, i wha tono le wha masnonga. Sa ia vai ni lina i te unga tupe le whali tupe le unga li. Ma ia whaari ai, o le alfa ingo tupe sa whaalu e li, o le pepa tala tupe le wha ai talafu po le credit card. Sa oso mawalunga i le afe tolu se lau iwas full tolu pasene. Ina ua mai ale maliu o lon tolua, mai le tusa ma le valu se lau tala i le masina, i le tusa le ma le se fulu tasi afe, iwas lau iwas fulu lua tala le masina, i te tonu o le valu masina. E au fia i tupe whaalu i e whaliteri malo taunga tai e tunu i whafo, ma le ano noa e tupe whaalu mwha taunga sa whaiai. O lo whaasalo pēa lea whaamasnonga i whaamasnonga maulunga i au kilani. O se kolupo tai o te tununga whaakeri salo sa whaasaina mai le ofisa o le Limin Style so i fo malo loina, Simeon Brown, ina ua whaiasa lato te while mu, i le tapaina leo ni sila whaiasa whaasalanga ia Israelu, i lana ngā yoingol o whaie Gaza. E tō whai e tangata o pākele ko lua, ma le kalesia ingere kani, ma whai whea o tō lua, ale tā po inga papateso. Sa lato umia ini lau papa whaalau lo, tu sei whao pungo le whaasala leo Israelu te minei. O le alofa e whaatunui na ini ngā yoinga, ma whaasalanga e leo tele atu, nei lo upu. Sa lato no foia le official Brownie Pakuranga, iau kilani sauke. Sa whaari ai leo sa lato o inantu se whaaringa te se sia mo le kurupu. E whaasa ai leo whaare le official minister, muriane, tu muri ese au no mas whaale loving. Ai Wellingtone, o le isi kurupu tai o Kerisano sa lato sai seia i lato lava i fili. I le official tai minister tupe Nicola Willis i Johnsonville. Whaari ai leo, e le eisi sa avi eise whaaringa whaasa o na ufale, ai po se eisi sa seia. O nei te muri mai li sa vali te wailo ai o le The March for Humanity e langalonga i tangata Palestina sa whaia li taulanga o Kilani i le stonai. O le ruai pāne mia te mai tai o Samoa o tu ole no fōwhia mea nā mi mtaafa o toi tilo nei lona te misa se e li tofi. O le aso e whaia e le whātou tonga le whainga malo fōa le pātia le whātua toi le tu Samoa tasi, fast, ina umano malo le whainga pālota le tunu o mai atu nei. O le tai o le fast pe sunga le laura le maani e toa le wa te polata i wau fose Schmidt, wa avema pare mea fōwhi flia, le tai o le pāti, sa ia ave whaalolo ia fia mea tula ia le tofi pare mea le whainga malo le whātou sanga talwai nei, a ele māsaile la kolo whai. Murimuliane whaamawai fia mea lana pāti, a le Samoa United Party po le SAP, le nā ko korunga fōsa mangu malo maiai. E tōrus fulu e nfosa a manu malo ma iere whātua tua le tu Samoa tas. O fia mea sa tele no le suela le tioni sila Pasifika ia pia ino o mai ona i tau tino no whai inan whai ngā pālota le roa whamana rufulima. Sa ia whaari ai o le ungon whai ngā pālota o se vaenga o le wha awangore ngalu o swinga. Sa amata bai le whātau sanga o vai. Mai e tā wai e wha awawa no whaina nan tau toa. I mta u whasirisiri wa lemo na whina o mai ai malangalongoina. Whaari e fia mea. E ulava e leo fia ili nā o le wha tolu ala tō sui o tō e fia mai, o iei lava lona nau ta inga e wha o pēr whainga wha portiki, morisi lima kausanga. Tā longa sa le ima whaia le manu sa mōna tā ama wina le ama noe qualify ai mo le tā amara sanga ori pula rurangi ruap ma le fitu, ne o pō whaale leia le a eko a Amerika, luas fruiva su tolu, i le la tā longa le tā amara sanga ori pula Pasifiko le ruafe ma le rufurima, i le asana na fi Denver. O le whaia ina o sawa toi nei a Amerika li tāmara sanga bori poro langi Australia. I le whao ina lo le awa no tolu, ma awa ia tuai ia kanata matonga ma li tāmara sanga le Pasifika. Ai olo iai le isi awa no mo sa mo pe a whaia suia le lato tā alo mai le pālalu o le lato tā alo lo iei nei. Pe a whaia fia a wai rei poro langi le ruafe ma le rufurfitu. Pe a whaia le manu malo i tā alo ngai lua ma le au mai a Amerika i sauti Chile. O se au e manu malo mai ai nei talonga, o le a qualify ai o se au lona lusu tolu mo le tāmarisanga Australia ili silu tu sanga. O le talonga mua e whaia o la talonga e lua e whaia li taulanga Salt Lake City, Utah, Amerika, i le solus fulo September. I le talonga lona lua e whaia le Malaya, le Stadio
Sausalito in Vina del Mar, i Chile, e la solusul fito September. O le awe maro mai o le qualify mori por rangi Australia, o le awe fai ina, o le awe yatu ia Belgium, Namibia, ma se awe maro mai le Brazil, ma Paraguay, mo le awe no muni, ili ta amerisango au fai ina po le River Charge, ia November. Wa fita ia ia la kapia tama taile Black Ferns New Zealand ma se fa fita audio manu ai al fia tene ta alu longa tonu le la tole ni toa ai to fa so mai le la to ta longa ile au siel so nga champini mo le ipo rangi sa fa ma ni e pulenga New Zealand le New Zealand o se tene mai New Zealand e o ta pa ina tu le ai lo ngungu lava po ai le tene ta alo e bona ia fa mo o New Zealand po na po o nei tene to tolu mai le to fao la to fa pitoi tu langa o nga tonu le ni toa o le o mau tonu mo ta longa male numero 2 le rolangi o kanata le vaso nei Bristol o Teresa se te fanno e te mo le ofu numero 2 sa le pasi le siaki sa fa iro nolu sa afia ile te mo ta longa le quarter final of Africa i selti le ta le sa mai fodinga mai ole ale mfano to ta alo mo ta amre sangori por rangi ona ole se fulu astro e fa tu la fnoina e fa malo lo mai eri to ta alo lo mai plotu le mapu ate i silver brant o lo ia foi si tu langa le mauton e no wa fia ya unga ma fa lu ona te nolu ile ta amre sanga sa fia ile ta lo mo ni mulio la to pulu mai la ni le lu va so vai au MED blizes wa menino ia le to ta alo ngo toe ole ta amre sanga ona se manua ilona to au wana o Stacy Waka ia le tene ta alo fapitoa i longa tono le ne tua e ma foi ona ta alo mori ta longa makanata tala na ne yaso se yuli uma lo ne ma ni fa to tonga le fast ma ia mo perfile mo ta uma so i foi Radio Samoa Tasilima Ivotolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivotolu Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fulmale ono le tusi o whata oto e whaita wina ile upo le poto o le nei tai ao. O lo il tangata sau ninga o le loto a o lo mai a Iova le tali a le lamlo whaiva. O ala umol tangata e le leia e lona lava manatu a o Iova na te fuatia loto. Ia e tu inatu ia Iova o au ngaluenga o na wha wina i lea o uma natu na tunga. Wa whaia mea uma Iova e wai lona lava whina ngalo. O leo a mio leanga fo'i mo le aso vale. E inosia Iova ato uma e wa loto whamawalunga. E tango le lima i le lima. Ai le whasau ina i lanto. Wa tongi o ina le a mio le tonu i le alofa ma le whamaoni. O le matau fo'i a Iova wa alo se tangata i le leanga. A fia Iova i alo tangata, o na whatupuina le eia o le leinga mai o e ita i ante ia. Silona leo se mea i titi a o iai le ame o tonu, e mea telepe a le o iai le tonu. E filifili le loto tangata lo na hala, a o Iova na te whaatonu ina le mea e u iai oia. O se upu ale i te poto le upu wailau nguto le tupu.
e le tau tala whapio pi o lon fofonga e le whamasinonga. O le fua ma le fua whatau tau o tonu o ai o ia. O lana lava ngā ruenga o maa e fuhai o le tanga. O le mea ino iai tupu e whaia mi o le anga. A wai whatu mawina le no whalii i le me o tonu. O le mea whiwhi tupu o lau ngutu e tautala i upu tonu. Ma le o tautala i upu sao e o lo whangia lea i lanto. O le toa saa le tupu o le saa vali o le oti lea. Ao te ngata poto na te whaalau li lei iai. Olo iei le ola i le malamalama fo fonga o le tupu o lona alofa mai e tusa lea ma le ao o le uanga mole moli. Ia maua le poto e sili ona lei lea i le auro. Ia maua fo i lea tamai i sili ona mana amia lea i le ario. O le ala tele o ea mio sao o le alo e se lea i le leanga. O le na te leo leo lona ala na te whaasao i na ilona ola. E mua mua le wha maulunga i le malaia. E mua fo i le loto whaasia sia i le pau. E le lei ona maulalo le loto whaatasi mai ua ngamalu. Ai le anga o le tufa le vete whaatasi mai e wha maulunga. O leo whautauta i se mea e maua i le mele lei. O le whaatua fo ia i o wa amu ia o ia. O leo poto le loto ta ua ia o le mawhau. O le sua mori fo i o le ngutu e tupu ai pēa lona loto. O le puna o le ola le poto i le ua iai. A o lea o atu o e vale lea. O le valea le valea. O le loto o le ua poto e poto ai lona ngutu. E wha popo ina e fo i le poto i ona la ngutu. O upu matango fio le meli wasi sina i fo ia. E sua malia i le loto ma le me malolo ai iwi. O iai le ala wa tonu manatu o tangata a o lona taunu unga o ala ia e o ti ai. O tangata ngalue, o ngalue o ia mo ia lapa, a wā wa whaatawana wina e ia o ia e lona ngutu. O tangata ula vale, na te matua sau nia le leanga, o lo iona lau ngutu o upu e peise i o le hafi mumu. O tangata whapio pio, e whaatupuina e ia le misa, ma le whaatua upua na te whaatea e se ina uo. O tangata whaasa wā na te whaole ole i le la te tua oi, na te taita ina foi o ia i le ala e le lei. O lo moe, o na mata e mana tu natu wai i mea whapio pio, o lo me muona lau ngutu e whaataunu oi le leanga. O le pale matango fie, le urusina, pe awa iai i le ala o le ametonu. E sili ona lei o le o ngese i le ita i le ua manosi. E sili fo i le ua pule i lona loto, i le natea e alea ai. E whaia le vili i le whatawhata le ofu, ai mai a ioba, lona whatanunga, umalawa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga, to ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Avatua ulawali Olo uni loto uangalala moe Loto moya o titu inatu Olo alofa Olo angalele Uasuya ya Avatua lonely Olo ne loto uangalala moe Loto moya
o te tui nā tu o lo alofa o lo angalele ua sui ai a Radio Samoa. Taslima ivatol amo. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID River, mo i lātou e sifuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaawhainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se whaamoe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsotai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaawhainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia. Right, as I was filling of Tola Mola, to Italy, what time for longer, il Tuanamato Multi-Purpose Complex, or something of Aptoa, Fatu Toina, or Fabule Uma, but I think I'm all for all the Parliament Lons Full Value, Samo. More file to see the phone off at Tula phone. Buying a file fatu to a two Samotas. Tus famani or Filio, the phone of the line, and Sufon of the line. More by England's Full Value, the Parliament or the Malotu to Tassia Samo. I le awa ma le whaaloalo, ma tutatui nā tua i le malilienga au tasi le vaianga whai le whātuatua i le tua sa moa o tasi. Ua mai asai nia suis fono e toa tolus fulu ma le tasi. Ua mafuli iai le toa tele le whai numero le Parliament Fowlons fulu ma le vada. O le malotu toa tasi sa moa. E ma tau te whiriwhiri ai toa whinga nei, e whaamauni ei e tusa ma le mtau pu fast fulu iwa, ma le mtau pu limas fulu. O le tūla whono whawai o le marotu tō tasu Samoa. Whonga whetalai, tō whāu a pāu mulipola a le tufua mulipola. Sui whonga whetalai, a whionga a whamasanga leone mati wa ili masama. Ia whai am whamauninga o lene tusi, le sani ngā lima o tasi a suis whono e tolus fulu maltasi. E mo le whasolonga, o le whamauni o le whongwhitalai ma le sui whongwhitalai, o le au tō lau lauina, suafa o saini i le tusi, a le vaenga whaupuwhai, e pei o na au lauina. Whamole mole, a tā uolo suafa, o na e tūlae e lea, e whamauni ai, le tusi ua tuina mai. La auli le mali to pola te va fosi fa tai. Pola pola ana rosa ale morio fa tai. So lupe mo ya tele po mo luko ne semo fa tai. Paunga te o matavui tala lelei paunga fa tai. Ale, vena ale, whaftai. Fata, Ryan Schuster, whaftai. Sala Paulo Tualapoto, whaftai. Fesolai a pulu tusi upu tuinga mala, whaftai. Ai ono elek eke Roma, whaftai. Anga seata tanu wasa vale lio tanu wasa peto whaftai. Afa masanga leone mati wa ili masame whaftai. Au pau mulipola le tafua mulipola whaftai. Masina lupe le atua vao makesi pisi whaftai. Seve tei fuimono whaftai. Fuimono maiava tito asafo whaftai. Taufua, Edmund Taufua, whaftai. Moe whaua wō, Julius a kui tawhanai, whaftai. Lea tinganga ma tā whai la wina I inga, whaftai. Tea to ala peato, whaftai. Bui I inga, sione I inga, whaftai. Maao salumalo alofipo whaftai. Sewa muli fasi toma whaftai. Levea Solomona Paulo whaftai. Foisala Lilo tu Ioane whaftai. Amtuanai malolo tautofi Roma whaftai.
tai tu ave la faitele valoanga tai titiona whaafitai. Tilafono David Hunter whaafitai. Le lua sangato karene whaafitai. Fiu whaoltane Bonifacio Vasa whaafitai. Asiata Tavui Tafu Salavao whaafitai. Ma Ayolupotea Misa Tony Ayolupo. Sainia Vaawao San Malol Po Failotusi Vaeng Whaupwhai. O te fia whailo atu, o le swafa le whongtalai ma le sui whongtalai wa whitwhilia. E peon tui na maile tusi wa utauli maina. Ma wa wha maoni ne tu sai mai ingon mta upu fast furuiva, ma le mta upu limas fulu o le wha vai o le malo tuto tasio Samoa. A fionga le whongtalai, tō wha au pa au mulipola o le tafua mulipola. A fionga le sui whongtalai, a fionga a whamasanga leone mati ma ili misami. Tus whamani o le tōwhia o le palmia. Mo le whailau tusi o le whono au whai tū la whono. Vaianga whai le whatu tu le tua sa mo o tas. Whiriwhiringa o le taitai o le malo mo le pai inga lon sifuluwalu. O le pale mene o le malo tu tō tasi o Samoa. E tu sai malam tau tō sifululua o le whawai o Samoa. Ma tū la whon tu mau sifuluiva. O mato tui nā tuai le malilienga o tasi uma. O sui e tolu sifulu ma le tasi le vanga whai le whatu tu le tua Samoa o tasi. E fili ai le susunga ono po la aule le male toa po la te wafosi. A vea ma tai le malo Samoa. I le whaenga sifuluwalu. E tu sai ma tu la whono whawai. Tu la whono tu mau. Lo sainia. E sus whono e tolu sifulu ma le tasi. Ua i nei o lato suafu ma le saini. O le vaenga whai. O te tāpā ma le whaloalo lau fionga le li palemia. Mo le lafu. O te tūlai i le ava ma le whaaloa le tele, i lau fionga le whai lau tusi o le whona o awhai tūla whono e whātū le lako e whapea. Ina e whātati e se tau lumanga le whona o awhai tūla whono, e tātou tālia le fio mai o le nā fionga i le au mamalu o le malo, mo le tatala aloa ia o le pāle mene, se furu ma le valu, alo tātou o tunu. I whaaloa. Whalua. O leo whātu mai le lafo ma u whālua ina, o le siri po le whamaunia le lafo, o e whingalo isa unu mele ioe, a u esa i le leai, manu malo le ioe. O te whāsisi latu, o whātatia e se nei taulumanga le whono au whai tu la whono, mo le tālia o le whio mai, o le whionga i le au mamalu o le malo.
mole mai mo mai o le whaafonga le tunu o lo o ia tātou whaasalalanga I Samoa mole sauninga whaapatoa pe ona whaatanuina I le tuane mato multi-purpose complex I le tulanga o le whaatautoina o le whainga malo fofa pena ia whaipule umo le paramene Samoa mo lona paia inga lona se fulu ma le valu pe ona whaatanuina le ne fo I tai au fau ia pe ona whaafonga tuele tunu le nei tai au o lo talia ia le taunu wai o lana fionga I lau maro le malo Samoa ia mo le sivaenga o le sauninga ia pe ona tātu iai I le ne whaivaenga o le tai au malo le ona sa I le atunuu malo le tatalo malo fo le tāpo inga alofa le tua ia o le masao ia le whaatautenga o le sao Samoa mo le silima tausanga o le manai ia pe ona whaafonga trai le whainga malo fau le tule mai o le fionga le palimia o le tātu malo le sunga le ma la o le male toa le watea pola te vau force Schmidt ia male sui palimia foi ia mai se o minsta o le kabineta o le amwhai ona whai loa staimi o mulmul mai ala nau whaafonga le tulanga o iai ia tofi o le fonga fitalai o le maota ma le sui fonga fitalai ia pe ona whaafonga I le nei foi tai au fau o le tulanga rana o le mai mo mai la tanu I le nei vaenga o le tai au le tautua mo le Samoa Falima Eva tolu a mo e le wha mo le a whanga solo pea ia matuina te pēla wanoa I Samoa I le tulanga I le sauninga whaapitoa lo whanga solo ia wala foi le mai mo ma le whaafonga mai la tanu ia wa foi lo tu silfia ma mātou loa tu tau le manga uma ia o le wha mo e ma le porkalame pe ona whanga solo I le nei vaenga o le tai au so mo le mai mo mai ma le whaafonga mai la tanu o lo tātu talia I le nei vaenga o le tai au le taunu wai ia o le fionga I le amaro le malo Samoa I le no whanga lo whaatunu inai le sauninga le nei tai au ia ona whanga solo leo lesia tātu vaenga o le porkalame ia pe ona fuafuaina mo le nei foi tai au fau e le talunga o le afa pena lava ona mai mo le tunu nisi foi ala anta pe ona ia le YouTube al Radio Samoa ia ma lunga foi o le tātu porkalame pe ona whaafonga mai ai o la tu natu lava lava noi Samoa ia mo bainga uma o sauninga o lo whanga solo I le nei foi vaenga o le tai au nei te ua fasili nisi po o le ale tūlanga tonu ua whaatonu ua I le sauninga o le nei foi tai au fau I le tuane mato multi-purpose complex pe ona maue tātu whaasalonga I Samoa o te loas to whanae ia maseu tangaro loto foi I le tāpereina o le nei wha moe moe ia ona o le te le ma le lava lei o le no whanga ia wale to telo le tunu o lo a fio masuatu e mo le mawina le wha moe moe nei tai au ia manisi fo I o vaenga o lo o whaianga ruenga e le vaenga tono lo ele mo te whono ia tapu vatasi iai ia pale mene Samoa I le maota ia po o le tlanga o whautungatangi Samoa I munu ia o tasina vaenga o le mwhana whatunuina I le palemene po le whalfono Samoa I munu pera ma senator manga o palemene uma le tunu ia o le tasina mafuanga ina ne fasilini so le tunu po le mafuanga tonu ia o whatunuina le sauninga pe ona ele nei tai au I le tuanai mato multi-purpose complex a o le tulangarana pe ona iai so o lo tātou whatatel pea I le si vaenga o le porkalame o lo o whangasolo I le taunu atu lana fionga le mano le malo fionga tūmare li whano pa le toa so alo vile lua ia malana masiofo ia ona whangasolo I leo le si vaenga o le porkalame ia pei ona iai te lo le si vaenga tā ua le a tādia le tunu ia o le tulango ia I le whangaina o Minster Umo le Kapineta ia o te lo le tulanga leo le whangaina le fionga le panemia sunga lauli le male toa le watea polata ba force Schmidt estaimi o mulmul mai ia a o whangasolo fo le sauninga o le fo I tai au ma lo whaftaile tunu I la mai mo la whafo mai le nevanga le tautua le Samoa ia a o tātu iai ua tuai le titi le whangasononga po kalame ia ona o le tulanga pe ona whafonga drei o whaasitilanga o umana whangaina tonu le maota lo whangasolo I le po kalame nei tai au ia o lo tari el tonu atu lana fionga le mano le malo mo le si vaenga o le po kalame o lo soai ia whangasolo te loa le a tau whailapa le tātu au nanga ia e tu atu o walo silifia ia tau le manga uma au lo whaisina maloronga la titi ia ona lo tali el tonu atu ia o lana fionga le mano le malo mo le vaenga o le tai ona whangasolo le si vaenga o le po kalame e le nei tai o fau matawina fo I le tumu ma le to telo le tonu ia o lo o fio potu tonu o le tuane mato multi-purpose complex e tuane mato o no whanga o lo whapena ona
whangasoro le sauninga whapitoa ni fwoi tae o fau. So se whaingara nā pe ona matawina le nei tae hao. Ia o talia fwoi le atano o lo fia poto le nei tae o fau. Ia le si vahanga o le pokalama le so ai pe a to ai tonu i le fionga i le mano le malo Samoa. Ile no whanga lo whaasolo i le pokalame i le nei fwoi tae o fau. Tau tomo le Samoa sfalima i watolu amo i na ua tole mai le taimi to 50 minute o lo dona talea o le itu la se fulu ya o nei fa fianga talia i ia le sivaenga o le tana pokalame ia pe ona iai ile nei fo i tai ao fo. Manatu nai tua walango mau mai tia salutia mai le tele o whainga tā na lamba tia o la toa na whasia talu le alofa ia Samoa awane i toe polonga na valo ia e o le malo e tali ilangi o le ahu tufia loi mata o le tangi pei o le malai tia fau le sulufa inga o le polonga ua sisia e ai le fua o le sa o lo tonga o le tasa ua sao ole to fama mau aua Samoa moa tai ao a fai e fesoa ina o aina te la vera ina o se tau tai e ana tusi ai o talima le faa vaina filifilia mausali le satia le tapasa o se fola mamanuia a se mai ai o ai tapte zulu ai musu ele polonga ne itoe o mai mai tala le vavau sia oppo ma sia sa ai tate busu ne i la matia le tu ina nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa ia Samoa awane i toe polonga o le tasa ole to fama mau aua Samoa moa tai ao a fai e fesoa ina o aina te la vea ina o se tau tai e ana tusi ai o talima ole tasa ua sao ona ole to Suao le tanga mo Feliz Mikaele ma le pese se tau tai o tātou iai mai mo mai o le tunu o tulanga iai i o se vainga mata ina tele tono le tuana mato multi-purpose complex to le mato
tulango ia i le sauninga whaapitoa, ia o le whaatautuaina o le tātou palemi fōu ma le whainga malo fōu, i lalo le teitainga ale sunga la uli le male toa, le watea polata i mau Forces Met. Sa whainga, tele o mautinoa i tele o niso palemene, o mawai ai o se wainga winga SLA le nei fo i taia fōu le nganta o le to tele, ma le mamalo le atunu, wa fio ma suatu, mo le mawina le nei fo i sauninga whaapitoa. Ia o wa ia fo i ma le whairipu, malo le malo, o se wainga winga SLA na peona i le nei taia fōu, o lo o mo le mai le atunu, o lo talia mo le nei taimi o le tae hao, ia le to aito nuu o le fionga le malo le malo, ia mo le sivaeng o le prokalame o lo whanga solo, o le mo le mawina na ma le wapai atu i le to o tele o Samoa ua au fia purupoto, nei tae hao se vainga winga SLA le palamene le nusfuma le balu, o le malo tuto tasi o Samoa, i le nei fo i vaenga o le tae hao, ia o se vainga na o lo iai tonu o le multi-purpose complex tona mato ia mo so ninga nei foi taio fo o mo fa tu la fo fatati o mo tau mangal parlemene o le malo o Samoa lo suma valu lo nei ia se ia mai ia le tau watu o le fionga fo i la mara malo ma lana malenga fa to ia na fanga so le ni so vaenga mo so ninga ia mo pokala mo nei foi taio fo al tu langa na lo ta tu ia ia mo tatu talia mo nei fo i vaenga o le tai au o se vaenga na tonu o le tone mato multi-purpose complex mo so ninga i le mawaiatu i le tu lai fo ia fai u ma malo le malo ia pe ona alo ia fo i le so ninga ua matua ma malu ia wa matango fia le tai au i le so ninga fa tolo fanga solo i le nei fo i vaenga o le aso alo e fa fonga le tautua ale Radio Samoa ia o tātou i pēr e le tūlanga o loo tāli ai māta watu o leo ua leo tama mau ia ona taunu o leo ia o lana fionga leo malo le malo Samoa mo le sivaenga o le porkalame la toi tu watu o tātou whasalonga e Samoa le ni vaenga o le tae au ile mata watu nei vai o tae o le na ua to to no la na fionga le malo Samoa le fionga ia to i maleli fano ma le to aso alo vile lua ma na siofo fa mosili ia o le na fo ua pa ia le tu fa malo a mai so le malo le no o fi tono o le to le mato multi-purpose complex ia mo le sivaenga tau o so ninga le alo jemo malenga fa toa le fionga le malo pa tono o fanga fa penalty pela ia mo le so ninga nei tae
I le avatele, le asanga ia tulua le fionga i le au mamalu le malo, mo le whatautoino le fionga i le whonftalai. O te tāpā ma le whaalolo lo fionga le whonftalai na ia tūlai mai. O te tārsanga ina fo i le suisfono mo le tūmalo paloto sanga ngatolu, ma le suisfono le tūmalo paloto palau li lua. Ina ia ourua whawheo mai le whonftalai le laulau iluma nei, mo le whaia o lantau tonga le loto whamaoni, iluma o lana fionga i le ama malu le malo. Mo le whaatinoina, o le tautonga lau pionga i le whonga whetalai, tā pā ina ia tūlo a au tau mtau i lunga le tuspa ia, whai tau upu o lau tautonga. O te tautō i le atua e ona le manosi u malava, o au au a pāu muripola alo i tafua muripola, o te tautō i le atua e ona le malosi u malava, o le au whamaoni ma tau aveina tonu le lotonu u whamaoni, i le malo tu tōtasi o Samoa. Ma o le au whataunuina ma le tatawa i le whamaoni, o tiute e ave ai o se sui sufono ma fufonga whetalai o le pale mene o Samoa. Ia whesoa soani mai le atua ia te au. O te whasisila atu le mamalu au fia nei, lo matua fia fia talia ma whamaunia, le filifilia lo fionga i le whonga whetalai, e tusai ma le whai unga le whono au au whai tū la whono. O te whamalo atu mo lo tō fia i le tofi o le whonga whetalai, o le whai longa vaia lea, o le tali tunuina oe e le whono au au whai tū la whono, i lo tō mai, ma lo le whai tū au. Loa fionga i le au le malo, i le loto mau lalo lava, o te tuina atu ai se whawhitai lo finangalo, wa whaamani ai lo filifilia, e pei ona whaia le whono au au whai tūla whono. I le nei taimi, e ave ai au masui o le whono au au whai tūla whono, o te talo sanga ina ai le tuina mai o ai a uma whapale mene. Ai mai se o le saurotonga o fe lafo inga, ma le avanoa tu sao i laua fionga, i so se taimi e manao mi ai. O te tuina atu, a toa lo malosi, e pui ai, ma whao ngā te tau alumanga uma le whono au whai tūla whono. O te wha maonia, ma langolango ina pule ma ia uma le whono au whai tūla whono, e pe o tuunga o le whaavae, ma ia inga o tūla whono. O te tuina atu le amano tu sao, mai o le whono au whai tūla whono i a te au. O le au mātau ina pea i tūre le uma o tau ulumanga, a le whono au whai tūla whono. Ia fesoso ne atu le atua i lau fionga i le whonga whetalai,
ma sui sofono mamalu o le palemene. Tapala sunga ile sa tini le mota na e fata tia le fai lo mal puli inungo le lawa kon Faftai. Fatau toina o suyus fono. Ao le ia fio mai suyus fono o le palemene lumo le laulau mo tautonga. O te vala watu na ia tutula ilunga a o faitawina le tula fono la itiki. O a mio tawaloa fa palemene. Tula fono la titi o amio tawaloa fa palemene. Fa matalanga o fa moemoenga. O le mtafa i patino a suis fono uma o le palemene. O le tau sisia leo tulanga o pito e sili o na mawalunga. O winga tawaloa. E pui puia ma fatu mawina ile mamalu o le palemene. Ma fai ai tau ma fainga uma e fatu mawina ai inga au tu o le fawai. O ai inga au tu wa ta ua wa fa moe tu ina tu ai ni ta iala I mani tulanga e suyus fono tai tasi o le palemene e te tau ona fatino ai o la tau tiute ma mata fai oi se tulanga to atasi po o I le au te lenga o ai inga au tu mua fa maoni le atunu uma ona tangata o sui usufono uma te tau o ne tau sia ma ta upo le tau tonga o le loto wha maoni. I taimi uma ma tau sia le mamalu ma le aloa ia o le malo tu to tasi o Samoa. Ana wha la potonga ma ona tangata. Lua, wha alo I tula fono. E te tau I sui usufono uma o ne tau sia tula fono o Samoa. Ma pui puia ia inga autu o lo I tonu o le whawai. Tolu, whaaloalo I tangata uma. E te tau I sui usufono uma o na whaaloalo I isi sui usufono. Tangata lautele ma ofisa mautofi o le malo. Whapea foi ma le ngaluenga I tūlanga mamalu. Whamaoni, le wha I tū au. Ai mai se le whaia o le ami o tonu I taimi uma. Wha tinonga le lei o le pule. E tatau I sui usufono uma ona, lona pui pui a, wha tūlanga la tau mata upu tō tino. Le pui pui pi, wha o ngā so se wha mtalanga ma wha mtalanga uma na maua mai I o la tau tofi wha le malo. Ma le pui pui si, Fatinoina o so se malosi po pule na maua mai o la tau tofi fa le malo.
mo na o le lelei o tangata lautele ma pe a fai e tulaʻi mai o so se tulaga talafeagai ma se tulaga moni e feteʻenaʻi ai ia pei i tulaga tautupe a le sui usufono lava ia tupe faaletulafono po o se aia le sui usufono e tatau ona manaʻomia e faasilasila atu ma le faia o so o se laasaga e ave e se ai sea feteʻenaʻiga po o le lē auai atu i lenā feutagaʻiga taupisinisi manaʻoga faapitoa mo minista ma isi tagata o loo umia tofi faalemālō o sui usufono uma o loo umia tofi faapalemene o so se ituāiga ua manaʻomia e usitaʻia atoatoa ia iga autū e pei ona faamatalaʻiga i luna ma e lē tatau i lalo so se tulaga ona faia o so se faaiʻuga po o le tuuina atu o se malosi o so se ituāiga po o lea lava e tusa ai se mataupu o le a maua ai e le sui sufono so o se faaupoopoga i ana mea totino po o se faamanuiaga faasalaga o le solia o lenei tulafono laʻitiiti o le a ono tagofia le komiti o tulaga aloaʻia ma ami o taualoa po o e pei ona o le a fuafuaina e le palemene faafetai ia lala mai lalo e tou afioga o le a faagasolo o le faatinoina o tautoga afioga i sui mamalu filifilia e mo le faatinoina o tautoga ou te valaau atu le mamalu o sui sufono ina ia afifio mai le laulau i luma nei e taʻitoʻaono e amata atu i loʻu itū taumatau ma faagasolo ai se ia maeʻa sui sufono afifia mai a tuulo ao taumatau i luga o le tusipaia ma faitau i tautoga ma taʻu le suafa o le sui sufono lava ia faitau o laulelemagetoa mapasaivapono o tautou i le atua e ona le malosi uma lava o le au faamaoni ma tauaveina tonu le lotonuu faamaoni ma lo tatasi samoa ma le au faataunuina ma le tautai ma le faamaoni o tiuse e lea ia o susifono le palemene samoa ia le fesoasoani mai le atua ia tea ao sainia tautoga autuafioga ia o tauao atu o le ofisa fono fioga paia le atua le tusi paia ta faitau ai mai ma fesoasoani autou afioga sui mamalu o le palemene ia fiorolo palau atu ma le faaloalo isi suisifono toono afio mai mo le laulau mo tou tautoga
Fosanga. Sata. Sala. Fosanga. Eu ainda ia te sair do corpo, mas sana. Tuulo au tau matau lungo tuspaia, a fai tau le tau tonga matau le suafo le suyu su fono la vaia. Fai tau. O marina maila pasa o pisi o te tau le atua e ona marosi marava. O le au fa maoni matau e ina tonu le loto fa maoni i le malotu o tasi Samoa. Ma le au fa tau ina ma le katawai ma le fa maoni o tiute. E a le aia o sui fono le parmene o Samoa. I a fisoso al mai le atua e a tea. Faftai. Saini tau tonga tua fionga. Ia, watu ina tu fortu spaia, mo au tau fionga su na malu at parmene. Ia e fai tau iai. Ia oa ma oa iai au tau fionga. Ia e maise whanga. Wala wina. Te wala watu ma le whaaloalo isi sui sfono to ono a fio mai le laulau mo o tau tau tonga. Sui e mai kako sege. Fata. Masawa. Latino. Fala marai. Tu lo au i lunga tuspaia lo au tau matau lunga tuspaia ma fai tau tau tonga ma tau mai le sua for sui su fono la vaia. Fai tau. Faftai. Saini mai o tau au le tau tonga. Tu ina tu fotu spaia i au tau fionga suni manu parmeni. Faftai. Nala mai la. Pala watu ma le whaaloalo isi sui sfono e to ono i a fio mai le laulau mo le tau tau tonga. Ai au. Tu ya. Ngam lo ulu. Ika pila ngam lo ulu. Ai au. Buk macam sila. Ya. Cai. Ya lo ke. Ya. Tu lo au tau matau lunga tuspaia. A fai tau tau tonga, ma tau le sua for sui su fono la vaia. Fai tau do. Ma
malo tasa Samoa. Malo matangwina matawai, matfamaoni o Tuti. Eveia fono parmeni Samoa. Ia soso mai le tua ia. Faftai. Ya, saini leo le se pola toitonga ta pia ilea. Ia e fio malau tuspaia. Faftai. Whāwau pēa o na wala watu le mamalo isi suis fono e toono ia tala mai a ao le laulau mo le whātinoina o tau tonga. Tulo au tau lunga tuspaia, ma fai tau tonga ma tau sua for sus fono la vaia. Fai tau lo. Oh, yala le pone rifoni ya yafi. O tau tino le tua e ona marosi malapa. E au famaoni me tau tua. Ina, tonu, le tunu famaoni, marotu to tasi Samoa. Yala au fa, tau nuina, ma tau. Ai ma famaoni o Tuti. E ai o sus fono pa meni Samoa. So san mai le tua ya tau. Ya, saini lo ao le vaenga o lo iai le saini sus fono ya mafio malau tuspaia fai tau e tele ai ni whamangalonga bono mana Vala watu ma le whaloalo isi suis fono tono ina fio mai matala mai ao whatinoina o tau tonga i le laulau o ilumanei. Tulo au tau matau lunga tuspaia, fai tau lau tau tonga. Matau de sua for le suyu su fono la vaia. Fai tau loa. Ma ora au whataluina ma le tutarai ma le whamaoni o Tuti. Ia mea o suis fono pa le mena Samoa. Ia sosoani mai le tua ia tea. Whaftai o tau a fionga, ia saini lau tau tonga, ona tātia pele o le pepe pao. Ia whai ele ngā lue ngā li, whai lai tusi. Ia ae fio ma ave le tusi pa ia whai tau ia so umu. Mara au whaloalo atu isi sui fono te ono, tala mai o ao, le laulau nei, mo le whatinoina o tau tonga. Te tuabi. Tina fono. Asiata. Européen. Sana Paula.
Tulo au tau matau lunga tuspaia, fai tau tau tonga matau le sua for su fono la vaia. Ina fai tau ia. Wow, Iona, Tino le tua Iona marusi malava. Lea ufa maoni mtawa veina tonu le loto nu ufa maoni ma lotu totasi Samoa. Lea ufa tatuina matawai ma maoni yo kiute. Lea vea usus fono para nene Samoa. Ia soso animai ya tua ya ja. Fafitai, ia. Saini le pe portautonga ona tatia pelea fa uma il office or fono. Ia ai tala au malau tuspaia ona me alofa o tuinatu. Fai tau le tuspaia ma te talo ia so uma. Fa wau pea ona wala watu paia so yusu fono e tohono. Ia tala mai au fa tinoina lau tautonga. Tayo ri seu le. Moto kwa le. Mau le. Mau le. Ele ka ko la seu pelo di dai. Oi. Le. Kana. La sui ni. Oi le no, chichi. Oi na sa. Lima ma pa itu. Iya oi. Tayo ri. Iya, le lo sa tu. Femina lah, femina apa pula sah? Ya. Cici lah, sama cici. Tulo au tau matau lunga tuspaia, fai tau di tau tonga. Matau sua for suyu su fono la vaia. Fai tau lo. Wow, familiar, Mr. Tautori, Tuiona Marosi Malava. Lea ufa maoli mtawa veina tonu le loto no ufa maoli de marola kotasi Samoa. Lea ufa tatuina maritawai matfa maoli o tiute. Ea vea ia suyu fono palmeno Samoa. Ia soso animai le tua ia tia. Fafitai o tau fiona. Ia, saini o tau fiona o te taki ai lea. Whai e ngā ruenga le ofisa o fono. Ia, a fio matau au o tau tuspaia, e le ia se isi mea lofa, na i lo le tātou whaitau ia fiona paia o le tātou wali. Mawha tō tōnga ai o tau fiona. O te wala au whaloalo atu i suis fono lo te toe o tātou pānemene a fio mai ia mo le wha tautoina o rua fionga. Tuo lua au tau matau lunga tuspaia, ma whai tau tau tonga, ma tau suafa o le susu fono la vaia. Whai tau loa. Wow, o motomoa seve Henry Mafeti pai. O te tautoa atu, i le tua e ona na marosi malanga. O la ufa maoni, ma tau veina tonu, le tonu ufa maoni. I le malotu totasi o Samoa. O lea o whatanuina, ma le tatawai, ma le whamaoni o kiute. E vai ai o susu fono o parimene o Samoa. Ia soso ani mai le tua ia tea.
whawhitai e lua fionga i a saini tautonga, pe por tautonga tātia i leina, ai a fio ma tau au lua tuspaia, le mea lo fasilia nā mo so se sui fono re pān mena. Malelenga mai le nofo ali. Tatalaina alo ia o le palemene lona sefulu ma le valu o le palemene o Samoa. I le ava tele o te tuina atu ai le ava noa mo le malelenga a laua fionga i le au le malo. Patano fatu i lau sunga le taitahi o sauninga. Lau sunga Reverend Panapa Fatato. Au tō fionga i sui o le fono o sui tō fia. Lau fionga i le li palemia ma le kapeneta. Pāpea minsta langolango. Lau fionga i le fonga fetalai na sui me malu uma o le fono au au fai tūla fono. Lau fionga i le pāmasinusili ma le basenga o le pāmasinonga. O maulunga ma matango fie fo ile nei tai ao ile masi mai o le falasi ngata ile o fionga ko vansili o le malo Amerika Samoa pa pele o fionga il presidente o le senate ma la o fionga il fon fitalai o le moto sui fa talo fa fo i sui o malo mai fafo members of the diplomatic corps pa ulunga matanga luenga ma fa la po tonga le malo pisinisi ma le vaenga tu maoti. Ai meise le paia le au whainga luenga tutofia le atua i whata whaitaulanga e fia i le atunu. Pa pea le mamaru mawalungo Samoa wa e ma papa au i le nei tae au e mori mawina le nei sauninga. I le whangaluina fo i le paia o le atunu o lo whafonga tapo i mai maota malawa i Samoa nei Pāpea mātunu mamau. O le paia lama lea ua ainga matama, o tama ma ainga, tu mua mapule i tu au ma la taua, ainga i le tai ma le vaa fonti. Ai taina ne fo i sua ma le vai whanua, fo mai tu langi, sa ole ma le lau niu sa lua, a fio fatui, kalala tai to to, ma upu i le manua tele. Wa tu mai langi le langa ali e tama whainga. Ina ua mapu i whale mua whaiva o le tama seu o le langi. Ua maalo fo ili u ofe o le tala le lei. A wa o lea ua mae au na wha hilo whaiva wa e mau. O fotu maala mai nei a tata o matanga o fie. Ina ua la foia i atutia ma si u whanua a tata o tau le lei. Ua longo ai nei tino matangi le lei. Ua o lea ua tau mai le leile ngua ipu. Ai tāpe si le whai le la au o le tamaitai. I le nei tai au manino ma le tai au tutoa. I le tatalaina aloa ia o le pale mene lo na sefuru ma le malu o le malo tutotasi o Samoa. O le whailonga lea o le alofa tunoa o le atua lo na file mu ma lo na mana o lo malutia i pea Samoa le atunu pele. Ai o se whamana tufoi, o lea tuolama lea o lo mausali ma maua ai le tātou whainga malo. Ma pū lea ma whafoeina e nai o tātou lama tangata. E whawhitai ai le nofo tatalo ma no ngā manu o le au whainga luenga tutofia le atua. Ai meise le tāpua inga le atunu. O tau ai manu le saini ngā malo e pe o na tātou poto ai. I le nei tae au matango fie. Fo iai pele vi inga i le atua, ma wha manuina lo na suafi pa ia e wha mamau. Tō whinga ma pule wha soa mai e le atua, ai whai mai le whai salamo, a whai e le atina e le li le whale, e ngā rue fua i nā tō e atina e. A whai e le leoina e le li i le ai, e mātala fua o e leoina.
O lea ua tunaʻi atu le atu vasa o le faigā filifiliga. Ua faalia foʻi le finagalo o le atunuu. Ia sa gai ane loa ai o le tai e faufau ma faamaopopo o lo tatou mālō. Ina ia maua le nofo fealofani ma le galulu e faatasi. Ia manui ai le faigā mālō ma o tatou tagata. Auā o le palemene ma le mālō Samoa e mo tagata uma. O le laolao tāua lenei o te mamoli atu ai le faamālō i lau afioga i le alii palemia o Samoa. Lau susuga la uli le maliatoa polota e vaofosi. Tusai mo lo tula i mai e taitai le sao Samoa i le 5 tausaga o le paeaʻiga lona 18 lenei al palemene. E le taumate o le amamafa le avega o le afeagai ma lau afioga ae faamoemoe pea i le mana o le agaga paia na te tautoʻaluaina lou faafoeina o le mālō Samoa auā seʻai mo le atunuu ma lana tapuaʻiga. Pamai le faamalosiʻau a le perefeta o Mika Sole, ua faali atu e le atua iā te oe le mea lelei. Se a foʻi se mea finagalo ai le alii iā te oe. Pe a le o ia mea, ia fai lea mea tonu, ia naunau i le alofa, ma ia feoaʻi ma lou atua, ma le loto faamaulalo. Ia faamanuia tele le atua i lou valauina, e avea ma palemia o le mālō tutoʻatasi o Samoa. E mamoli atu foʻi le faamālō i lau afioga i le sui palemia, faapea le mamalu o le kapeneta ma minista lagolago. I le filifilia o a'outou afioga i nei tofiga tāua a le tatou mālō. Ia taʻitaʻina i le manuia ma le filemu o le atua lo outou valaauina, auā se manuia o Samoa, o outou mamana. E mamoli atu foʻi le faamālō i lau afioga i le fofoga fetalai, lau afioga au paau muripola alo i tafua, faapea lau afioga i le sui fofoga fetalai, lau afioga i le taʻitaʻi o le ituagai, ma sui mamaluuma o le fono aoao faitulafono o Samoa. Ua faamālō lo outou tulaʻi mai, tou te tauaveina le faatuatuaga ma finagalo o outou i tumālō, i le lauliliuina o le tofā ma le faautaga, auā lava se manuia alualu i luma o le atunuu. Ia faamanuia tele le atua i lo outou valaauina. E le faitiatia foʻi le agaga faafetai i lau afioga fia me Naomi mataafa o le saavea ma palemia. Faapea le kapeneta, le fofoga fetalai, le taʻitaʻi o le ituagai ma sui mamaluuma o le paeaʻiga lona 17 o le palemene ua mavae atu nei. Ua faamālō le faatoatoa ma le fai o le faiva, ua faafetai le pale, ia faamanuia le atua ia outou afioga. E mamoli atu foʻi le faafetai lau afioga i le faamasinosili ma le ofisa o faamasinoga mo le tauaveina o la outou pitolaau, ao faagasolo tapenaga mo le faigā filifiliga le atunuu. Ia taʻialaniga pea e le agaga paia la outou galuega auā le tausiga o le tulafono. E lē faagaluina foʻi e galuega pitā sa feagai ma le alii komesina ma le ofisa o faigā palota. Faapea faaululuga ma le aufaigaluega a le mālō o e sa galulua i le faafoeina o le faigā filifiliga le atunuu ia ma galuega masani lava. Faafetai mo lo outou sao tāua ma ia faamanuia le atua i la outou auaunaga i le tatou mālō ma le atunuu. E muliaʻi le faafetai ma le faamālō i le mamalu lautele o le atunuu i le outou lava papale ma le lagolagosua ua faaiʻuina ai ma le filemu le faigā filifiliga i lenei tausaga. O loutou leo ua fausia ai nei le palemene lona 18 o le tatou mālō tutoʻatasi. O le tatalo ia maua pea Samoa le nofo filemu
ma whaamanuianga mai le tua. Le mamalua o le palemene, o poe masania i le tunuu, o le tele o lima e mamai se venga, o le tele fo i sulu e mauaifi i ngota le lei. O nei fo i tau, i le ngata i na whaasinoala i ngā luenga masani, o le tātou soifuanga. Ai o tala whengai fo i, ma le mamafa o tiute ma matafa i oi, o le awhea ngai ma autoa fionga i le tau aveina o le palemene o Samoa. O le ewa tu ina atu le whae moenga o la autou, o le autou taitaia le malo Samoa i le alofa ma le loto ngā testasi. A wālawa se manuia mo a fioanga mai tu malo, wha pia foi tangata no uma o Samoa. O le tatalo, ia sanga whaafulu mai le langi le tō wha ma le whautanga, e tai ala inai pe tu na inga o muniao i upawhai o malo, ma pe lafo inga i le palemene. Ia o tō whaalangolango, whaatuatua ma whaamoemoe, i le taita inga mamana le atua silsili ese, le atua le tamā, le alo ma le nganga paia, lo whaamai ai le tātou malo tūtou tasi. Ia whaamanuia o tō i le lii, ma ia tausi ia te utou, ia whaamalamla maina le li on fufonga i lunga ia te utou, ma alo whaatu ia te utou, ia whaasanga mai le li on fufonga ia te utou, ma tu inatu ia te utou luna file mu. Ia whaamanuia tele le atua i le paia, ma le mamalu o pota mai le neita e au, whaapea sa moa au au. I le whaalolo tele, o te whaasilasila atuai, o te talaina lo i nei le palemene lo na sefulu ma le walu, o le malotu tō tasi o Samoa. Soifua ma ia manuia. We give thanks to Almighty God for His grace and mercy that have carried our nation safely through the recent general elections. As we assemble today to witness this momentous occasion, the official opening of the 18th Parliament of the Independent State of Samoa, we acknowledge that all authority comes from God, and without His blessing, our work is in vain. As the psalmist declares, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. The campaign season is now behind us, and our people have spoken through the results of our general elections. Differences may remain, but should not continue to cause division and non-cooperation among individuals, families, villages, districts, and government. It is time to heal wounds, forgive, reconcile, and march forward and serve together in the spirit of unity, because the Parliament and the government of Samoa belongs to the nation, to all citizens of our country, young and old, rich and poor, and all of us. Our canoe cannot move forward if each person or faction paddles in a different direction. It is imperative that we paddle together for the good of our country and people, and for the glory of our God. As we inaugurate our new Parliament today, I congratulate our new Prime Minister, the Right Honourable Laulial Malietoa Polota Vaufosi. You are now entrusted with the solemn responsibility of leading Samoa throughout the forthcoming 5-year parliamentary term. May your leadership be abundantly blessed with wisdom, discernment, and favor from our Heavenly Father. Please remember these words of the prophet Micah as you stand at the helm of Samoa's voyage, and I quote, God has shown you what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, love mercy, and walk humbly with your God. I extend congratulations to the Honourable Deputy Prime Minister, members of Cabinet, and Associate Ministers on your appointments to these vital offices within the government. May the Holy Spirit provide you with guidance and strength to carry out the work entrusted to you. I take this opportunity to congratulate the Speaker, Honourable Awapa'au Mulipola Aloitafua, for your distinguished role to preside over the Legislative Assembly of Samoa. I acknowledge the Deputy Speaker, the Leader of the Opposition,
and all members of the Legislative Assembly. Your respective roles in representing your constituencies is of profound importance, and may your collective wisdom and deliberations advance our nation in the pursuit of progress and stability. I also acknowledge the former Prime Minister, Honourable Fiamena Naomi Mataafa, Cabinet Ministers, and all parliamentarians who served our government in the 17th Parliament. Thank you for your leadership and service for Samoa. I commend His Honour the Chief Justice and the Judiciary for their role in upholding the rule of law throughout the election process. I acknowledge with appreciation the diligent work and my sincere gratitude to the clergy of all unity and purpose, not only for the benefit of villages and districts, but for the success of the entire country. Let us humbly seek the gracious guidance of our God, so that wisdom, courage, and steadfast resolve may be abundantly bestowed upon this Parliament. May your deliberations be conducted with clarity, integrity, and purpose, ensuring that every decision strengthens the welfare, stability, and stewardship of our nation. May you continue unwaveringly in your duties and responsibilities as leaders of government and members of Parliament, diligently serving for the success and enduring well-being of our people. Above all, may every undertaking be guided and sustained under the sovereign authority of God the Father, the Son, and the Holy Spirit, upon whom our independent state of Samoa is founded. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face on you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. May our Almighty God grant you favor, wisdom, and strength, that you may faithfully and effectively fulfill your calling. With all due respect, I hereby officially declare open the 18th Parliament of the Independent State of Samoa. God bless you all. Soifua mai manuia. E mamori tele atu le whaftai la wafionga le au le malo, e tusa o le malelenga matang o fie. La fo le parimia. O te tapa ma le whaloalo la wafionga le parimia mo le lafu. La wafionga le fong fitalai, wa pea la fifio le fionga le au mamalu le malo, o te tula i atu e whatu le lafu. Ina ia whatatia le malelenga me no whaalii i le laulaua whono le Parliament. Whalua e re sui mai whare alilitasi i a whapea foi pe palautasi. O le fisili, po le a whamaunia le lafo e finangalo i aisau no male ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Isi fasilsilanga al fonga fitalai. O te fasilsila atu le komisi wha palemene
e pe ona ai tulafono tumau se lau fitusfulu lona filifilia ai o taitai o vaenga faaupufai ma sui sufono e faapea taitaifono o le komisi o le fofoga fetalai sui taitaifono o le komisi o le sui fofoga fetalai o isi sui usufono o le afioga i le palemia afioga i le taitai o le ituagai ma se sui usufono sinia e tofia i le fofoga fetalai e avea masui o vaenga faaupufai e agaia le mālō ona o lea ua ou tofia ai le afioga ia fiame naomi mataafa i totonu o le komisi lea ma le fāaloalo ma o le ausuia ai le fonotaga muamua a le komisi faapalemene i le asotofi sefulu ma le valu o setema lua afe lua sefulu ma le lima i le itulae sefulu le taeao mo le faatulagaina o le kalena o aso fono o le palemene mo le tausaga luafe lufululima luafe lufuluono atoa ai manisi galuega ae maise o le tauaveina o tiute e faatulafonoina o le komisi lafo mo le tolopoina tulai mai lou fioga i le palemia lau afioga i le foga fetalai o te tulaʻi atu e faatū le lafo ina ia tolopoina nei taulumaga le fonoao faitulafono se ia iai se aso faalua i le sui mai falealili numere tasi ia mapalauli numere tasi fesili o le a faamaonia le lafo o e ufinagalo i ai saunoa ma le ioe au ese lelē ai ua manu mālō le ioe a o lei tolopoina taulumaga le fono auau faitulafono e tusa o le lafo ua faamaonia ou te talosaga atu a maeʻa ona tolopō galuega a le fono auau faitu faamaonia ou te talosaga atu
o te whaasirisilatu, ua a mai taina nei, le sauninga alo ia wha le malo, mo le whaatautoina, o le fionga i le palemia, le sui palemia, ma minista al kabineta, whapea minista langolang. Le soifua e whaavavaue, e uane le whafuanga i lo siri ese. Ua e whaafotu lea o tea, ma e fuatia le sami i lo alofi. Ua e whaoloi le ua i atoa i o nautu, ma e whae e le tausanga le pale alii, o lo uanga le lei. Pe mātou te whaofo ea i a te oe i sea. O e na le whawai, o le afuanga o le malotu tu atasi o Samoa, le atu wai, lo mātou oli. Wa mai a ona pai lango pa ia o le mota. Whapena fu unu ta oto, ma le lenga la na fionga i le ao ma malu o le malu. Manatu lea, wha a wau le sauninga. Tui natu, o le tusi whamaunia, o le tuwhinga, o le palemia i le fionga i le au malu o le malo. E tusai ma le matau putolu sifurulua, pui lua, pui a, o le whawai o le malo tuto tasi o Samoa, a wheivi se lau ona sifuru, le tofiai, e le au le malo e vea mo palemia, ia taitai fono fo i le kapeneta, se sui o se fono le palemene, o ia lea wa iai le whatua tueina, o se vaenga e to tele, o sui o se fono le palemene. Lau fionga i le au malo le malo, i le awa e tatawai, e tui nā tuai, i lau fionga le tusis whamaunia, mo le tō whieina, o le fionga i ala aulia le mali e toa, po lata i wafosi, e vea mo palemia, mo lau whamauninga. Ngale. Tanga fa manuele tu ele o fionga le palmia, le o fionga la uli le mali toa pola ta vai fosi. O mamana manuele no fo inga. Ina ia tusai ma le matau putolus furulua, pui lua, ma le matau putolus furfa, o le whamae, o le malotu to tasi o Samoa, a whiwhisela uono si fulu, o te tapai, ma le whaaloalo, lau o fionga i le palemia,
lau fionga la aulia le mali atua pola tai va fosi. Ina e fio mai, i le luma o le lau nei. Bo le whaatino ina o lau tautonga, i luma o lana fionga i le au malu o le malu. O le whaavae o le malo tuto tasi o Samoa, ma tā upu e tolu sifu ma le wha. Tautonga a le palemia. O au, o la uli e le mali e toa, po la taiva fosi. Ona o whiriwhiria, ma talia e vea ma palemia ma sui usu fono le kapeneta. O te tautō i le atua, he ona lona malosi o malawa e whapea. O le autu ina atu ma le ato toa, i le me silia i lau whamsinonga. I teimi uma e whapea ai o na manau mia ai, lau whaalinga ma lau whautuanga, i lau fionga i lau mamalu o le malo. Mo le pū lea le lei, o mata upu o le malo tuto tasi o Samoa. Mai o le au le whaia se whaalia po se ala tautino, po o le whaala tua o ia mata upu, e pei o le whelaflofo inga ai le kapeneta, ma komiti, whapea le fono whatonu. Ma sa tu inatu, ma lau tu singa whailoilo, pei tai ia vea uma, o le a vea au, ma se palemia, moni ma le whamaoni. Ia fesoso ni mai le atua i atea. Pa ia o sa ninga se to mai spatele mai a fatau toina. Ni fionga ile ni palmi. E ia te aule avatele ma le whaaloalo o te tapai lau fionga ile palmia mo le whailoina alo ia o lau fautuanga i le au mamalu o le malo. Lau fionga i le palemia. Lau fionga i le mamalu o le malo, e ia te au lava tele o te tui nātu ai, lau whautuanga. E tu sai ma le mata upu tolu sifurulua, pui lua, pui pi, ma le pui pi a, o le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa tasiva o na sifuru. Mo le tofia ina o a fionga, sui sifono, le sui palemia ma le minista o kabineta. O te whailoa tu fo i lau fionga tu sai ma le mata upu tolu sifurulua, pui lua, pui pi, o le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa.
o lau fautuanga mo le tofiaina o ia fionga sui mamalu le paramene mo le tō laulauina o lātou suafa e avea ma minista o le kapeneta. O au nei o le ua tofia e vea ma palemia o le tātou malo mo le nei 5 tausanga. Ma tawhai oi tau ave o le angafa ma le taitaina o le tātou whainga malo. I lalo o le vavainga a le palemia. Ma tanga luenga o le palemia ma le kapeneta. Tanga luenga o le vai fafo ma whaftawainga. Tanga luenga o leo leo ma le toe fuataina. O fiso le loia sili, komisio le toe fuataina o tula fono a Samoa, o fiso o sulfainga, komisi o whainga luenga le malo. O le sui fono le avea, ma minista lango mo le ofiso le palemia, le fionga ia vui I inga sione I inga. Lona lua. O le fionga ia toe lupe, pau ia o tele o nisemo. O le sui palemia. E amata atu I le soro na whama maluina, se iau lia mati o le lua afe, lua sifuru ma le valu. Ta whaioi o le angafa maia, ta ngā luenga te tele le malo, bau au nanga te tele. Minista lango, le fionga ia tautu ave, la whai tele, balo anga tai titiona. Tolu, la fionga muripola ana Rosa Ale Morio, o le isi lea sui palemia. E amata lo na whaamaluina mai a perila luafe lu suvalu se ia whai wina le no whainga luafe tol sfulu. Le angafa o ia ma le vainga le tanga luenga o tupe al tatou malo. Tanga luenga o whalapa o pitonga tu maoti ale malo. Minista lango. Tō whai a siata te vu I tafu sa le vau. Numela wha. E fionga ia ai ono a leki e karoma. Tanga luenga wa onga talonga. Tanga luenga wa onga manganu. Minista lango. Le atinganga ma te whai la wina I inga. 5. Tō whai e whesolai a pulu tu si upu tu inga mala. Matanga luenga o whaam sinonga. Minista lango, Sala Paulo Tualapoto. Lona ono. Anga seata tanubasa valelio tanubasa peto. Tanga luenga o so tainga ma teknolosi. Minista lango le lua sangato karene. Lona fitu. To faya masina lupe le tua vao ma kesi pisi. Ole matanga luenga o tiute. Minista lango to whai Lavea Solomona Paulo. Balu Seve anapu te I fuimono. Tanga luenga o siusiumanga. Minista lango taufua Edmund taufua. Iva
Pui mono mai ava tito asafo. Tanga luengo whatoanga ma whainga whaiva. Minista Langolango, Aiolupo Tea, Misa Tony Aiolupo. Se fulu, Foisala Lilo Tu Ioane. Tanga luengo whanua mala oa whanatula. Minista Langolango, Tea to Alapeato. Se fulu tasi. Se wambuli le tufunga fasitoma. Matanga luenga o ta longa mamalolonga. Minista Langolango, fiu faulatane Bonifacio Bassa. Se fululua. Matanga luenga o tinam tamaitai, nu manga psotai, nu melafa mamawina, Moi whawo Julius a kui tapunai. Minista Langolango, ti la fono David Hunter. Te fulutolu, Hata Ryan Schuster. Talangwenga pisinisi ala manuia Maleipa. Minista Langolango, Ami tuanai malolo tautofi Roma. Va'ao lo fipo. Matanga luenga soifua maloloina. Minista Langolango, Ale Vena Ale. Wale minista muli Olam tang luengo tupe maua ma ofiso sutusi. Paunga te o matavui. Tala lelei paunga. Lau fionga ilea mamalu le malo. Ma le whafafonga anga Samoa. O le filinga le nā na tātou tau whaita talo ai le tua. E fili mai tai mo le nei no whainga. Soifua mai manuia. Whaftai atu e le saunoanga lau fionga i le ri palemia. E da i atusai, ma le matau putoro sulua, pui lua, pui pi ei, ma le matau putoro sfurfa, o le whavae o le malo tuto tasi o Samoa, o te tapai ma le whaalolo fionga, e minista ua tola ulawina ma whaeloa e le fionga i le taitai o le malo. Ina ia o tautu tūlai, ma fio mai i le laulau i luma nei. Mo le whaatinoina o a o tautu tonga i luma o lana fionga i le ao mamalu o le malu. Le fionga to e lupe mau i au tele pau morinuku o ne semo o le sui palemia o le minista o ngā ruenga whelaua inga ma tina e te tele. Ale fionga, mo le pola ana rosa, ale, mo le o le minsta, o tupe, whapea foi, whalaptonga, ale malo. O le fionga, ai ono, Alec, e Roma, o le minsta wa onga, maanga nuu. Ale fionga, fesolai a pulu tusi upu tuinga mala, o le minsta whaamisinonga, ma tu langa tau whaamisinonga. O te tapa mal whalolo, e fionga i minista.
o tau ao i le tau matau i le fionga le tua o na sao noa lea o tau fionga i a tau tonga. Tau tō. O te lupe mo ia tele po o na semo ona ua filfilia ma talia e vea ma minsta ma suius fono kabineta o te tantoa i le tua e ona ma losi ma lava i whapea lau tu ina atu ma na atu toa i le mea e au pitu fili lau whamasinonga i taimi uma i whapea ona mana mia ai lau wharinga ma na whautuanga i le au na malo o le pulea le lei o mataupu o le malo tuto tasio Samoa. Ma o le au le whaalia i se ala tautino. O le whaala atua, o ia mataupu, e peo na le afu, o ia i kabineta, ma komiti, whapea le fono whatonu, ma satu ina mai, usinga whaelilo, peitai i mea uma, o le rea ia o minista, moni mo le whama oni, ia soso ni mai le tua ia tia. Mole mole sainia tu tonga. Half tight, half you mai to film. Ole fionga anga seata tano vasa vale lio tano vasa peto ol minister so tainga tu langa tau so tainga ole fionga masina lupe le tua va ma ke spesi ol minister o tiute ole fionga seve te i fui mono ol minister o si manga mele fionga fui mono ma yava tito asafo ol minister fa toanga mfainga faiva afia mai to fionga. O lau tau ao i le awhionga le atua i le lima tau matau o na sao noa le i lau tau tau tonga. Tau tō. O masina pele atua o ke spesi o no fifiria matalia vea ma misa ma suius fono kapeneta o te tauto i le atua e ona le malosi o malava e whapea o le au tu ina atu ma le atua toa i le mea o pito siri i lau whamasinonga i taimi uma e whapea o na manao mi ai o lau wharinga ma le whautuanga i le au le malo mo le pulea le lei o mata upo le malo tuto tasio Samoa ma o le au le whaalia i se ala tautino o le whaala atua o ia mata upo e pei o le lafla whai ai kabineta ma komiti whapea le fono whatonu ma satu ina mai i la tausinga whaarilo lilo pei tai mea uma o le avea uma se minista moni ma le whamaoni ia soso ni mai le atua ia tia. Sainia o tau tau tonga.
Whawhitai a whia mai tō whia. O le whionga whoisala lilo tu Ioane, o le minsta o ele o puna oa whanaturo. O le whionga sewa muli le tuunga whasitoma, o le minsta o Ta'alonga ma Malolonga. O le whionga moe whaawawo Julius Akui Tafunai, o le minsta o Tina, a Tina e manuia no uma whioanga, wha maise le ofiso whainu mera whamawina. Ma le whionga whata Ryan Schuster, o le minsta pisinisi ala manuia maleipa. A whia mai tō whionga. O lau tau au I le whionga le tua I le 5 tau matau, o na sao noa le I lau tau tau tonga. Tau tō. Wow, se mauri le tuunga whasitoma, ma ua whiriwhiria taria vera musta o suis fono no kabineta. O tau toi le tua I ona na marosi malamba whapea, o lau tuina atu ngā tō mea o pitu sivi lau whamasnonga, I taimi uma I whapea o na mana miai. O lau whalinga ma le whautanga ne au maro, mo le pulere le o tau po le maro tuto tasi o Samoa. Ma o le au le whaalia se ala tautino, o le whaanga atua, o ia mata upu, e pei ona le awhilafulafua I ai le kabineta, ma komiti, whapea le fono whatonu. Ma sa tuina mai I lau tausinga whaadulilo, pei tai mea uma, la vea o ma se mista moni man fa maoni ia fesoso al mai le tua I atea Wha mole mole sainia tō tō. Haftai, a whia mai tō whia. O le whionga wā o lo whipo, o le ministar so I fua maloloina. Le whionga paunga te o mtevo itala le lei paunga, o le ministar tupe maua, ma le ofisa o le sua tusidi. A whia mai o lo a whionga. O lua au I le au tamatau le whionga le atua sao noa I la lua tautong. Tautō. O au o paunga te matavui tala lei paunga. Ona o whiwhiria matalia e vea ma minsta ma sui sono kabineta. O te tautoa le atua e ona na malosi malava e whapea. O le au tuina atu ma le atua toa I le mea e au pitusili lau whamasinonga. I taimi uma e whapea o na momi ai. O lau whalinga ma le whautuanga I le ao le malo, mo le pūrea lei o mata upu le malo tuto o tasi o Samoa, mo le ao le whalia I se ala tautino, po le whaala atua, o ia mata upu, e pei o na whalafua iai le kabineta, ma komiti, whapea le fono whatonu, ma satu ina mai lau tausinga whalilo lilo, peitai mea uma, o le avea ia au ma se mista moni ma le whamaoni, ia soso ani mai le atua ia tea.
Lea. Whaftai a whio mai o lua whiong. O le whatautoina o whionga i minista langolango. E tusai ma le whai upu lima, ma le whai upu ono, o le tūla whono whai lau tusi whapale mene a whai whiselau walu. Au te tāpā ai e whionga i suis whono, o le a whai lo atu la tu suawhai na i a whio mai luma o le laulau nei. Mo le whaitunuina o tau tonga e a vea ai ma minista langolango. Le whionga vui i inga sione i inga, o le minista langolango o le matanga ruenga o le palemia ma le kapeneta. O le whionga tai tuave la whaitele, maloanga tai titi ona, o le minista langolango, o le matanga ruenga o ngā ruenga whila o inga mātina i te tele le malo. O le whionga asiata te vui tafu sa le vao. O le minista langolango o le matanga ruenga o tupe. E le whionga le atinganga mtawhai la wina i inga. O le minista langolango o a onga manganu. A whio mai e tō whionga. Lo tau au tamatau i le whionga le tua o na saunoa le i lau tau tonga. Tau tau. Tua e ona le malosi o malava, o le au tau tua le lei ma le whamaoni i le malo tuto tasi o Samoa, e tu sai ma le tula fono, i le umia o le tofi o le whailau tusi whapale mene, i e fsoso ni mai le atua i atea. After i sau lia tau tonga. After o le whionga sala Paulo Tuala Poto, o mi lango o le mtanga ruenga o whamisinonga, matulanga tau whamisinonga, ne whionga le lua sangato ka rene, o le mi staff so te inga, mi lango so te inga, ne whionga la vea Solomon Paulo, o le mi lango o tiute, le whionga taufua Edmund taufua, o le mi lango o le siu manga. A whio mai e tō whionga. O lo au tau matau i le whionga le tua o na saunoa lea i lau tau tonga. Tau tō. Au sala tau tua tau fua. O tau tua le tua e ona lalo simalava. O le au tau tua le me wha maoni le malo tuto tasi o Samoa. E tu sai ma tu la fono. I le umia o tofi whai lau tusi whapale mene. Ia so so mai le tua i a tia. After i say lia o tō tau tonga.
Awhitai. O le awhionga ai o tea misa toni ai o lupo. O le minsta langolango whaatoanga mwhainga whaiva. Le awhionga tea to ala pe atu. O le minsta langolango o le matanga luenga o ele mapuna oa whanaatua. O le awhionga fiu wha o le tane poni whaasio vasa. O le minsta langolango o ta longa ma malo longa. O le awhionga tila fono David Hunter. O le minsta langolango o tina matamaitai. Atina no umanga fisota. Afia mai. Lo tau au i le tau matau i le whionga le tua o na sau no le i lau tau tonga. Tau tau. O fiu whaotane poni whaasio vasa. O te tau tō le tua e ona le maro siu marawa. O le au tau tua le lei ma le whamaoni le maro tu tō tasi o Samoa. E tu sai ma le tua fono. Le umia o le toki o le whailau tusi whaparamene. Ia le soso mai le tua i a te aka. Awhitai. O le whionga amitona i malolo tau tofi Roma. O le minista langolango, o le mtanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa. Ma le whionga ale, mena ale. O le minista langolango, o le mtanga luenga o soifua malolo ina. Awhia mai i tau whionga. O lua au tau matau i le whionga le atua. O na sau no lea i le lua tautonga. Tautō. O haua me tuanai, ma lolo tau ki Roma. O le atua e ona le malosi mo lava. O le a o tautua le lei man whamaoni le malo tuto tasi o Samoa. E tu sai ma tula fono. Umbia o tofi o whailau suisi papani. Ia fisoso mai le atua i a te aka. O lua tautonga. Pai ai o sauninga se te mai spatitele o le ua pa maea o tonga fionga i minsta.
e whapea foi ma whionga I Minista Langolang. O te tāpā ma le whāloalo, lau sunga le taitai o le sauninga, mō le tatalo whamanuia, lau sunga le taitai o le sauninga. Tātou wifo matano I le atua. Lo mātou ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa. E o mai lo malo, e whaia lo finangalo I le lalo langi. Ai le o mātou loto. E whamanu atu le li pa le mia, le malo Samoa, le afionga ia laulo le mali atoa. O le fonga vetalai, ma le sui fonga vetalai, o le imtamaitai minista, o minista lango lango, o sui ma manu o le fono faitula fono Samoa, o le paia inga sfuma le manu, o le malo tuto o tas. Ia whapapula atu, fonga alo fole atua I lunga ia te utou, maanglele atu ia te utou, matausi atu ia te utou. Lingi atu ele li lunga ia te utou, lon manuia, ma watu ia te utou lona file mu. Ma ia utou tu mau ia tautonga, o le loto atu nu I le lofa ma le whamaoni. Ma ia visosani atu le tua ia te utou. A o le manuia ma le file mu. O lawa fio le tua le tama, le lofa silsile ese Jesu Keriso le li ma le whaola. I le maftanga le mwaimlo wanganga pa ia ilunga leo le nei maftanga ma Samoa atoa. Nei se yo I le whavavau lava. Amen. Ia whai soa o ma mo o e Yesu e oli ma file o anau lo toia Yesu e se Whaftai atu e lau sunga panapa. Lau sunga I le taitai o le sauninga mō le whamunianga. E a te au lewa tele e te tauai o te tāpai ma le whaaloalo lau fionga I le li pālmia mō lau saunanga.
ngā ngai e whamanu atu i a Iowa. O mea uma fōi o to tonu i a te au i a whamanu i lona suafa paia. Lo ua ngā ngai e whamanu atu i a Iowa ma ia aua fōi nei ngalo se me tasi o na mea lofa. O lea ua mahea o na sausau le fuesina na ua whaaloalo fue afa. Ua whelelei fōi manusina ma ua sā manuvale. Ai se a o lea ua mai le malelenga mai le langi sauno i ai le taitai o le sauninga. Ngongo sina fōi e le soina tala nā pāsina e le whātusaina. Le malelenga o lea ua mamoli mai ai e saunoanga a le fionga i le au mamalu o le malo. Manatu lea o le malelenga mamoli i lea i a Samoa ua poto poto. Wa atoa i uto le upenga wa lea wa atoa Samoa. I sa ma whainga ma paia e tu mau e o le whabavau. Mātou le whaaluaina le malelenga i le tala. E tau i o so mātou leo whawhitai whapipi. E anga tonu wai le tātou tai au maleaso. Le ata whai mai e le tamaloa na liu fatu le ala taua. A wau paia popo mau pale solo Samoa. O fuesina roloa ma ua wharoloa. O lo tino i le toa ua hola ai Samoa. Paia mawalunga wau mamalu whaltala lelei. O mamalu whale atunu. Tainane o mamalu whale malo. Whai ai lo leo e whai mawhafonga tau mamoli. O e na whauina umai le so ma paramene whiriwhiria o sui sfono teito tasi. Moli atu ai lo mātou wa nganga whaftai tele. I lau a fionga i le au mamalu o le malo ma lau masiofa. Moli le nganga whaftai lo tau sase a tolu wa sui le fono o sui tofia. Lau susunga i le mali atoa. Lau a fionga le tui atua tu puata msese. Ma lau a fionga le papa la ulu mapsone. Mamori le nganga whaftai le so, a wā lea wa so ula le whala o le pa ia lava lea o Samoa i o na tūlanga whalupe. Mai le mata sau e oso ai le la, ai le mea ngase ai le na tāmisanga. O le pa ia wātu mua mapule i tuau ma la taua, ai ngai le tai ma le vaa o fonti. Malu tau e foi le fio lau a fionga le whamasino sili. E nane lau a fionga le pedestene ali matamaitai o le whamasino ngā sili a Samoa. Whawhetai le fio mai matala mai a au le so. O le vaa nofo tonu lea wale tau singo le nofo whaalfani. Le whaatemo kalasimoni tau sia le file mu ma le manuia o Samoa. Fe tau siai. Va whelo lai, ai le fe va ia. O le tai au ma le aso, o le waso ula wale fio mai o tato uso mai le motu sai. Ua ato ai Samoa, a wale tato fesilo whainga i le so. E fio mai o lau fionga le Kovansili, lau fionga Pulali, Nicolao Pula Malfartua. Io la fionga al presidente del Senate. La fionga tuaolo manaya fruen Malfartua. La fionga il fonga fetalai. La fionga savali talabawale Malfartua. Tainane la uto o malanga. Pai ala balea wasua malevai fanua. O fō mai tūlangi sa ole masale au mua, ma le lau niu na sa e lua. Tama le manua tele, fale na fulu le motu, to le fale ula.
ma le la au na motasi. Samoa le na ua uma na whatatia o tātou mātua le tātou whawe papa. Tasi le tama, tasi le tina a inga tātou. Mori atu le nganga whawhtai tele, lo tau wafi fio mai, matala mai ao e wha manu malu, le tau mawhainga po le wha wina o le palemene, se fulu ma le valu, a Samoa i sifo. O mori le nganga whawhtai tele, i lau tapua inga a Samoa i le nei tū lao le aso. I tū malo umai lima sifulu ma le tasi o le tātou watero. Mai le matale i pata sa ia pa ia fili ma pule tū. Na tau wilo ai malo. Ai sea. O le wa whaifo na nalo oi na tū mafa fili malai. Wa tū lima tū tūla wa whaifo le senga ula. Wa ele whaivoli wa utau tau penga launga. Wa i manga loai le ava na isa le murianga e tofu ola le vai o le whalitua masanga. Wa tau lau o le wha moe moe o lau whiri linga Samoa. O lau tau wha, ma lau wha utautanga, o lau moe wha alu, ma lau mauta o fimau, Samoa, o lea ua lai le so. I tū malo umeli masultasi o le tātou atunu, sa whengai ma le whainga whirwhilinga Samoa, o lau tau pule lea a wale nei no whainga. E le mawhai o na whangaloa fia isi o na wao. A wafa pei o na nau o le aila i vai tafi. E lele le toloa e mau le vai. Le pa ia o Samoa i tafa e fia o le lalolangi. O e vea lava sa au tau whawhale le maluai. Mo ai tau tau malele. Mo tau tua apa maa, tau tua mamao. O leo toi nā tia ifo lo tau fatu mo le tunu ul whainga whiwhiringa nei. Moli ai le nganga whawhtai tele, so se Samoa na malanga mai atunu mamao, e tau tua le atunu. So se Samoa o lo tau walala i atunu mamao, ma wha wau mai lo tau tua mata pala mo Samoa. O le tatalo, alo whangia i au tau malo losi pea, e lafo mai tupe ati na e le aturu. Whaleoina le nganga whawhtai. E le whangaloa fia i siona bao le tautua o tātou matua. Utia wa sola ma so walu. Awa na le ai whaiva nā le na lau sa saa. E le ai se tai ao whapenei. Tātou te manatu ai ma le loto maua lalo. E nā saina le ngasu o le tai ao. O e na whina wina lo ma lo tu to tasi Samoa. Tātou te manatua ma le loto ma walalo. Le lātou whainga tau langa. Ma le lātou sa ili ma lo. Tātou au li ai le ono sifuru ma le tolu tau sanga o le tātou tu totasi. E le mawhaina ngalo. Sa lātou turi vai le tua. Mata talo i le tua i a whao le whasino ala ma le whasino manga. Wānei, o tātou whaia i ata hata o tau leleia. Kei tai o le tai au sili. O le tai au na malele ai le tau sala o papa i a mali e toa. Mali e toa. Wa uma au mai o malo. Ai sau e whātalitari i langi i sea o lo malo. Tā moa o le tai au ula le nā. Ia aua ne ngalo yola.
Le tai au nai matangi u whengai maleata. Le tai au nai whale u mautuangiangi, le tai au nai malae ola mana whanga. Male mautai au fia o lo puna funa whanau pe le taimri nei. Au wā le ngā luenga le tua. O moli atua ile ngā whaafitai tele, tai umau e kalesia kerisiano I Samoa. Ma sunga I whaafengainga, taulangi umau a tātou whaatasi le nei asu. Mātou te talitonu I lautou te tuli le tua. Ia wane ia wesea le whaavae o Samoa. Ia whaavae I le atua Samoa. A whaisa iai ni futia wa sola ma so walu, na sopo ai le tai le ma sopo le pule au le pule bo. E iai le taimi o le atua e toi fo iai le vai le mena tafe ma iai. O le a, ia tātou manatua, o le atua e pule I mea uma o le tātou ola. O moli le nganga whaftai, tai uma o Samoa, o e no lua iao le malo le fionga ia mali e toa tanu mahawhili de lua. Le fionga ia tupua tamasese, o whai lo langi lo la soifua, a o le tau langa na osi, Samoa e le mawhai upu matala o na taia, ai whawhetai le tua, I le latau tua mata palapala ma le alofa moni le atunu. E le mawhai na whangalo a fia e whaalolo ma walunga sa whenga iai e sa taita I le malo. Lau a fionga mata awha whamuina moni no le lua o le lua I pale mia o Samoa. Lau a fionga tupua tamasese le lofi le wha. Pale mia lo na lua o Samoa. Lau a fionga tu ia tua tupua tamasese efi. Pe pale mia lo na tolu o Samoa. Lau a fionga le loliva ai kolone. Pe pale mia lo na whao le tatou malo. Le fionga le totoli to fi lau eti al sana. Te pale mia lona lima o le tātou malo. Lau sunga tu le epa sai lele mali le ngoi, te pale mia lona ono o le tātou malo. Malau a fionga, le sauna whapito fia mena o mi matawha, o le pale mia o le whato a tātou tau mawai nei. Ese a le taimi o le tangata. Ese le taimi o le tua. Samoa e le to e tau wha matalatu leua mai le whiau wha le nganga. O le numela valu I lo tūlai. O le amatanga fau mo le tātou watunu. O te tatalo atu I le ava ma le whaalolo tele te tauai. O le nofo leo, le nofo o Samoa. E leo so nofo. O le nofo o le atunu. E leo whatasi, pui whatasi, ma tausi whatasi e Samoa uma. O ania tātou whese se ingai upu matala o le lumanai, o te tatalo atu malo nganga whaalalo. O ana nafi wa iai le tua le to e fia mana tua. Ai nao maia le atu nu pele, tātou fusi whatasi le whau malo, mo tātou saili malo mo le lumanai. Lau sunga tu le epa sai lele mali le ngoi. Lau a fionga le sa whapito fia nem Naomi Mataf. E le lai titi le teimi na tātou mafutai.
ma e sila fia le atua le taimi o tātou ngā lue whatasi. Whawhetai mo ngā luenga uma sa whatino mo le atunu ure nei fia tausanga. Whawhetai urua whaibalo filima, e le tau wiso, e le tau talangia pe tau whai loa wai loa e Samoa. Ai sili ai o na tāua, la sila pofonga o le atua. O lau tatalo, whawhile mu le tunu. A whai, tātou te maua le whealawhani, o while mūre tāpua inga Samoa. O apo whaatasi le ngā lulua whaatasi e Samoa, mō le lumana. Aisea, tātou whaia se whaavai whau. Tātou wanga i masaba vale e u 5 whaatasi, o lau malau 2 whaatasi i Amanuia Samoa. O le whātou muanga o le nofo ingale nei, e le mawhai e le malo na toi whauna o ia le atunu. E tu tū whātasi le kalesia, tu tū whātasi le atunu, Samo nei matunu mamau, malamalo, o na le pine lo leo na manuia Samoa. O le malo tangata, I tangata, mo tangata. E leo se malo na o le malo. O le malo e fau fatasi e iai le tiutia le ufai ngaluenga tutofi e le tua. E iai le tiutia le atunu tama mainga. Te foi tātou te fatasi ma le whawhawhenga iai o watu tuila ma manua. Tu fatasi loa ma le au nanga o tātou o whirwhilia le so. O na le pine le na tau I manur wha moe. A o lua mamana. Lo whangia le tua o lua whaivalo filima e whaua waila lua o nanga whafofale. O la tātou so te pēr whesilia tu lava. Ini tu langa o whautuanga. E le whangaloina. Le fionga le whawhonga whetalai na se ei le nofo inga wa mai atu. Lau susonga papali tele li o te eo maspa. Tai nane sui fai pole uma sa tātou mafuta ina nofo inga na mawai atu. O le mai o le singa luenga. O le amatanga fo ina o le singa luenga fau mo le lumana. Tanga ia e la io ai o tai. A auto fai valo lima lau sunga al pari tele. Si la fia le tua la ngā luenga sa fatino a wale tātou pārmenu. Le tātou pārmene surma le valu. Usoe o tātou o au auna le atunu. O tātou o mulu mulu vae a le atunu. O tātou o tā vini a Samoa. I o tau alo whangia ta tātou paia inga le nei. Wa tā pena le a inga le whātua tua I le tua sa mo o tasi, tu atu mātou 5 tu mai o tau ao, tātou ngā lue whātasi. A whai o le whina ngalo le manuia I le atunu, o le mātou whātala ulatu lea. Ala tātou whasolo I tūlanga umma pe o na iai pol ka lame whātātitia a wale manuia o si o tātou atunu. Lo I tū malo pe le ngangai whamaunga numer 3. Ka ia lava lea wa inga sa tupua ma inga sa mali toa. Ma le mamalu I whāle tolu. Pa ia ia te oe sa I tupua, sa le li whanno, msa le tolo. Tai nane le pa ia o le aingo ma vaenga.
Lau tō whare tu ua pa o le whare lima o sāna SS. Ai mai se lo tātou i tu malo. Au tau sunga i whawhenga inga taulangi, lau sunga tai tai o sang ninga ni nei tai au. Tai nane e tamasa uma o le tātou i tu malo, i ia le atua. O ai tātou a manatu mai ai Samoa. Ia le atua i tō whinga wa tātou tau nui ai. Ai sea, e le ngalo le tau tua o tātou matua mai le amatanga. O le tum wha malo wha vae o ngangai whamaunga no me le tolu. O tātou tamā na asa ina le ngasu o le tai au. E a le tai au le nei. Pawhetai i le atua, wa tusi a ao Samoa mo le tātou i tu malo. Ai momoli le anganga whawhetai tele, ona o la o tau whaalalo. Na o tau tofia ia ue vea masui o le tātou i tu malo, lua se fulu tau sanga taluai. Le la uli a le maria toa. No tau wha ia te au. Whamanuia iai le maria toa. Tanu maa whili le lua. Whamanuia vo iai le maria toa mo li le alala mai. Aua tau te toi apoa le pola e motu itua. Anga i luma le tātou wā. Wa mawai atu wasa o ti ngā ma whaingata. Tauni la ia. Tātou te sapi i tūlanga o le whamalu malu le atunu. Ai sea, a wae le ai se tau tua e alu alu fua. E lei foi se tau tua e alu alu noa. A o lau tau pule lea le tātou i tū malo. Whawhetai u whete whaina le tō whama le whau tau tanga ia Samoa. E a vea ai tātou ma taitai o le atunu. O mori lo nganga whawhetai, au whaingaluenga umalawa le tātou malo. Whaululunga mtangaluenga whalapo patonga le tātou malo. O tau o tama whanau, masuri moni, masuri whawai o Samoa. Wa to fito whao tau te tau a veina tiote. Whatangata whaingaluenga le malo. Whamalo ngā lue, whamalo le unsai, whamalo le tautua. E pei lava o le tātou whailo inga le urua yaso. E le o se whai ngā māloa le whātua tua i le tua Samoa o tasi. O le whai ngā māloa Samoa atoa. Tautua nā, loutou walawina. E sao i maau, ma tātou sao i whangalele. Pea whai tātou te tutu whātasi ma wha au au fo i le ngā luenga tautua. I mea lo wafina ngalo ai lo mātou tō whinga le nei vai tau. O nao i mātou ni me whainga luenga ma ni tangata tau si mea i tutono le lima tau sang. A maea foi, ona toe whiri foi leo Samoa. O la le isi tali e mai mo le rumana. A outou mā foi nā. Ma tanga luenga uma le malo alo e ia. Whai voletai a wāle tātou ngā luenga e lela i titi. O le ngā luenga te le te tau na wha au. O lo tāpua i le tunu. Ori le nganga whawhetai. Malo uma mai whafo diplomatic cause. O lo alo lofa mai le tātou atunu. Talo whamanuia le tua mo uto uma. Ma pāpā ave lo peso o tanga. Whau whai malo. E manuia ai Samoa nei mātai au. O te whawhetai i o wainga. Si o te mā, si o tina. E whionga i a honourable. Polata i wa Fosi Schmidt. Alo tina i a puliti watoa fui mono ipune wa te anai. Ia, lewa, lua minuti o te enei ia leitu la esmore lua wa lama whai fo le saunuanga ale
fionga i le aliparimia pe ona iai lana saunuanga utu po lana saunuanga whaapitoa. I le nei aso ina o mai a fwoi le whaatautonga pe ona iai. Ia le sauninga o le whaatautonga le palemene a le tātou malo Samoa le nofa inga se whurmare balu pe ona iai le so. Le la ua whaiui ufo le saunuanga a le fionga le aliparimia, le fionga a la auda le mali atoa polata i vau Fosi Smith pe ona iai lana tautua amata. Ai mai se fo ilona se email foa i le tofi palemia le tātou malo o le nei paia inga po le nei nofa inga se whurmare balu. Ia, o lewa taliu mai niso tātou pakalame whanga solo i le nei fo iaso mo le mamalo le tātou tunu pe ona whawhongwhonga mai. Ia, ba mafuta mai fo i lunga le tautua la uranga si ufunga le wide Samoa sima lima vitolo amo leo se emari te meruati ua tasi li minuto te ale tula se whurmare lua. Manatu lea o le ase mai niso tātou whalinga ona taliwa tu lea watu ia tātou pakalame pe ona yeri toe whasalawina o tātou tala i vai whanua o tātou tala mai Samoa i le nei fo i tai au po le nei oli. Last time I walked to the dairy, there was a big dog roaming around. I don't want to get bitten at my age. It's better just to have no milk in my tea. My daughter will do the shop for me next week, so I'll just wait till then. Roaming dogs make kuia like Panisi afraid to leave their homes. If you own a dog, make sure it doesn't roam. For you, your dog, and your neighbours. A message from Auckland Council. Tāmaki Tūriki, All Together Auckland. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele e oe le manuia. O te mana o ia whaawhainga o whiewe malanga inga, o le ala lea o lo palota. O te mana o e saunga le mū lo ua inga i lo mātou pitunu, o le ala lea o lo palota. O te manao i se si o manga lelei o le ala lea o lo palota. Mātou te mana nao i e yaise leo o le mātou pitunu, o le ala leo o le mātou palota. O te mana o whaonga te taua o rates i mea talawhia ngai, o le ala leo o lo palota. E te manao i ni mea sini ona lelei mō Aukilani. Ia mautino e te palota mō pitonu o Aukilani. Mō risi whamtalanga tanga iane i le voteauckland.co.nz. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai i tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele i ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata, lea i ono a whai na ai i tātou uma i au wala ese ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Mō tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pēr le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamari eina whasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la fwaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai, mō li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila i o tātou lala, o lo awanofo i o tātou ofisia
tolu yo tara o tahu huma mangele be fa ngal Pacific Easy app por direct transfer me fa sawa ilo taimi I see do na fa sawa ino tu be o tonga tale ben sini mon hisi fam talanga bala au le o var se lau o tasi ono no ponu mera masani au kilani yo lua fitu ono fitu iva fitu fa vale lua fitu ono fitu iva vale fa Pacific Easy ola ba anga mo tu be fa mo modi Samoa O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Rise above and work together for the benefit and betterment of all Samoan. The government's most pressing needs is to prepare a budget to carry the country through the next 9 months until the main budget is presented in June 2026. To fulfill the promises that is made by the FAST manifesto, the government has planned to make a judgment to ministry and portfolios to ensure the smooth delivery of projects. Therefore, close collaboration between the government and CEO, ministry and the public service must be done, as well as they are the backbone of implementing and delivering all these commitments. It is my great respect that I acknowledge the President of our diplomatic corps and development partners. Your Excellencies, I extend my deepest gratitude for enduring relationship that has been instrumental in the development and the progress of our nations all these years. These partnerships are testament of our same values and mutual commitment to a prosperous and stable Samoa. We do look forward to the future, and we are urged to further strengthening these vital bonds. We are confident that we will continue to close collaboration, and we can collectively advance in shared goals and helping guide Samoa towards the future for great benefit and improved living standard for our people. Not forgetting our family from American Samoa, Tutuila Mamanua, Honorable Lieutenant Governor and your good lady, President of the Senate and your good lady, Speaker of the House and your good lady, and your dedication. Thank you for making time, and your presence to our occasion today is much appreciated. Be it remember that families are forever. To the people of Samoa, both local and living overseas to all four corners of the world, thank you for your traveling all the way home to support our nation, Samoa, to strengthening our national ties, not in the government, because we are government of the people, by the people, for the people. In your resilience, your faith, and your commitment to your families and commitments, and also community, let us continue to rebuild our nation to the spirit of peace and harmony, and with renewal sense of purpose.
I thank you to my legal team. Thank you, Maunga, Precious Chan, Miro Louis, Taulapapa Brenda, Matafeo, and all our supporting lawyers. Thank you also to my KC, traveling from New Zealand. Richard, thank you, sir. Thank you to KC, Kieran, and Aaron for your support in time of needs. I acknowledge my constituency, Ngangay Pambangon Militolu, the church minister in various denominations, the chief and orators, women of all young ages. I thank you so much for your confidence and trust in me for over these years, and your guidance. You have placed me to where I am today. As a family, we must reflect the tribute to our journey from my forefather who came before me in Samoan parliament and political life. I acknowledge my grandfather Tu'ulo Lesio, great uncle Peseta Seko Schmidt, Uncle Tiapili Felici, Lave Leo, and to my parents, Honorable Politei Fosi, and my mom, Puimono Puriti Watoa, and my Politei Vau. Not forgetting my parents, Turia Pupu Fata Palalima, and Talaitau Lima, who groomed me from the early age on a political upbringing. I know you would be very proud to know that I am the third generation in the family and has been appointed today as a Prime Minister of Samoa. To continue the service to the country, their love so much and commitment to serve for so many years in the public lives, I know your spirit are here with us today. To my beloved wife, to Pea and children, my wife, you are a pillar of strength, the one behind me, the one who takes all the pain, the prayer warrior, the advisor, the love of my life. I thank you all for what you have done. To my children, thank you for your patience and support through this journey. Please take this example and strive to do better than me. Samoa, the journey ahead is long, but I am confident that together we can overcome any obstacles. Let us pray for the blessing upon our nation from the God of Israel, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Samoa. Let us work together hand in hand to build a stronger Samoa in united peace and harmony. Soifua mai manuia. Ua whamalo tanoa. Sao noi lau whionga il teitai o malo. Whaafonga fo ia, pa ia o le sao ninga. Ia e mai se tupu mai o le tunu ua o tātou mafuta. E whaapea fo i, pa ia o le au whainga luenga tatofi e le tua i teitai uma. E whaafonga mai e Samoa, tā po i mai o tātou whanua. E whaapea fo ia tunu e mamau. Ua o atu, ma tōrau tōmtu pālapala, a wāle saunoanga le whionga e le li pālamia. O te whaasirisila atuai, ua whai wina ai alo ia, le nei sauninga alo ia whaalamalo, e peo na o tātou mōli mawina whaatasila atu no ue, to e maisi patitele, ua mae a le nei sauninga. Can I again thank the members of the Diplomatic Corps and all those who have joined us from here and from afar. Thank you very much for being with us and joining us in this very important occasion of our history. There's lunch being served outside as you make your way outside. Again, we thank you everyone for being here with us. Soifua mai manuia. O te tapa mal whaalalo le pai o le sauninga ina i o tātou tūtulai a o whio atu lana whionga i lea mo malo le malo malo na siofo.
Lau se bali table wati le nei foi time lau le lau se fu malaiva minuto te nei le tu las malua na ua fa fonga le tanto wa te no ua te lo fo ba mai mo wa se sila tu langa pe ona ile tanto poklame ia pe ona ile tanto sauninga fa victoria ile nei aso ile fa tautonga on le tanto parliament fo ia mai se foi o fai pule ia ile nei pa enga se fu malaivalu te lo na mai mo i lungo tanto poklame le radio Samoa pe ona iai ia le nei fo i taiao si o mai lava nei ia oli a o tama whani tātou pokalame mori atu i atu oe i lo maota mo lau lawa i o tonu fo lo whalwhinga luenga o tonu lau tavale o lea sa e mai mua mai ai i le tā ua le sauninga le nei pe ona whaatinoina i to tonu le tātou wa atinu o Samoa. Tele vaenga tā ua tele fo i mea na e mai mo i ai ma o mata i ai le nei aso i le nei sauninga ia o sauninga e se fo i le nei mo le nei tausanga ia po le nei nei fo i pae inga pe ona iai ia le pae inga se fuma le valu le nei o le tatu malo le tatu watunu pe ona iai le tatu pale mene fua iai i le nei aso ma lau tilo ma lau mata e tele vaenga ta ua na o mata iai tele vaenga na o pue mai ai mai se or swinga Iei swinga le no tilo i ese mai i whaatautonga sa iai i isi paia inga ua mai atu. O le vaenga mo mua no tilo iai le tai au nei o lo wawa ailea i le nofoanga. Nofoanga o le sa whaatino i nai ia le whaatautonga po le nei sauninga. Lua, o tangata na awai. O ila tona awai. Mai moa masirisila le tātou watunu le whaatumu lia o le nofuanga. Pe ona iai ia le trim lea po le neifo i fale. I utei tona i mato. I le taimi mua. Ua whaataunu ni ai se whaatautonga. Po se sauninga whapene i se maota te le. Ua le angata i le awaiantu o le telo i tu malo. Awaiantu le to tele o le awhaingaruenga le atua. O wō mapaanga, o ainga, ai maise i lantou mamalanga ati fafu. O lantou mori mawina le nei sauninga whaapitoa i le so. O le tele lau vaenga no mata mo utiro iai. E se le mata ngofie. Le whaatino ina o le sauninga atoa. Ia le li. Ile sawhawhai mai o tofi filifilio i tu malo, whaafitai ali filinga le atunu. O i lantou ona na filitanganga i ai li pa i o Samoa, ina i mawhai ona maua, ni tofi, maua se leo i tu malo, tu tonu, whaalanga mai le atunu. Le ala na tatu tiro i le so. Ea, mai le, sao whainga le vaenga whai o le whaatotua i le tua Samoa tasi, ia pe ona iai ia le whaatautonga i le so, o le whionga ia la auda le Malia Toa, polata i wau Fosi Smith, lea ua avea mataitai po le whaatama, o le palemia whiwhiri o le atunu, o le neipa e ngā sefu mre valu. Staimi o le tatu se atu lea to e whailo, tūlanga o no whaatofi ese po minista, ia malato matanga ruenga, ai maise o minista lango, ua ngā lue whaatasi. Whaftai fo i le sao whainga a le tuangai, a le vaenga whai e puipuia, a ia tau tangata le sunga ia sa ile a tuna epa sa ile le maria le ngaoi, ma lea fo i tu, le sao whainga i le so. A lala mai o le sao whapito, ia ma lesi fo i tu, ia ma ilantu wa filifilia,
O lea le ama whai o na ngā ruru e whaatasi. I to tono le nei pa inga se futu mre whanu. E le waenga le saunoanga le li parimia. O le malo Samoa e whau whaatasi. Whaatasi ei ma le au whainga ruenga po sunga i whawhengainga. Te le la waenga na o iei le whawhitai. Ale ali parimia i le so. Wale ngata ina ia toe tola lo wina. O ila tau na a mata mai ai le no whainga le parimia le atunu. Si ia o mai le so. Tasi le waenga taua. O le saunoanga le li parimia. Na ia tō lau ai no whainga te tasi. O ila tau sa se eima le tofi parimia. Ia. Mātango whira sauninga whaatai le li. Tai le atua wa tasi le aso. Lea na mo ye le tātou watunu. Ma tātou wawa ai ai. Ma tātou tiro. O lewa na fia o yei tātou. O lewa na tātou fia mata ma tātou fia wawa ai po le hale tūlanga la yei le so. Ia, lea ua tini tau lau wale wha moe. Pe ona yele paya inga le nei ma le sauninga wha pitoa. I lunga o le tātou tautua. Ia, lea na mamori atu i atu oe. E lea ia la sisi me sili o le wha afitai le li. O lewa e mai moa. O mata o tātou wawa ai. I le mata ngō fie. O nei sauninga pe ona yele ne yaso. Se ia o si taimia no utango lea langa e ina ia upa angai ofisiri mai po o ai e minista o ai e minista lango talo fai. O le au tamo fai e tue wha longolongo. A mo se taimia utango tue vatu i hant oe. I la antou ia wa filifilia e le palimia. Malana ma ila antou o suia fai pule. Avi makape neta. Mole nei pa inga. Ia ai maloa. Le ia sisi mesiri o le wha maloa. Ma vi ia le li I me woia whaia mo tātou lana whānau. O le tali leo lau tatalo, I le nei aso, ina ia I umale manuia le wha mai mo le tātou wātunu. O whea lawa tēno whai, Amerika, Iapangi, whea le tua le kelope. E lo iloa mai sa mo lau tatalo, ala iloa le atua lau tatalo. Whātanu ina ma le fia ma le manuia, le sauninga le whātautonga. Ia, ai mai se, ia, o ila tua filifilia, mole nei pae inga, fo I alevi inga ileli. Lua sefulualo minuto, tia nele tula se fulua lua wha mahalu lua tua le tātou wa tunuu, I le tuai na abatua I o tātou wa tala ile nei fo iaso. Ona, watua le vanu e te whafofonga. Ma e mai moai, I le sauninga sa whatinoi nei sa mo le tātou wa tunuu. Ma pia, e ai ale si kaimi ke koe whalongolongo I tātou tala ia. Mai sa mo le tautua la ngale fionga ngal mana tipi au tanga vaia. Ia awala te pole afalo le tula se football lua to e moli ati at ole ne yoli. Ia le tautua la ngale fionga ngal mana tipi au tanga vaia I tatu tala mai Samoa. E ke lori si me makau ki ro falongolongo ngile le unga le kaping. Lua sui parimia. Lua sui parimia. No fua inga mai ile amatatu ile taibile nei. Se ia o ile lua o lua vale. Ona sui ile no fua. Sui ile no fua. Ese fo ile tula I mai ile nisa fa inga. Sui pale mia to o lua. Sui fonga fitalai le tamaitai. Sui fonga fitalai le tamaitai. Ya lo le ongo sa. Ya vista tu pati e vi ia ile li. A vista tu pati e vi ia ile tu lo na lo fam lo na ngale. O le fa tai fo ile le tapo inga ni tatu tamam tina ma tu mo to malawa. Ya ma fa tai ya tu tapo inga lo fa ngaluenga tu tofi le tu matato uma. O le halale si me ke koe fai mea I kai o le ngau uma wha kau kōr pale menge ma wha tau tō ia tātou sui a fai pole tatalo e si me lai koe fai mea I kai o le ua uma na wha tau nuu wha moe moe ngal tātou malo ma tātou watono e ngau whalongo ngā whai mai o le to tele lai e sa moa I le wha tau tonga le e whai mea ai e whai mea ai vai lai. O lona winga, pe ia o te mi pua mo fo le nei. Ua I se whatau tonga.
ua fai mea ai. E ila ka ngaka la ngofo i ole ingorki. Dau whakarikari le lancho. Kalo si ai le ku foi se lo makua bangyang ka ngapipa ka irua. Yo ye era ku foi mai sa wipu me ai fa mai e mai sa wipu me sia ka ko rua la le sa ula la fa lo ma fali o e ai kasia aku fa me ai kasia amor sang wisi le le mana ya ana wa mau se ta maftanga ta ai do mana vale so o ta to ye ba futa mai sa mo o va long fa me ai lo ngawinga o le si wale o ngal fa ngau ai o mai oi pa ele paki kele la foma wa va dire paksi er kai o ari o la mari pu ya balon tato wa tunu lo se ba tabla wa tin le wa afaton ndele tula se football lua la tatu tali wa tula la batula ia tatu tali mai sa mo lonto fa salawina ni te blaso ya o le wa uma na fa fonga yai i le tatu sauninga lotu au simer fa fonga to fa salawina o tatu tala mai Samoa o mawhaiuna awina tu tala fau mai Samoa ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel telefoni o iwa tolu iwa lua o faselau tolu iwa lua o faselau o te whatalo foi lo tatu utunu i le nei foi o sa fau o tatu mafuta whelo ai foi a wale wha awa wina nei ngā luenga o si mai alau wha fonga. O le fionga le Governor City o Amerika Samoa malo na whaletua, wha apela na o malanga o sui o le whainga malo i sae. O malo wha alo lungia lea i le sauninga o le wha tautoina, o sui usu fono whiriwhiria umo i tu malo palo te limas futasi o le atunu, a wale paya inga se furu valu o le pale mene a Samoa tuto tasi. O le salua le nei tātou tunu ua whaatino ai lea sauninga. E peona a wai le Governor City, le fionga pula ali i niko lao pula, ma lona whale tua manisi o ofisa sini o le whainga malo a tutuila ma manua. O le fionga i le ao le malo, le fionga tui malele i whano wa le toa sua lau vide lua, o le a malele te tala aloa ia, le urua i taua o fianga le paya inga se furu valua le pale mene, lea o le a le ngata ina whaatauto umaisu i su fono whiriwhiria, mai tu malo na manu malo, i le whainga palo te tele ua maia, a le a whaatautoa i fo i matofinga o le fonga fitalai, ma le sui fo fonga fitalai. O ia tofinga uma ua whiriwhiria mai sui whaipule ua langolango ina, le vaenga wha upu whai o le whaatuatua i le tua Samoa ua tasi, na manu malo mai le palo te tele, i le au whainga e tolus futasi no foa. O le tasi o sauninga o le a whaatino i le so, o le whaatautoa ina o le pale mia whiriwhiria, le sunga la auli le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Smet, ma min stala na kapeneta ua whiriwhiria. O le lua i leo paia inga wha pale mene a Samoa, ua wha o ngai ma teu teunga o le wha vaina pasia le pale mene se paia inga utua nai. Leo ua se furu lima i nei min stala kapeneta, e au fiai ma le pale mia. O le paia inga se furu fitu o le pale mene le lua i whainga malo, a le wha tua i le tua Samoa utasi, na whao ngā ai lea teunga ua si ti aile nu mela o min stala kapeneta, mai le se fulu tolu i le se fulu ma lima. O le tala utua le tupe mo ngā luenga le malo, tasi leo ngā luenga mua le whainga malo fau. A wai peo na si le fia, o le te ena ai o le tala utua le tupe le whainga malo tausi ua mai aneiro lātou taimi, sa whao ngā ai na le luas fulu lima pasene, mai le tala utua le tupe o le tausanga lua o lua wha, i le lua o lua lima. O le asonga fua le vai aso nei le aso muli lea na wha ma vai atu ai mitanga luenga, ma nisi o wha la tonga tu maoti le malo. I min stau le malo tausi na lato ngā lulue, i le paia inga se furufitu le pale mene ua wha ta ape. O anga masani ia pe alata i le teimi, e uru whale atu ai le isi whai ngā malo fau ma min stau ua whiriwhiria, e wha aua wina le ngā luenga le pulenga wha tonu. O le mitanga luenga le wha amsinonga, fa pere fa foi no mata buta fa sinonga o se tasi leo o nanga le malo na fa ma vai atu de lato min star ile songa fua e pe na sa mori mawina i fa sala longa tanga luenga ile na upenga te fa langi sa ve ile fionga le fa sino sili masui le tanga luenga wao e mori le fa tail te mai te min star
le tō whāmata mua se manu wa sati siri pulwhana, ono ngā ruenga sa lango atu ai, ai mai se lawa le tō e whaafo i leo le whaamsinonga i le pūlenga e tasi. E le tau sula le tonga le lei, e le tau ilo foi ngā ruenga le lei umma sa e whaia mo le whaamsinonga ma le mata ngā ruenga. Pai e tau tala o ngā ruenga le lei umma sa whaatini. O le upu moni, e alu le nei aso, o mātou tō lau wina le tele o ngā ruenga sa e whaia mo le whaamsinonga ma le mata ngā ruenga, ai meisi o Samoa. O le fua tau o lunga o nei ngā ruenga, sa e whaatino i lautai, a o tūlai mai, e vea ma minista o le whaamsinonga. O le fina wina le o te unga o le whawhae ma le tūla whono o whanua ma swafa. Ina ia ta oto i lango tonu le whaamsinonga a Samoa. Ia manu pui le tuto tasi o le whaamsinonga. Ai maise o le sai linga ma lo le atunu. E au tō waa mai le whaamsinonga i sai linga o le ami o tonu. O leo o tinu mai nei tūla whono. Ma o toi solonga le lei ai le whata o tonga o le wha le tūla whono mo le whaamisinonga a Samoa. Ina ia tū mau pēr la nawa tausi o le whaatino o le ami o tonu ma le whaamisinonga tonu mo Samoa mo le tangata. E mamoli atu foi le lau whaaftai tele mo lau lango mo ngā ruenga whaamisino. A mai sero la malago il fondo whaamisino sili e Pasifika i le rausanga lua whilus futolu. O se nā maafutanga na fio mai ei whaamisino sili i tos fulima mai le atu motu. E mai se la fio mai o whaamisino sili a Australia na New Zealand. E le ngata i nā o lo langa malosi foi le Judicial Exchange e whaamisino a New Zealand na taita i le fionga ia hemi tau manu. Ma whaamisino a le tātou whaamisinonga i le whaintu mano i le tausanga o lua awhikus utolu, ma le lua awhikus fukulima. Le fionga i le whaamisino siri, le fionga a Satiu Simativa Perese, i se vaenga lana saunanga whaafutai i le minsta ua mai alona teiminga lue. Na maua fo i le avanoa i saunoa whaafutai ai, le tō whamatamua i le maafutanga ma le matanga wenga. Mai whaafutai tele tō whanai. Tātou toi poto lea fiafi. Tātou te taumawai ai. O te whaafutai atu tele lau taita inga o whaamisinonga. Ai maisi, o lau rangorango sua mai. Le taimisa o tau a le ngai tofi minsta o whaamisinonga. Lau whiunga o whaamisinsi. E mama whatūru lau a venga. Ma le whai mō whie tō maruenga. Ai whaamoe le tua, wau te tautonu, le lava ma te toe lona lofa tū noa. I maua i pēr lo tele ma whaapalpali, whatino ina o maruenga. Ia i pēr whaamarianga le tua, i lo walauina. E mo mori fo i le whaafitai tele i whaamisino uma o le whaamisinonga. Mana o tau maruenga whita, whaafitai lau whiunga le Prestele o whaamisinonga, whanua maswafa. Whaamaro on sai, ma le whaalongolongo ki ngā. Le tō tau whaamtalaina le te leo long tau sau, i le sairingo le ame o tonu, e maise o toa while o mungo le tunu. Ia, whaafitai fo i ono sai. I se tamu whaingan malo, tau ala mai le tau minista, male ai maise o tanga ruenga. I so se mea sa o tau mo mia ai se soani ni napa ya inga o mawai. Whaafitai tere le langolang sua, ma tuko lalo mai, i lau nenga ruenga sa whianga iai. Lau sunga le pule, man mamalo lau whainga ruenga, alme tanga ruenga, mai le ta ele o loto, whaafitai tele mo la o tau tua, a wai lava i whansi, e pi lava o tātou sa tātou whengai. O le mea moni,
Ele ai se me mawhai al minista. E ana le ai la autolong long sua. I e ui lava sa whaintarong amatamo. Ia le ho uma e ho fia manuia. So se mea ngadua fia manuia fo. Ele o li loi la uwa ai. Ai ale si la whanga le atua. La autonga le mawhai. Whaamalo, whaatai, tautua malo. Le fionga le minsta ua mai au na teimi sanga lue ai mtanga luenga o whaam sinonga, ma le whaafoina ma ta ubu tau whaam sinonga, le tō whaam tamua se umanu vasati sidi pulufana. Wa whaam tu mai e le whale mātaanga o Peretania po le British Museum se fesoa swani tau tupe, wa whaelo ai le langolongo ina o se tau mawhainga, e au ma wha mau wha mtalanga uma wha te tau le fausia o se maota Samoa, po o se whale tele e le ngata e tali ai malo, ai usu i ai fo i mawhon tanga. O le ua wha iloa i se pepa o wha asaralaunga, mai le fionga ngaluma le mana Steve Percival o le Tia Papata Art Center, o le awa o ino wha mtalanga mo wha mau maunga, o le a vea ma se tasi o ngā luenga tā ua le tā penanga o ni fusanga o whale, e tā la whea ngai ma whetau le lei suinga o le tau. Wa mai ai ona whaatino sea o onga, mo sui o tunu o le a maua le fiso soani tau tupe, e peo nao fiei ma Samoa, a oisi e tunu o whaamanuieina, o Argentina, Angola, Madagascar, ma Kyrgyzstan. Whaadi e le whaasalaunga o se tasi o tau o le nei fiso soani, mo Samoa le vaia, o le sa idi ei leo whaamtalanga ilo ai to mai o tufunga faufale le tunu o na mua. O le malanga ai o le fionga ngaluma le mana Steve Percival, mo lea o onga na ia foa i ai nisi o loa tāua a Samoa, e pei o se to i whawhau, o se whanguwhangu na ngau sia i la aua le tunu, ma se tānoa paru awa, ua whapena na whamea lo whātuai i le whale mātaanga o Peretania. O iei le whamoe moe, o se tasi o pine whamau o lea fiso swani, o le fausia i lea o se whare tele, i le lotoa o lea onga, o lea mosa o sāwa vau. E lua tālonga le tātou manu Samoa le a tā alo ai ma le ulu kapia le tunu o Chile, e peo na whaelo ai se li poti le litio whawao malo a New Zealand. I le whamoe moe sa ili ai se isi o nā wanoa, e uru whale atua i le tābilu sanga o le ipo le rangi e Australia, i le tau sanga i lua afe lua fitu. O ia tālonga i le se lua sifuru ma le lua sifuru fitu le masine le leo se tema, e sa ili ai fo i pesao le au a Chile la tau le ipo le rangi, ai mo le manu Samoa le vaia, o le tālonga ma Amerika i le asunga fua le nei vai aso e le imanuia. Na manu malo Amerika i ai lua sifuru iwa le sifuru tolu a le manu Samoa. O le usau atu Amerika i le lipo le rangi, wha apopo i ai fiti matonga, ai o le manu Samoa e lua sifuru tolu i ai awe uru fale i lea tāmilu sanga, i le ipu lava leo le rangi pe a whai e manu malo, i tālonga sa idi awanoa o lo so oi nei. Tala i o le nei aso, soifua. E ala le nau whawhonga bali tātou a tunu ile nei fo i aso i le tue whaasalawina la nau tātou talape ona i ele tau tuabala uranga le a whionga ngal manmana tipi au tanga vaia. Toe tali tu le fitu le whewhena nei tue whawhonga le tātou tala ia. Ia ua fo le o to tuina tō niso vai ngamelo tupu i tolo ne tātou a tunu. Tālo le tu le varu mo le whawaponga le aso atai au. Unisini o vaenga o loo ngā rurue i tātou o whingaluenga i Samoa. Ia leo lo mawhai o na moai ana i tātou tala o oto i le so. Ia pe ona au ia tue fo le whionga i a tau a Savea Al Harrington la Bea. Ia mawhatasi atu i nisi o tātou o whingaluenga i Samoa. Pe ona ia i a latu tau tuama. Ranga, ai usumel whawhonga. Mane fwoi ai whawhonga iei. Whamatanga i tunanga o rongia. Ai na so la o whionga ni mo la o sa ko ia tu tātou i poti i aso ia. Ai, mwon whatalo whatu. Lau whionga ni mo iama. O leo wa tau lea lusku whai tu la tangu e tau mai a leo o tā whenua i aso. Kasi tala whipia. Awa o le whafonga mai o leo tunu. I whako wa lesa o tātou i tio mani mani. Sa moro o lalang papa o nisi. Ia ni tu tātou i pramelo alu i tunu i le fio la. O le so le whanawina o se teimu mua leile tala whasolo pita. O le whatautoa ina o se whanau roa nisa i pali i whona. Ea, le ana o whai walaki o le whale o le tone matua multi-purpose
o le capacity o no fono le o fa fe ni ma ia ese foi la nisi no fuanga lo fa tu i fa fa e anga i ai no bala ia o me na foi le o le tele e o mai tu si bala ia casa tamo ko e tu rato tu si bala ia lo ia e ngona ile ngan fa kai a le tele ia pensa control na ba fo ni malo mai nisi no fuanga ia a o ta ua o le fia iai o fia a wai fia iai sao o le ba'a na mātou tau nuku mai ai e tua no batu laswa na na whaalai roa mai le pai late o le ba'a whau mua lava le tusa ma le fitsalau i balsalau i pasese e le i sau mua i Samoa ai au tau sinsila ia le totiti fitsalau mo tuku le pasese le ai se no koa lava no lava whaalai na sa tāua i tele ia le baba ai atu o teimele me le fa mai Samoa e misi fia o fia renga ma e foi politiki ma wale ai maselan e te tau manatu ka pea a mea ole tu ole lan mana ole tu ole lan munu ole langona it is a natural beautiful feeling and leading up to the day itself of Samoa. So the people want to see on the matter of the world of the feeling more and have fun. You know, you live in Malu. Sama to feel like what kind of a town are also supposed to be a few mayor. Yes, in the Nana, young Malaysia to matter of fact, it's a name of some young. I also to Malachatu or Nanga. Fato Baale, video Samoa, and I often have like New Zealand. Samoa, what I used to. Au te whai atu o le taimi na whaatalitali ai wala taimi na mua whana me ua whaatalitali tuai ai se ao le maro e whio mai ua oma le whaile sao ni ngā rotu e whaato ato ai tau nuku loa ia le parade le whio mai le ao le malu le maro le whaile na inspection ia ma whaile ele sa bali te tonu o le mauta ele tupu mo se bea le whapea i le tala whaasolpito Samoa ia a o le saunina ese le mate le fie le ngona taua ina ia maua le fie le mua Samoa le taua lunga me uma lava ina saunga le suma le ripamia le fionga ia la uia le mani toa ma manatu o ana nafu o furi ai no tua o le so whaafitai o fo le suma tu epa o le fionga le sa kapito ile ta ua fo yo la ua sao le tilo o te usanga i uku whai o mano ia maungani fo ia yo mai o tātou tuwa tas lea ia se sa noanga tu le sofa pe na fo ile fio me sa papito ma o tontonua o le nganga le tau na ma i tātou tino ua tata i tua la ua whatutoa ma o tātou tau o tātou wanga i luna ia o sa whai o lava fo le tātou na luenga whawhatsa lau tātou tino tali e tua i lea tangu ma tātou tau whai wha mamama fo tātou pito la au ia male na batau sa yai ale fatutua le tu sa mo tasia o ta u le teki le no fusi le fa o ma o le tu o le no le tas ke si la vai le wa na le funia ia o nga atsa na a inga wo mai masani o e malanga mai fafo le o tau se ini la pa sa ba no io la tu sui foi pule io le foi tu va ya tu ai wa su mai sunga le pali tele ia o se tasi po le tatou au whaasalau ia mai New Zealand ia au se teimi tā ua le nā o loo sa ili ni au wale ko ese aka mo le whionga le Liparmia ula fo ia min stama ma sui o ai o le atua te whaise tala le sunga le pali tele tatou toi whenoi le atou sa vea ia ma lola ma sa vea ma pali ia tatou whenoi se teimi ia o le tulanga le nā o se leo le nā o le tangata o le na malanga mai New Zealand mai atuna mau ina ia mawhai o na moni mawina le so. Le isi tūlanga i le talfasa pito le whaatautonga, ua mawhai an whaatautonga whaatasi ma minsta langlango. Mantua e geisau ni ngawhai lele whai aia i tono le poto kapeneta, bea wala au mai ia lewa whaatautonga whaatasi i wa umai whai le vaenga. Ia, masalo sa moa le tātou live lea mo tono le neifale e me se whai o le mai ai o le whaatautonga. Ona o lea e wawai atu, o maua se awa noa ina i sui. Tele la wafoi a minsta, e me se fwere whionga le Liparmia,
ia o lo anga ia i o latou ainga mai tumalo ele mfaifoi on fala le beina i tatou ele o sanga tonu foi ia selangona mose fatatanoanga ona o lae ano ia ma fapena foi on fefo foi ma ainga wo ma me mai ina ia mafai ona so fatasi ia mafeilo ai etusai o le tulanga ua iai ia le fatautonga ilona mai ai le so o nisi tulanga e pe ona fatulanga mai le press conference ia por fatatanoanga le fionga le ali palmia ma wai so to sila fia sa moa me se foi o le anga i el tata po kalame ia whamalulu atu ua motu mai whasalaunga mai ia lau whawhanga tātou atu nuu nei li poti tu ina mai mo tātou Sangai di tuna mati sangai di tuna mati ersa ngole kiabi ersa ngole kiabi sangai di tuna mati towa de lesta lei badu satau bi mai nau satau bi mai ia tātou se atu loa mo tātou whawhia whianga le nei fo ia oli ia le ngā tātou o mai lo whaevaeva le hauri le atu o le ua uma le whaatautonga ia fuaru tangata malana iei pu mea ai ia makoe amakariri iau o ingaru ngarangi yaso ia o seki kako Atala fatu tātou puhanga uma lava le nei whai auli lunga tātou tautua radio sa mo lunga Facebook mo lunga tātou YouTube malo le ongo sai ia i oe kalo whai ia o koke popoli o ea o koke manga whakau koa special le aso e papikoa le aso e whakau koa ia au kere manga o inkangaka Walaba ai o ki kango fo ia piki mai kanga langa le kanga mai e whakau kola fea o ia keki o le aia le isi me la longo koe fua al whasalaunga le e alu le pou e le alu le au e alu le pou e le so o ngā pikia i kanga ka whanga e le malolo ai masi Dei mabini ta tale le tula tasi Abalo ati di so tatu paanga umala pala di vayang ole uli Ia malu ole ngosai Vai papa Susumaya vai papa Lunga tatu YouTube le foto tele la tolo mafuto mayai Ko vai mar skyding ore aso lango mu langa le ko kere udo malang me makalo seile onga ko komu malang boanga malo yo ore akarenga ore fa kau ko ngali aso ba awai maya ore mu lang boanga me amaka ya masui ku kokasi se vai dado música le oli no toi varu minute talo de July Jasi
Bele watelo to 2 minuto jalo le jule jasi tadi mai tatu telefone ngala Britania ina mo fai ona to fa wina to tatu pokala mi fanga sol per masari ta jo yanga yo to le ajuru imalo longa vai ainga le ne fo yaso ya fa malo ati anti o jo le nau am tadi nga luenga le yo li malo le ngosa o le si e fa nga luenga or ka mela yo le ku fa pengi le fai de makamakanga la ko ba ia tarsia ia uoni fa le tonu ila nga luenga te ilo le ai se tasi i tue fale lalo langi e le i mata le nei sauninga le nei aso io te ilo le to telo tato o feanga ingo foi alana esu e live nga esu e hata ilunga upenga ta failangi po o fea se me te maua kuai e ke ongo mata i le sauninga le na faiana nei alanga o kilongi okai saude live le tu EP saude live ti vitasi saude live le tio le policia ea mortato radio Samoa o le official fono o le parimene le antinu o inala no tiro oka sori ma tau tia o le toa atelo tatou o lena tau fai mata moli mawina le sauninga le nei aso ea mana ia le li ya se si me ngar ka ko fa fitai i le tua e se pe fai mai o le poto tangata malona i lua i le mafai o tatu lo tatu malo si le mafai o tatu poto o na tatu tau fai e si olo ma tatu tau fai ngau se me le ai e mafai e le li i lau tatalo o koui e fai mai e whakau koa o valuanga le po o i alelei ka ke musu ane me o whakau konga e anga ko kia ko ka fusi ya uma le anga umai o ala fau yo ko lipstick
oko e. Pale mea ke musu ai. Pale aka la ka mo misa angai kofi. Alo fa misa, malo sei fa maria, ba au ni sanu fa talo fa tu pokalame. Alo pa te ba. Ea Agustino James malo sei fa laudo lei. Pa pifia nga mo jantu le ni fo ya oli. Ya o kako kala kau kari ai. Ole si ngale ua makwa mo ingi fa solo ako ai. Wa ka aka maka ngi era kunga iri mumu wale o ngau. Ya o ke ko mumu yai. Pa fai pu fa se me ai ra finga ruenga nga wa. La maka fo yanga solo vi fo dungo fo fa lo fa ngau dua. Nga puila e mo fa ngau dua fo yai le dungo fo ingo mo fa kau konga. Ai de va vai de le me ai kamai ki ma vai ngai ka fa ngau ruenga. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu wa whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le o Barcelau o na tasiono whaatasi wadu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le mawala vo le lua se lau tala i le se ia le Digicel, e vave eina mawhanawhana i oe Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala, e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up lua se lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le se i pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le se i Australia te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lusful male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale manochku ma, mai le whae tua mangele mo tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se funu male ono, mai le pasina mbule masino me o le tausanga nei. O stangata e toa le loto ma lofa i tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku ma, mai le whae tua mangele mo tāhuhu i le pālota le local board si au ki lani. O le nei whasala launga ua whaatanga ina mai le susunga e a manochku ma, tu atu si se funu valu Masters Place Favona. Radio Samoa. In this update, Labour's leader says comments from Te Pāti Māori's president are unacceptable. John Tamahere agreed with comments from MP Takuta Ferris, who's twice claimed ethnic Labour volunteers shouldn't campaign in Māori seats. Tamahere compared it to the British colonising India. Chris Hipkins says Tamahere and Ferris comments are out of line. I totally disagree with that sentiment as well. If Takuta Ferris's comments reflect the broader views of the Māori Party, that would make it very difficult for Labour to work with them. Te Pāti Māori have repeatedly ignored requests for comment. Labour is narrowly ahead of National in the latest political poll. The RNZ Reid Research poll has Labour up 1.1 points to 34.3% and National up 1.8 points to 32.5%. The left bloc has a combined 49.3%, while the right bloc has a combined 48.4%. ACT is up, while the Greens and New Zealand First are down. Te Pāti Māori is losing the most ground, down 1.4 points to 4.1%, but on these numbers, Labour would still need them to form a government. A 66-year-old Auckland man's been arrested for allegedly smuggling 10 kilograms of the illegal drug, commonly known as Kamini pills, from India. Kamini is a type of traditional herbal medicine from India. The import, supply and possession without a prescription is prohibited in New Zealand.
Chief Customs Officer of Fraud, Nigel Barnes, says the intelligence-led investigation followed the illicit supply chain from the border through to its community distribution. The pills were found concealed in packets of snacks. The man will appear in the Manukau District Court this afternoon. And hopes the issues facing the aviation sector can be addressed through a new strategy. The government's launched a new aviation plan with 58 actions to future-proof the industry, including strengthening consumer rights, increasing accessibility for disabled people, protecting regional routes and promoting aviation careers. And that's news. To sport, and a potential calamity has imbued Geordie Beamish with the confidence to secure the country's first gold medal on the track in 42 years and 20 editions of the Outdoor World Athletics Championships. The 28-year-old has won the 3,000 metres steeplechase in Tokyo. Beamish fell with only a lap to go in his heat, getting his head clipped in the process before recovering to qualify. I honestly think that was a blessing in disguise. I felt so good after that fall, and it felt so easy going by everyone again that I almost felt like they gave me more confidence in my fitness. And the Wellington Phoenix have completed their men's roster for the upcoming A-League season. Experienced playmaker Rami Najarian, who played more than 100 games in the league, has inked a one-season deal. And that's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
You must return me and gratify me. Down in telling me rough, thinking of life. Get me to the fire, oh yeah. It feels so rough, I wanna go home. So stop the time we said, see how the men said, come from the continent, you let me go home. Let me go home. Won't you wanna go home? Hey, hey. It feels so rough, I wanna go home. Take it right. Solo minute leo tene le tu la tasi yo e tau fai atu fo li tatu so ta inga mali atu sa vea le ni ya uli ia po a mai aka ke fiu e vili kamari o sa vea po fea fu si mea langar ka mai ke fa penga ko soangelia wala fa ai fu fa adiali ia kuli vai ko inga ilanga pe a ya fa balo atu tatu watu le fa ya uli e ni so tatu pa anga fa mai pe ma fa ona utango to e abatu ia tatu minista lango malatum tanga luenga le yai si tomo fai atu e singa lunga fa ngofi ole fa ka su aku ngol computer la ka ia vai nga pe on tal sanga mal tatu wa tunu ia la tomo fai paule vai nga lo te loa ole vai nga lo te tau va vai ati ai tonu le am fai on fa lo te le atu le fa ele to fai afonga mo pe atonu mai ia tatu minista lango malatum tanga luenga ole komisi ole palemene pena fa fonga yeile na tolo lau le fonga fitalai ola be ai le palemia ole fonga fitalai sui fonga fitalai ole ta ole tuangai atu la epasa ile le maria ngoi male sa pito ya fia me Naomi o sui la ia ole olo awai ile komisi ole palemene le tunu o matanga luenga le no tau falongolongo atu o le tau ave ele palemia ele temile nei o matanga luenga le malo o le matanga luenga le te vava ya tu le ave tau ave le palemia pe ona ele matanga luenga o le palemia marka peneta matanga luenga o le va I fafo ma fafita wa inga o le matanga luenga leo ma le toefuata ina o le official le luia sili matanga luenga o le komisi o le toe fuataina o Samoa. Fatasi ei ma le ofisa o sulfainga ma le komisi o le aufenga luenga le malo. O vaenga na lau te iloa lai lalo le teitainga le aufenga le palemia. Ia au taumwhai tatu pakalame nei vaenga o le oli. Sfururua penita tele tula tasi. September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. Ya le tau tofa upele na le video sama sfuma lima vitolo a mo marta po kalame le fo ya oli. Ma tango fiele sulu mere la. Ina uto tali watu tato po kalame ile ne fo ya so Samoa
pe ona fata si mai le sui o le tātou le tio le whionga le ataua sa vea Al Harrington la vea malana tautua o lo mawhai ona o to mai nei vaenga mo le mamalo le tātou wa tunu ia ile nei fo ia so le nganga whaalala whaatalo whaatu le ataua malor si fo moria malangi matafi ile nei fo ia oli whaatalo whaatu te tia pai fo i oe mawhonga o le tātou por kalambe e longa puia li i ai sa moa i tawhai fio le lalolangi ia mātou whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo i ele o whaleata i tua nei o malae o le pēo ma vai tangutu ia o vai tele ma nei tona i mato i le multi-purpose gym ia o se vaenga ma tautia e peo na iai le tai au nei e tā le tu lai ono ua se ei Samoa i le no fuanga le nei mai o le tō tele o tangata mwhao na uru le i le whale le nei o le mauta nei e lata i le whai le lima hafe tangata e se le mafo i la tau e malanga mai i le tusi wala ulia ia pe wow talo lava ia pe lai ia pa tai pasi fo ia o se sila mai o le fail tal nong ai le o mafai ia ona tu ai le anga i mai o le tō tele le malo le tunu ia mo tau mafai fa talo fo mfala lava mai tatu live ia ai le mafai lava ia o te talonoa e fai pepo ngata ale sinama si ana tama ia o le talal nati tia ia wale lei o le talal nati tia o se mea ese o fofongia na tupu le tai au le nei ele ngata ele o le teimi mua le nei ua amai eini malo mai fafo la tau te moli mawina ia le tulanga raiai ia le wha mboe le so o le wha tau toina o le fionga le li pa le mia fau ia malana kapeneta o se tala foi le wha moi loto ua wawa ai ele ngata o ta ngata matutua e au mai tonu wheelchairs ia ma me on fo fa tava le vale a o le telefoni o le tupulanga televou ia ma fa pena fo i fa na laiti e se lava la te tonu o le no fuanga so o le sa fa tino ai ia le fa moi a o fale i e fo i sa tutu i fa fo mata pena le le fa ma lo fo le nei o tula mai ona o le taltonunga e le nga fatia le no fuanga e mafai ona nga i tangata ma o le mea foi na nasa tu lai mai nei ia e le ngata lai lea sa silsila ia o le teimo mua lea ua tau fia ai ia le whatautonga na ua tau nu mai le fionga lea malu o le malo uma saudi ngā lotu uma tau nu mai le whailipua leo a fio mai ma le fionga lea malu o le malo e whai foi na inspection masani o le savali whaaloalo ali i malu o le malo ia ma le lato whaili ma tu langala na sa iai temile dei a fio mai fo i le fionga le kovana ma le sui kovana le lieutenant kovana ai mai se o le fong telai o le consulo Samoa i tuila ma manua fa pe fo i ia le fionga le presidente del senate le fionga ia tua olo ma na ia froe le sa o avatu wele ma tal no ngai le vai asu se ma vai tu nei ia ma o te mo le o ma toi fei lo ia fo ia ma foi se tala fo ia tu se ma le fa mo le so ia ele ngata lai lea ua mai a nei ia ai ua puni te foringa mai o se pale mia mua lea ua esilsila iai ua li poi o ia eli malu le malo mai o stasi lea ona tai poia o stasi la lea o portfolios ua u mia nei le fionga le mal le fionga le pale mia ele ngata o ia le pale mia a o ia foi o iai ma le office o le trade commission ia po o le vaenga lea o fe whataua inga patasi ai ma le officer o ia na te pule fo le officer lea o mata upu whaabao malo lona winga foreign affairs and trade ia ma lesi loa la a portfolio lesi minister o leo tuu iona au o ia fo i o le minister o leo ioi o le mea matau tia le na lea ua foringa mai ai ua uma i le malusi anga o le fionga le pale mia ia matanga luenga nei lea sa mumusu e mai leo mai fafo lono winga wata tala ile fai tito o le fionga i le pale mia pe o le ia sa noa o le finau ale nei o le finau ale sailing o le ami o tonu ia ma au mai e lo ma leo ia mai fafa pito e susu e ina le ngata le maliu o tu au o le maliu o le tabaita i fo mai Professor Dr. Caroline Cabot ia fatasi mal maliu o le sunga ia le mamea
Pedi Amina Berite lea e taua ia iei masa salonga o le tu malo ia po o le tangata baleina fo i o lea lava li o lea li leo malu al malo ai ile taimi o le sau noanga buri o le fionga le parimia sa ia tula ia ilunga ma faafetaia fiome le sa papito lana fo i taʻitaʻiga faafetaia fo i le suga ia tule epa ma lana fo i sao ia Samoa i fai o malo ma ia taʻutino mai lo i luma o le afe ma afe o tagata ia taatia ma tu'u nei loa le utou amana ia o le pola e motu itua e uiga i le suafa laʻuli a le malietoa lea lava na ia saunoa o le so ia manatua ai o a'u o le lauli o le maliatoa ua uma ona tou mai fa'amanuiaga ia mai le fionga i le malu o le malo le maliatoa tanu mafili ua fai langi le folauga toe fa'aluaina ma fa'amautuina i le fa'amanuiaga a le fionga i le o lo se'e le foa le ponu a suitopia maliatoa moli le so ia o le tulaga le la e pei ona o'o iai ia ae pei o wa a sila fo ile nei aso o le langona le yiti a tato tausi ia le file mu ta mato fe lo i mal komsino le leo fusima ma opo ma wa ma kisi mai le fionga au o fe mai talo fai lo uso o ambai oe a ia se taimi e fio mai fai se ta tala ma fai se tai ku ti o se langona le na ta fusima opo to fo ile ri komsina ai mai se fo i o isi ana detectives na nga i mai le mea sa autu an pe mai a fio mai le ataua tatou te e bomoli o le mea o lo tumutumu ai ona wale sa fia stangata i le sunga lauli al maliotoa ia po le fio fo i le ri i pali i pau ia se nganga fia ma le nganga whaftai e to alava file mu mea wa reini mea fo i o ni tau wha matau mo mea whapea a mea mai le autu stala sa lango ina ia le another tau ia ma fa'asilanga ma promote fo le fast la tau ia ma le sunga lauli a mai kaloka ku nge i lo tonu ngai le ai se me tau no toi fa pena ia file mu le tonu ia sila fo ia ile so ia sa ele ngata o le tumu i la tau e lango so se taimi e pa o ele sa noanga ma se tala le sunga lauli al maliotoa e ma toa i tu mai lunga tangata ma pati ioe ia ole tala le na ai o tonu le nganga ma le filinga le tua o faia i o se taimi mulmuliane yo no paleola ia leo nisio minsta ai ole minsta o fam sinonga pe le tula i mai na sa o la tau mate ai o tula i mai le fionga tula i tu ngamala tu siupu yo o se tasi o le isi minsta langa o lewa ve se atu le pepa i la uta vale ai o te toe maua ato atu le lisi le nao minsta ia manisi po o le tatu au fa se lau o lo fatino ina le ngaluenga ai le ngata ila oka le tapu nanga ale malo i tulanga o tau mafa mare para pala malo io tasi lua tolu e fafale i te tele o le o auto va uma iai ia e tali e le sua io ia o tulanga le na titia e mo se tala va ve atu nei taimi ia fa nga ai le taimi wa malanga mai ai ia ma fa ai lo fo i le fongatia le tulanga ta ua ma le matango fio le langona ma le nganga o lesi me ta ua tele titia e o loo iai i nei ia sui o mai luas fulfitu a inga o le whatuatua i le tua Samoa ua tasi o e malanga mai Canada o e malanga mai Alaska o e malanga mai Australia Hawaii Wellington e Kalaestete whaatumulia i le fio mai fo i o le pa io o a inga ese luas fulfitu o clusters na o le whatuatua i le tua Samoa ua tasi o le sila mea na sidi o le tau ai o se awala na faia le sunga le parimia o tapenda la na faia malanga le mele na ma faia i ona ia ao malu manongi o la ngona o tangata po ala ba fese se inga ma fitu ia inga sai ai i le lima tau sanga matua nai ai sa ia to apea ma ia tau ma fai e au maia i te tonu a nganga o tangata ina ia ngalu pa tasi ia pe o le nganga na o lo iai file mu to ale tai matango fie le tala o le tau ia ai le ngata lea o le toa tele o tātou ainga mai o māsani sa wheloa i atunu i whafo ale o tātou toi wheloa i umamai i Sambo nei ia o le talatu le maranganga whalalo lau taleiga tia tai le atau o le ua tala tūlanga o le sauninga i le so mar wha moe moe
pe fe ona ia mata le to telo le atu nu o lo au mau tafa e fio la langire ia taua i le nei sauninga le taua o la sau tau tilo le temina o mai le sauninga i le so ua tulai ma fa mai al sauninga o la sau sila tu i fai pole o leisi tu anga i leisi tu se maftanga mana ia ina ua umar sauninga i le so i fai pole ua filifili al tatu malo ia o le tala sa o lava e lau tala inga tia o e le mawhai upu na wha matala sa iai le matenga o leo ma detective sa lato no nofo fo le mali poi wa matai sa solo malo lofi mai tangata le nganga ia ate o na au ta ua e whainga ta upu e o mali teimi le nei o le lava ua ngā sol o le me mali ai le teimi lea na valaulia tu le epa ma le HRPP e talisua fatasi talisua fatasi e peitai na mai alol saudinga ma le saunoanga mulmuri na taualunga e le fionga ile ia na fio mai lo foi la ia leo tu le epa fatalofa ia ile sunga lauli tengi mo lea mana tua foi ina ua mai ale whainga palota ia na o fio me lava ma le saufapito fa pe foi tuala ta de msui parimia o le fitelenga ya olo mai lato uma na mai lato o lo faanga ma lato familianga fo sunga lauli ia fa pena fo wa uma na pelo mai ia tekta yo malo fa fo pe o Australia ma New Zealand ma le Pasifika ia ai sai almana to fo le fa pe lo fa u to lava no le to ina to ina o le malolo ai tu sama male ia ai tato tutu mabau ese le la ngona la to ya tonu ta sai la fo ile to ina ya lona lava taini na tu ia ina ai pa pe na tu la ia lona nei ila wa mai el sa no nga la uli e ta walunga ia ia mafusi ma fatalo fo ile aole li padia wa silpia ia tu le pa wale o to iai lava sisi malusi anga po sisi to ainga me kokia po sisi to ainga fainga telepe ile mele mai o le tala la uli le e pa mali minuto ma polen ma lo i batto le fi o le sejo tangata ile la to tala la uli o te fa mangalo mai o te le to e manatu fo i tua ma to e te pa i tua ia pe o le tala le na ta ua te le lava i le yaso a pe o nisi la i o minsta o le manatu sa iai pa o le fiona ya Dr. ai ono e Roma o le a vea ma minsta o le farmai ai embo ifo le ata o le a vea o ia ma minsta o le farmai ono o io se ri po mai ai o a vea o ia o minsta wa onga ya sta ua lana na ya fa pela to fa pela to ai ole a to fil fo mai o ia le minsta le o le matanga le wenga le soifua maloloina ia ai le loa o lea ua sisi lo le minsta o le soifua maloloina ua se e le fai lautusi ale vaenga faupai le malo fau atu lai mai nei ia le na fo sa le aula le sa le fai lautusi ma fonga o le fafale tui le telenga ia lo fo ba au sa lu ia ba toi matangata no le manatu fapea ele ai se to mai fa fo mai po le silofia so po maloloina ai ese ale bala unga pe on sa lo ia le sunga le ri paruia ia wa fetu na i lava ma wa talitonu ai ia ole min sta le o for mai ai fa se elo ia le fionga ia ai ono Dr. Alec Ekerama e ave ma min sta o le matanga al wenga o onga ia mai mana tua foila ele fo ia le fionga ele fo le fionga ya se wapa ia o onga o ia le sa ave fo imba le pule o le Tato National University of Samoa le NUS ia o ia fo isa pule ile matanga alwenga se fu malolo ina le la o suila na matanga alwenga ile vaenga le na o le sunga la ile tilo atu o le sunga ya paunga tala le paunga po le afionga po ya teo mutabu ile ya tawa tala le paunga o ia le na was no i mata upu tau tupe le atu
ai wa lua sui pale mio o uma tofi le so tia mo fa ponga mai o se tofi o di tofi ma tia le wala na fatino ai fo ele afionga le pale mio a filifilia o a tofi ai ele ngata le fionga ya mulipola ana rosa mulipola ale a molipo ale ele ngata o io o lesi sui pale mia o ia foi wa avea mamin style tupe wa toi fo I lava le tofinga sa yai ile amatanga o le I tula I mai fa la lave fo ile na pasalo bia ai le malanga o mulipola na rosa ma le sunga lauli al mari to ngai Hong Kong ma fa pe ai na ta sai ai ni pepa ina ia amata lo na fa nga ia sa mo le stale lalo pol kalame fo le international stock market exchange ya la le na le na final reshuffle na le taking na le la o to e fo ilava e fo ringa mai ai e matua fa tua ina e le fionga le parmia le sunga laudi al mali to e le fionga ya mulipola ile tulanga o le tau abeina o tupe le tu ya o le si la sui parmia le na o topi ai ya le fionga ya to lupe o no semo o ia le sa ve mamin style o o fasota inga ni staff ta inga ta yai ile ba te mi lea ya tasile na ta to sui parmia o pe la vol me na fatino nei po ye ni si malo ni si ina o faia ya le me tau ole malo so fatas there's a coalition government ile ba le lo ye nei New Zealand ele ngata le whainga malo le national le tula I mai ai Christopher Luxon le whainga malo ale New Zealand First le tula I mai ai ia vavasa mana ia Winston Peters ia male vaenga ole act le ia le sunga David Seymour mana tua la le el palmia lua sui palmia va pena o mala me le o fatino ne ele sunga e ala uri ia mai si foi fuanga wa mamao pe ona o falongolongo atu ai wala umnu ia ile ala ia le tulanga o le iai o le finangalo lau I se teimi o mobu ina ia toi tilo I ao so fatasi e teimi e tasi e lua ai ao e se e lua I le teimi e tasi ia papena foi ma le toi tanga I ma le sila e le lumanai I le iai o seisi maota o Samoa e se mai maota o sui o palo taina ma filifilia I tumalo ai o se tino matua e fai mai le tofa ia tu bua mo pule I to foi nei spul male tasi o le atu wa to mai o tonu fo se panga le nei awa o le le o wa ai tu nei ai wa fa nga uma e la uli ia tama ainga mai o le mele na le o te tonu e anga la uli ile fa tau wa ina ma awa nei tu la foi ia le tofinga ma le tofi o le tama ainga ma lo la tu ta ua ma le nga I to tonu o le atu ma u fai o malo ia e o le tala atu le na wa taua o vaenga o talonga o ia ma le fa la wa lua soi fong talai ia la fionga ai la talenga tia ia lua ia tasi le pale mia lua soi pale mia tasi le fong talai lua songa ai lua ia fong talai sui fong talai ia le la wa se e mai ai lesi sui fong talai o le fong talai o le afionga au pau mulipola o le sui o lo itafua o le sui fong talai o le afionga I le tamaitai a afamasanga leoni ba ili o lona tama o le tamaitai le nei sa vea foi ma fong talai I ni pa inga ua tua nai a le la ua sui pua mai a lona alo ia o a vea foi o se tasi o sui fong talai mana tua la titia pato a lua I tamaitai o le maota ma le palemene le tala fa'asolopito o le malo Samoa ua o ai ma se ni tamaitai e fong talai po le tofinga o le sui fong talai o le vai mua o le afe in the 1970s le na se mai ai le fionga ia le ota I tu au ale ma le afi se lau valu dua valu tolu sa se mai ai le fionga le fasina ia le ota I tu au ale ile fortalai ai se mai lo ia le tina o le fionga ia tau le papa fai mala le au kupi
na paua ele i le na o lo noinga o le ua lata i le 50 tausaga ua tuana ai ae fa'ato'ato e a'e lea o te tofā i se fioga se palemia ma se malo fou e toe tu'u i ai se isi te maita'i e sui foga fetalai ai ia o se tala fiafia lenā i le amana ia o tinā i le taimi lenei i le fa'atalitali mai o le atunu'u i le mea lea o le fomi o la fo'i lele o le 10%. Ia. Alo fa'atalitali pea ua lea ua uma ona tu'ese anei galuega a le pono i ai se taeao o le latou galuega muamua lenā o le afatino o le tala o le tupe ina ia pasia ona o le vaiaso lenei e maeʻa ai le 2.5% tusa lea ma le 12 miliona lea na fa'i ese mai i le tupe atoa e tasi ma le 2 piliona lea na alai ona fa'ata'ape ina ua le pasia le tala o le tupe o e manatua mai le mea lenā ia le 12 miliona lenā ua uma le vaiaso lenei e totogi ai tagata faigaluega o fa'aululuga o tagata faigaluega po le public service atoa lava ia iai falema'i o leoleo a'oga ma me uma fapena o afo'i o auaunaga e lē mafai ona tu'ua i aso faipea 2.5 tula fitu aso o le vaiaso o le galuega muamua la lenā ia ma le toe fa'ana pāloa la po le reactivate mai o le 10% e po ai le tamaita'i o lo tūlalata ana pālota i le pālota na malo mai ai se ri i le painga pālota tele ale tātou tunu ai o le anganga la tau ia i le so o se nganga sili na ona whawhetai o le si a tātou min stalango lango i tupe maua le atunu le pe o ne iei le tiute ia ma tupe po ia lo maua mai i wafu o le sunga o le whaipule le o le tu malo o falsela mtautu falsela i le fanga manganga i fo o le fionga ya masina lupe makesi tupe maua na le tunu mana tuala o le portfolio le nei po le matanga wenga le nei sa umia le fionga ya tuala pone fasio te banga le sa ave masui pandemia le na mawai ya le tupe siria ma le 12 miliona tala sale tupe fasili na ile saufa inga lea ile fata usanga le tula i ile fasta o le yo o ina vale la tu fongatia ia o na itala na esele de matkofi o isi minsta ia fo ia sa ia nei taitu ave mai fasal anga mo i sale longa sale na ia Taro ia le. Ya tasile na minsta, o le si minsta leo o tu nei ai. O le sunga ya fata Ryan mai na sanganga lua. O le minsta la na o pisinisi maleipa. Yo, manatua ele titi tele mai talavou le afo le ya le sunga ya fata Ryan Schuster. Ya ma fu nei i tangata sala wa o heavyweight suma ia sala to spa mai na. E le sunga ya maulolo tavita amosa. Ya saya le lapa inga o tona ya to le chapipi pata si ai male fionga ya fa mausili mawala i vao pepe ya ole o ia ya ole komsina na o sulu fa inga ia ole vaenga na ole malo losi ma tu na a ina ma malo ma yai ole sunga ya fasi toma se wa muli fasi toma o se e atu e ave ma min stalango lango o talonga ma meo polkalambe fai e fafifi ai tangata sports and recreation o le fionga ya fui maono tito a safo lea sa ve ma swimming star o le matanga luengo a fato anga ma fai ngā faiva la fumanu ma bao matua o lea wa toe se e lava e a ve ma min star mantua sa swimming star ai na matanga luenga le na a o tau ave ele fionga le laudi al mali toa a o le ival fongatia ya lala o toe fatu ma wina lava le avea loa o iau se e mai le tofi o le minsta lango ile minsta autu o le afo i matanga luenga o le fionga ya fo sala tu mai na i nganga i fo mangwa no mera lua le iai ya apio anga o sa mangwa le fango ali paia o inala lea ua fo'i ai o ia o le minsta o fanua ma ele o le atunu. Ioi.
ese le taua io o me io wa o tau ia ia pa i uma ia male min stalo o fo io tanga runga fam sinonga o le fionga ia sola i tu nga mala tu si ia na la tu ki ia uma tu la bisi aia ia wa ko le fie le tunu ia e o mai mene ia ai po mau fo ma tau ma fai e au malu mai manongi o melo tupule tunu wa o te loa nga lala lo tatu tunu i New Zealand e mai si tafole la lo rangi o fa fo wa i mai ai i se tala e mo atu ia pe ole ta wala na ole o le ta fa so ile so a le ala wa ta ape mai ai le ma fa ye lava o lo tumu fa vitai ole laki ole ape ole fa ole tonu e ape ile fa tonga le e fa tino ilunga ile gym le tona manto ma fa lo ile ofio After Isabel, after Terry Lavali Atawa, Malole Fonga le Yaso, wa Fafonga Tatu Atunu Maitafa Fio le Langi li Poti o mai. Ia Langona le Fia, le Aise le Olangona le Fia, Malanganga le Fatai le Yaso, ina Uatini Lau le Fa Moepe on Fua ma Yeli Tatu Malo, and Mose for the Tapo Ingani o Tatu, Ainga Tatu Atunu. Le olo o tapu i atu I tawhai fia lau langi so o se atu no. O le vi inga ma le whaafatai e fo I le atua wa o le ua tau nuu ma le manuia le wha moe le so. Ia o le tala fia fo. Ia. O hawe singa lungo penga te whailangi le taua pena e saunoa. I oe. E uma ananafi malu atu. O mea fo I sa atu tupu wa uma atu. Pe ona iai saunoa nga mātango fia le so. A le tala fia. Le o mawhai ona toi mafuta fatasi ia suia whai pule. Ai mai se I aile langona I se mea matango fio le atupu I le toe fawino le amatanga fau le pa ingal nei tausanga ia ma le nei lima tausanga o le alau ti ai ia ai wha malo whaftai a le atauar ngā lue ma le wha mo le atu e mo se isi tatu wawanoa I le awhiawhiana nei po o tai au ia o le isi me ta ua tele sa ngā lue ai ia fatasi atu mua mapule ai mai se lava ia le mo tele I sala fai tu mua nei ia fa pena foi la inga le tai e matua tu fatasi uma o mai atoa tu mua mapule le ngata I toto e spuru ma le tasi o le fa vai o le inga o le fa tu le tu sa mua ai la matau iai ia pe la bo tu sa mau te la inga tali oa ia ma le tofa ia na mulo ulu fonga bua tu pai ia o la ua le na sa pisa la tu fasoina le por calamina ia o ane yo so varisis o le falo fani o tu mo pule e o la fo isi matai ia ma songa I miti no mai mo to ma fu ma pala tu la pala ia ma siapo ia o matai sa la tu lang ina ia le HRPP ai na ma tua lolo o mai le nganga tasi o le file bo ia o mo pia e fa fo ia o skulati Pala skulati ya o la chief security level la no fo mo le no le to fa le le sunga ya siliba o ya la na ya la va ngol skulati yo no le o tu lang fo le puinga oi la pa ya yo ila ya sango le bombe uma yo le ta u le na skulati le o yo la ia to fa si vai nga sa vali leo o ri so se bel te ia le atawa oni tamaitai poni ali ina nga skula kia oe tolu tamaitai tasi le ali ia ele te fa fin ia tawa e mole atu fa fine to ta lo ai man me fa ia o me wa ve ka ia war ke le fa fige ke ma fa va ta tele ba tatu ni poti ma tango fiele so ia le li alo fa foi le tua no awai le natu I tatu watunu ia ai tatu fela stai mo mo so fo ba manuia ia va praise foi ia le I oi le na la wa fa fonga mai ia li atau mal tatu poklame yo tatu tala o le tala fia e lo se tala fa no le tala fia tala ave
pe ona iai le nei aso ma le wha le tātou a tunu ia. Le ai se me sino na taua, a mo le tala fia o le tātou whaftai le lii, lona alofa mo lona anga lei, e pea na whai atu se tala le pokalai me le fia mai, o le tali le nao lau te talo, ma le tali fo i nao lau te talo, le sa tātou tu inatu i mo le tua, ina ia mawhai o na whesoa soani mai a te tātou lana whanau, i oe, le ala ua tātou iai le nei aso, ia, fo i ale vi inga i le lii, o mea wai a tāpena ina mo tātou lana whanau, le ala ua whataunu ina ma le manuia, ia le fofanga sa yeri tātou malo, hoka o kasi ko akeli, hoka, e makau kia, kako wawa ai eilingi, ia so mar tātou wawa ai ei tūlanga pe ona iai, ia le pokalame, sole, hoka o kai sole, tumu, talo fai, ia tātou te talo pea, whaauau lau te talo, whaauau fui malau te talo, tātou tau fai te talo pea i le lii, ia po le hase suinga o le ale me te tau o na toe tā pena, e ia se me whai ngatai le atua, ai le sili fo le tai nai lo le tā puai, ina i mawhai o na sao mauli le tūlanga o le tā penanga le whai ngā malo fōle ua tātou iai, ia e ala fo inga vevesi o kāko, ia le kere o kusi akuro karima ia oi, ia uinga le tala fui, le ala fo inga vevesi, ia o le tātou wau runga o penga ka whailangi, o lo whaari i ai rea, o lo whaari i ai roko orua, e o so runga o penga whailangi, ia whairenga le malo, o lo wika le la warko kongi o lau kaukonga, e whaatanga hai, o lo whaari i ai lau kaukonga, o alurwa ia so usu, a meire whekauri ko kongi, ia e whaatanga e runga Facebook, o le mele e kako, ai, Tolo bola ke Facebook de la we dunga ka fafi ka jadi. Awa. Pembeli Tatiana iyo kumpala la. Ngal fa kumpala la le aso lua la to. Todos football family tatala le Julai lua. Ia sawa, tala fa sol pito langi. Ale tala ave mal tala le lei e vi ia ile lei. Dale Julai luana, se al fondo del tato no fo fasal la le to fai a fonga mo se mon Francisco de. Ya vai de lei o ia ma vai si yo ai ma vai se au fanga. E alu fo irunga upenga ka fa ilangi marunga al Facebook. Ya e fisi. Ai ngalo an ko kong ya pili. Fai la mo. Fai isi.
Tatiana mafafia fianga mo tatole nei foi ya uli pale fa fonga inu ngole tautua. Pala udanga luide Samoa. Aina le mamea to. Ya ai sawa pisi avenga mamafa. Sa fianga mo tatu nu ya lewa umale nei ya so vi ya le. Ole isi avenga mamafa wa sa tatu la foa I le li me uma. Ba lo le usu. Bai ile ai. O lo sei elang moang langa la o ko kero do mo lang mea makale vai o lang mea makale o le ei foi male sap ia male o nga ko kong e felang long wa ila long nga kong long e ku ko kasi ile ke ha foi le mea le vai o lang mumu o lang moanga o le mea maka ia male foi male langa o ele o fai ko lo ma a o vai nga lo sei le ia langa le fu ko fai mai o we afa de hit up pipi o le mere yo ko oka makwa ule mabua so ko ya ka fa wala va sa sila fa ka ko ale kumpala la le me ma ka ko aya male papa ko le ala male ako pa fa fa la Pear wa ko manga ba ko ole mo se le ngi de nga ma fa ya ya balo la pala luwe fa balo tu nai avita avali kalo fa ya ki oko mangai fa fingi la lave ngo fo de fali fa malo tu la ku kamal au ngases ese de ko di le ngi yas angale umal fa ka ko nga ko kile ba ya ki ku fa nga boli fa ka ya si Messi di onga kau ma wala wa karangi ya so se fe de pawala ko e ole pawa o ka ngaka wa nga irunga le pidio le pawa yo le pidio le vai o kai pidio le vai wa nga ifo nga ka se fe ka ele amo yo voy a so se du que le vai ese le ole nga spray le palangi Vale anu fasro ako yai. Ole ai se mere ka ngaka ba ka ngaka me. O ore pengisingi ba ka ngaka. Se fero fe aru ai. Vai le olanga le ka ku kiola. Nga ore olanga ka ngaka. Le ai se me ko ka ngofia ngore e ale ali ka ko ke manga vai ngai fuli. Male ola e mai le ali e fuli. O lau moe e kokongi o lau ka ele kokongi o lau wingu e kokongi o lau ai e whaakau o sai kai e ai moi kai mea nua e sai lau whaangau mai e makua ko ai kele i alale mea nga whainga ka mai Fai le bule nei vai ka le aso malo tawa tai malo folo sa tiu te banga luenga pe ona yele nei ya uli mata ngo fie fa malo ati ante o to ya ole pese le tawa lo fa tu mo to malava alo fai la wivi baby baby ole ivi The dual radio sama semua lebih betul ambil tu balu minit calon Julai luar.
Sofia Shaya Shaya Na upetu Susulumai Ila Chafalagi Ya olo wivi pele fa fonga ba yai fa fianga si fi loilo to to minute cha lo le tu la lua e wolo fa tu so sia muli anga brother e mane foi na mana va ela tu lo foi fa tu si tau maftanga le sia wivi ya lua ya ngor kamaki ki fa penga ngo winga wa ela tu lo wa fa fola to pa ulo no winga wa le to italia to lunga se tau tu pa sa nga tie le va ngale so mo fa boy mo la ta tu to fi lo la so ta yao ai fa te tele sa mo mo tanto pokala me mal maftanga ile so fa te lo tatalo tai mo tampo in i umal manuia fai vol tatu wa tu pe no yele tatu fa mo ile tatu wa tu sa mo tu te bangalu ngalo fe ngai mani so tatu wa tu ya uti lo be so bulu muli fu lo le a onga nai to mai tatu to fe lo le sa ta yao alo batu le so ya Steve ya abaze fo ya Francis mala fa ngalu nga ale premier finance pero mafta mo le ni ba ngale so manu tele no fo fa ngale so ti ti to na nei so fo mai manu ya Moi tu amo. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crewcare.co.nz. Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe whaato tonga ilo mauta, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa ili whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555, ovalu selau, lua lua lua, 555. Beta Drive Doctors, I le tau longa whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui la COVID sfuluiva, mo I la tau e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui pui o le flu,
Ala au telefoni, 255-25 mo so vanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o McDonald. A Manrewa I taftafane o Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. O se vainga le nei telefon moni ni tai au mai a Tero New Zealand ia wafwelo nofo tāpoi mai. E wharinga mai o tūle ia New Zealand ia lo whaina tūle telo se lango lango ngā ruanga whaale o leo I le Pasifika. Au ia le pāre mea New Zealand whontanga le whono tai o le Pasifika o usuia I le Solomona le Vasoneng. O Christopher Luxon mai sta Euro le Pasifika sa whaaru le Solanafi Munda e tūsamari tūlai alwai I le vaalele mai I honiara. Sa whaalua I le aso e saolo toi ana tauta noa mata upo e noa lea mani suyo o ni ofisa ma lau tustala awa iai. Ai ese mai ai whonatanga au tū, ai o le whonatanga Luxon ma le pāre mi o fitis I veni rampuka. Sa taula ia lea I le ngāru lue whaatasi tū la whono ma whaatonunga. O le sao o le whaongai no le pauta whaasai no le methamphetamine, ma le whela awa ia whaasau tū la whono tangata ola, o se mea sa whaari ai Luxon o lo tau wivi pēr mali tūlangi. Mai e tā wai ini nai masina o tōnai, sa whaeilo ai e le Paul Kalame mō ngā runga whaeleo leo le Pasifika, le Pacific Policing Initiative, o lo o iai. Ma o lo iai fo I lui tau, o lo fteia I New Zealand, I le tango fia leo le whalau whaasai no le meth, ia pole aisa pio nei lo ai foi. O le mea lea, e au lavo na pui o tātou tua o I le Pasifika. O le Paul Kalame o ngā runga whaeleo leo le Pasifika, I e Australia, le Pacific Policing Initiative, e fua e whaavaina no whanga moa o onga, ma whaafai ngā ruenga I vaenga o leo I le Pasifika ato I teimi o ni whewesia inga. Whaalawalawe whaale nā tura, ia e poni whaalawalawe ma tau tia tupu mai. O se whaatinonga sa whai le teimi o whanatanga ta Uro Malo le tau pulenga I sa mori tūsanga umawai. Whaaria Luxon o kulupu e whaamau poina sori ngā tūla whono e whaamau tui a Amerika, ma kulupu e whelau ia whalau whaasaine e Mexico. Wanga I mai le Pasifika, ma ua mo'mia I motu rei tūlangi ona ngā lua whaatasi, ma whaasanga tau iai. Ma ua fia ai au inatu leo New Zealand so sori I motu le Pasifika, e whaonga le Port Kalame le Pacific Policing Initiative. Ua whaamauni ai fo e Luxon I le tani malo New Zealand I le whonutanga le Pasifika, I le roa whima le rufu fitu ia Palau, tani malo, I le e whonutanga le Tilson Fou. O le isi o le whanau lai te Tom Phillips, sa whaau penga ina I se whana I le teimisanga I atua I leo I le lato no whanga sa tola wapi ai, e peona I ai le maramaanga le Tio New Zealand. O Phillips sa whano le oa I no whanaina leo I le vavea o le songa fua. I no mai ona I whanaina le isi leo I le ulu, leo lo tau fia pēr, whane mai manu o ngonga. O se tasi o le whanau o Phillips, sa la iai whaatasi malon ta mai le taimi o le whaarablawe, sa soani leo mai ala pita I ai leo, o lo o iai ni whana I le no whanga o api ai. Sini ama le sfulu ai tula mo le muliana I le awhia filawa le songa fua, ma ua ista mai te toa lua I le no whanga api, tusa ma le 2 kilomita le mamao, ma le vaenga tonu sa whanai. Sa whaari ai leo I se numero ni whana sa mawai, ma I le wila pau wha po le court bike, e whao ngai whaatoanga sa whao ngai Phillips, ma lana whanau, I le teimi sa whanai nai, ma se vaenga o nisi whana sa mawai I le lato no whanga api. O le eta maloa sa so sola ma le lafi ma lana whanau la te totolu. I le vau matua ma le maunga I le tu malo wai kato, I le umia la tele whato sanga. O na ale Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangunga